Tae manuia I le malei fua mai o le tātou tino ui whanunga fau nei aso o le tae aura nei o le aso whareile ua lua I aso o le tātou whalonga o le nei māsina fau o me I le tātou whalonga o nei tu sanga lua whe lua se fulu ma le lima. O le tautua le nea le siufonga lau mui Wellingtone le Sāmoa Capital Radio alo maia o le tātou sauninga lotu whale ainga o le ataita ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Fepai ko lia o le kalisia me ti Samoa matanga luenga ko Kiri Porurua. Usi maia le whaafafonga. E mai patalo fast foi in peia man mamalu osio tato watu tele ya tu tole matu tua fa pe foi ma ngas ngas ia mal ma ave es la ole atu yo tu langa pa pe I nei tai au fo I le tua no nanga le malona lofa faaria pea I tana tau singa mātango fie I no soifua maso mātango la upole tunu whapopo oni e soua ai le uma aso flau upe whai taso tu malo I salenga au dia le pai fualanga sua le turi a wale lio ainga yoe nei tai au fo para wai mai tu fatasi tato anganga tato vi ia le lofa o tato di ima tato tua I nei tai au fo tato tapuai I le no ngai famnu tria I le o me mo foi o tonu ia tau famnu watu I lona swa pa ia no ngai famnu tria I le au foi nei ngalo semetas o ana mealofa au o te whaitau langa I le atua ma le loto whaftai o te whaiere mea no tauto ai a wā mai le atua le whaortang tato tāng le ngango tapu inga le whaama I te ina mea siri no mātou ola o le nganga e liu ia I mātou I teimi uma maaso uma fio mai ai le nei taia mātou tāpua I lava ia te oe mane tari e te awai lava I roua tunu ma o tangata mio atu ia pai mai a nganga e lo mātou wola I le nei tai au lo suafa ua mātou tālo atu ai amen o le vi inga saunia
Tātou, kus whai tau mai nei tai aho. Ua mau mai tusi a whāringa. Tā upe whā. O pai tauina mai le whai upe iwa. Ine whai upe spulu mantasi. Whāle ma tā upe tusi a whāringa. Iwa i le spulu mantasi. Whafo mai a. A vivi I foi ma fa ne ma fa stai atu mea ola I le o ti le no foali. O le so I fua e fa vau lava. Ona fa pa u fa o ai leo toi ina. En to alua fulu mane to a fa I duma o le ti I le no foali. Mai fuatu I le soi fua e fa vau lava. Ma lafo la to pale lumo le no foali. O lo fa pia. Lo ma to wali ie. Ma lo ma to tua. E tau lava. Oe na ia tu ina atu ia te oe le vi inga. Male whane ne. Male mana. A wana oe whaia mea umalava. O no lo fina ngalo foi. E iai I rato. Ma u whaia. Ia whamanu ia te lere tua. I ana fionga pa ia. E pei ona. O tō whafonga mai iai. I nei tai au. Ia mei e tō mau. Ia te ia le vi inga. E o I le whaavavau. Whaavavau lava. O le au tū o le nei aso. E te tau maono mea le vi inga I le tua. E te tau maono mea ona tātou whaamanu ma tātou whawhitai I le ali I le tua. O le ata lea o le no fua li I le langi ma e o lo o au mau mano no fua e. Nea sa o whaitau I nā tuai ni nā e se vaenga. O tapua inga I le langi. I le no fua li pa I o lo tātou li. Ma lo tātou tua. O se vaenga e pa ia mama malu. A ua whaali. Mai e le ali I le tua. Po le tama I ma moe pa ia le tua le aise pona. Le atao, le langi. Mai fonga matapo inga. Ale au pa ia. I no tātou wali. Ma lo tātou tua. O se ata e pa ia mama malu. O le ala po I lea e tā ua ai Sāmoa. A whai tātou te tāpua. Tātou tau ma whai lava. Ia pa ia mama malu. O le tāpua inga. O le mea e pa ia mama malu. E
tau na tātou tā pena pena lele iai. O le loto, o le mawhauwhau. Ia malou tangata atoa. A e alu e te tāpuai. I lau e kāresia. Ia sāuni lele. Sāuni lele o la e. E mai atu le ata o le langi. Oh. E matau kia le pa ia ma le mamalu. O le mea po i le e pina ngalo ai le atua mo tātou. Ia tātou whaapa ia ina. Ia, a matu mamalu e tatau ai. E ala i lau tāpua inga i le atua. I so se taimi. So se taimi. I ne pāpea nao sina taimi. Ne ai o taimi uma. O lau tāpua inga i le li o taimi uma. I ne pāpea nao se taimi. Ne ai. O lo tātou ti ute. Mōre atua. O taimi uma e le nao se taimi. E pei lava o se suinga o se ofu o tamu whai i se tangata e sui. I se ai e tasi. I se ofu. Le ale lave a manao lava e sui le ai e tasi. E pei e pape nale u vinga o le tātou o la vivi i le atua. Tātou tamu whai e sui whātasi. O tātou wola, ia malea nganga o le atua. Ia matuafa a ne e ina, nona suafa. E le usu mai le nganga pa ia te oe o tātou e usu, i le nganga pa ia. Ina ia tātou. Vi ia o ia. Ia tātou vi ia o ia. Nona winga. E te tau ona iai i le atua tolu taspa ia le vi inga e whawawau lapa. Ia tāpua ia te ia i le nganga a toa ma le whamaoni. O vi inga o le mea sina lea e ngalo nimo pea e li tō tele o tangata mātatau i le atua. O le whaamoe tu pito na whai ai tātou i le whaatusa o le atua. Pei o na wāla wina ai i sora elu. Wha pea le au pa ia uma i to tonu o le tuspa ia. Ma le lalo lange atoa. O le upumoni. Tātou te le tāpua i e whaamadie. Ma whaafo le whaalapa tonga. I le susua ma le maadio a tātou whaupunga. Ai tātou tāpua i. E whaane e ina le suafa ma malu o le atua. E le paitawina le alu le lotu. A o le nganga e a fuai o na awai atu le lotu. Po tātou tāpua i mane nganga toa ma le whamaon. Pēnā o na tātou uo e whatau nuu o se mea o masani ai. So se tāpua i ngai whaia e au noa ma le tu ina atu ato tōre tino. On mawhau, o le loto, o le malosi ma le nganga e alofa atuai i le atua. E matuale ai lava se winga. O tātou uma o le whanau na whaia, ia ola vivi,
ia te siri vo i tamai oi le fai oi le la me le fai ai oi le tua ia vivi ma ia tatou vivi o le pamoe moe tu pito lea mo oe tangata soifua ia tatou loa vivi ma whamanu i lo tatou atua a pai tatou sosola ese mai ai ua le o tatou loa o ni pale ali i o ngā ruenga le atua a o mea ola pua elo ele ai ni mapau pe ia o le maa na o sta vale le lalalangi ni ai se mea o iai tapo inga ele muta talo pese pai tau wino le tuspaia la unga pa evinga dia manisi lava ai o atu lava i tua atu ma so se vaenga o le olanga o lo e ola ma soi fuai e oe le ale ta ua le winga pa Sāmoa le uptapua inga a wai le lava tele si o uloa ai o le atu le pea winga le whao ngā inga i tonu le tuspa ia o le uptapua inga e whapungai mai le ngangana le tina mai le maua i urua i tustusinga o le tuspa ia i le ngangana e Peru ma le ngangana e Len o lo whao ngā ina le whaliunga whaperetania ia whapea foi tatou no minga wha Sāmoa i le upu lotu ma le upu āmi o tua tonu te ngai ngatuai o lo whao ngai nai le upu tapua inga o le matau i le atua o le nei matau e le o whata tau se la ngona pepe ai o lo whātau se la ngona hawa tele ma le whaaloalo. E te tau o na whae e atu i le atua. E ala i tapo inga. I nisi pao ngā ina i le pēr ngai ngā tuai. O lo atangi ai o se tari atua le nuu le atua i le alofo le atua. Ona o tu la fono pa ia ua whaari mai e rea tua e tai na airo na nu. I le pēnga inga pōu, wātangi ai fo i tāpua inga o le tari atu o le whānau o le tua. I le tala le lei ai leo le tu la fono. E au fia i le nei tali le tuina atu a tōre tino le mapau ngā losi mre nganga e whaafitai ai e su keriso le aunga o whātua tuanga ke usiano o se vainga lau tele te tonu al tu spaia o lova vala mai ai tapo inga o se ngā luenga e whaatino ina e tangata e lona wāwhea ngai ma le atua o lea maputanga wailoa ai e tangata le mamalu siri ese ma le mamana o le atua e pātustusa i lona vai ma le ansala e au lava ona i loa e tangata o i o le tangata tāpua i a fua i le alofa ma lona o langa ngalue Sāmoa. Ua tō fia Sāmoa. O le au na e matau i le atua. O lo whawai Sāmoa.
o le whaavai na pena mai tua a ua mawai ino lātou sira fia malo lātou loa o le atua. E le iso ona whaia e o tātou tua a ia lo tātou whaavai. Whaavai i le atua Sāmoa. O nona winga e le aia sesi mea siri atu i au tangata ma tātou uma i lo le atua. Ta wama mea uma ai whaamua mua lava le atua lona lofa ma lona whaamaon. Nona winga wa wala wina i tā ua po whea lava o lo e ngalue ai Sāmoa e. Po oe o le matua tausi tāpua i mao tamalawa. Po oe o le tama ma le teine o whai ngā luenga. O oe o le tamari ma le tūra toa o whea o lo e ngalue ai. Tina alo ma whanau. Ua wala au wina tātou. Ia tātou wola sa iri i le atua. Wai mai Jesu, iau tau mai sa iri na malo le atua malana mi o tonu na whao popo ina atu le o isi mea uma i a te o tau. Ia. O le tangata lava. E sa iri i le atua i le vi inga ma le whane tanga. O le tangata fo ina e manuia o na ala i mea umalawa. Au e te pole i au tafa. Ae ngalu e lava oe malo taritonunga i le atua. E le tu lafo ina i tātou. Le tu lafo ina oe e lo wali i mano tua. Pe ale ngalo e a te oe lona vi inga i aso uma. E a Sāmoa ma tai tato ma tanga i nei vai aso. Ma ia vi ia le atua i mea uma. O lo tina o le afine o le whaife au e whakasa. O se tina tele o mea alofa le atua i ai. E masani a matu o mai loa i a pia la matu sa uni o mai a onga i a pia i asola. O te mana tua lava le upo le neitina i a matu. Wae tausanga atoa e le toi wheiru ai. Ia ele motiva i nao na aso. Se longa le tuang umi le kisi masi ma le tausanga fō. To ato e wheiru ai lea. O te mana tua lava le upu. Asi o mātou tina. O mai ngā o. Ia onga. Ai o kou. A maka i le akua, i le vi ingo le akua aso uma. Koe whaai ufo i le vi ingo le akua. A maka i le vi inga o le akua aso uma. Koe whaai ufo i le vi inga o le akua. Lo mako wali ima lo mako kua. Wha ngalo mako. Awa le kere o aso.
ma ko kele a makainga ia ke oe a ua fai lava o ma ko lo o le kele po yo aso ma ko kele ko e fai uinga I lo vi inga o ngol ma ko whakamala malu ma ko whakalale ale ma ko te whakakai e kele pai kauinga o ma ko vai mainga whakangaka e musa sai I lava lu walofare kua I o ma ko kangaka leanga ma whakawa alo fa mai ka kua e angi usila malunga whai ngā malo o ngā upai o e ka le sia me au whai pisingis ka iuru o whalapo konga kuma oki ire masos whalapo konga o e ua ngā lulue mo le saonga le mu o le lalo langi lalo malo au whakas wai si da fia le vesi nge yaso fai ngā malo mako kalo le kua alofa mai ngā lue lo wanganga I kai o malo ia la ko loa o la ko kiuke whakaika ia malu ia I la ko le au vai ia lofa le ani we wosu ngā luenga nge yaso nge ia kungu we wo foi maoka malawa mako kalo le ia oe pa manu oe ngai e mako whangau moa onga a onga maka ia onga iuveske leo ma pui oe ia I la ko kele ia pa fika u walui ka winga ai lo la ko vola a wa winga I la ko I me siri le kua mono malo ai e loa e la konga ola saonga le mu mai kongo le kele o koa kunga ua pe kaia I makangaka le lalo langi nge yaso ia lo pa aku ngisi o pupua ngā kiem fia maua le manga la vea I mai ake oe ia pa manguia le opis pa sala lau ma le la ko mka fai oe ia oe ia I la ko ma o la ko fai pa ia ka kom oe nge yaso le kua au nge ngalo ia I ma koulo vi inga o ngolo lofa malo fama suaf tele Yesu o ma ko kalo amen Vi ele tua Sāmoa le nei tae aure na ua whaamwhonga le tātou tunu I le tātou sauninga lotu whale ainga. Na vea I le sunga le tausimatanga luenga, Reverend Few, fe pae kolia, ia mo tātou ustaulanga le nei tae au, ia o ia fo I lea sa na whamale, te taina o le tātou sauninga lotu, mai lama I la mtanga o le neva yaso I le aso ngafua, le ua taulau mai I le tae au le nei o le aso wharele mole atu le nganga whaafatai, I le sunga le tausimatanga luenga, ona le tāpenanga mātungo whire neiva yaso atoa. Le upu fola le tua lea na toma tawina ilo tātou tunu. Ia wha malo whaaftai tāpena. Whaaftai mo le upu fola le tua. Ia tau o se whatu e pa ois ele lei. Tupu maola i eisi au ngā. A wale sui fua whale nganga o tātou tangata. Whaaftai atu foi ia mo tāno sanga mo lia. Tāno si ei whaimu matiute. Ia olo alo whaivailu tātou tunu. Te talo ia sanga wha mnua pele tua i lau sunga tausimatanga luenga. Le whale tua no whalu.
tainane le nai tu o le tātou tovine le kālisia manuia tele le yaso whaafitai. O lea ua te la folo i tu lai fitu I minute tolu, ia, o le viingo le tua, ia, taulunga tua le tātou poloklame, ia, o le sauninga lotu le nei tāo, le utapena mai poloklame, ia, o le ata o le tāo, tau tua mo e sufonga lomu le nei tāo, ta alofa, good morning. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, su fongalo mua, atang le tayao. Ia, toi whaatala whantu mo wholo whantu na nei tai au I le malei fōmai o le tātu tunu I whanunga fōu le nei aso le tai au neo le aso wharile. Ia, ua lua I aso le tātu wholonga le nei masino me I le tātu wholonga le nei tusanga luafe lua se fulu ma le lima. Ia, fia toi wholofan whaatala whantu I le tāpu inga malo nei o tātu tu a sina sino ta mama tina mātua.
ia o lo tapo me mota malao le nei tae fa talo fatu ma lo si fumanuia le whangaloina tapo inga feo o tala lei ia o songa i whawhiangainga moutou wharatua taus mitanga luenga moutou wharatua no whatu ina whionga ni sea ia ma whionga ia pātere ma litunga i sa ia ma lo si fumanuia whawtari talo whawtari no manu a wasi manuia o Sāmoa mo nei mā tae au whatalo fatu nei tae au ia te utou umalama wompa anga tātou ala leo tupulanga telefone ma lo si o le atunu talo fatu nei tau so se tafo kilope o lo mfai ne mau mele tau tuamla o nanga si fonga la mua ya matu fatalo fa mau folo fatu ile nei tai au malulu ya on le tai au ti munga ya on le tai au over savili la to ya I tono la muy Wellington ya se teimi on tatu va ile talo tau ya au tulanga le pona po ya I tulanga lolo wa le tau ya e pe on ye tatu report la so nafi tatu tau o tala fo foi ia nisi o vaenga o le tunu e peo na iei na I le ayu kiriso kalai stete polo inga o lo iei mo whalavelave tupu whafua sei ia tele I o lo longa ia masavili mana losi peo na whamawina me lanso nafi po ana po ia leo mari tau nei ia la tātou whalonglongo I tātou telefoni le yaso a vatu fo ni nā patainga ia I tūlanga o lo iei tūlanga o le tau I le yaso ia ai pule lava le tua la tau ia tātou te lia mana whaafitai ia le nei fo ia tūlanga o le tau ia o lo o tātou ia nei teimi o le tausanga. Tue whaatalo whaatu nei tae au, ma loro sui fumanuia, la o tau au ona nea marimi tui tau whinga whaivalu leo o tātou tui whailoai, a wan tātou poloklame o le atau le tae au. Tau lava li tula lima le tātou tau tua nei aso, tātou te mafutai, nisi o la uva al si ufonga lau mua, nisi foi o sui o le tātou ala leo le a tātou mafutai nei aso I steimi, ia o nei a teimi o le tae au, whaatalo whaatu, ia whavelane sau I puti koko le nei tae au, ia po le a lava si puti por kofe, po le lau ti, ia por tama voi leo lau moli, ia tama mana, ia le whaatu la fono hina na mea. Tātu walo le malu o tae au, ia ele nei fo I asfarele, whanau o leo saunia tu foi moa o ngā nei aso. O le whautuanga le au mai le nei teimo le tae au, mona I o tātu mātua, maneia ia le fisotai lava la tau ia onga te tasi. Ona I inisio reporti lea mai le tau lito New Zealand, I inisio a onga o le ua a tapunia mo le so, whawau me lea so nafi na vave longo nei mātua e piki le whanau, o no tūlango le tau. Ia maneia le toe fisotai le lei I lau lava a onga, ia malongo iai, po le atulango nei a so pe whawau pea nisio a onga. Nisio a onga le whawau pea, ia pe o lapte inga nei maneia, I le tāpena I o nei a tātu whanau mua onga nei a so for really. Ia tātou mafutet polo kalama ato tāu, toi mole atu alawa le whaatalofa man whaamalo le nei tāu I lo tātou tunu. Ia tātou walo le polo kalame o le ato tāu. Good morning, tālofa tau tumo o si fonga la mua, malo si fua.
Sāmoa, lau tāpua inga. Peona talolua tūna mawhatai lo la lo whaiva. O se whaiva tāpua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu pele male tāpua inga. Toi va tala vatu nei te mo tau sina va inga nei le tala o tau fa pe fo le tala o tai ia wala nei as for really fa solo at foi e le fa unga va so weekend la so tai au mo tanto le mo Wellington au fi ai nu tua oi por rua ia fa pe na fo le Hutt Valley malanga ia tu ia nai mastone ole palo anga lo official right tau nei tai au e pe na tanto mo mawina ia le malo se ti munga nei aso le nei tai au angi malo si foi ti le savili nei aso ia winga fa tau o le savili ma sa nei tanto le mua ia lo si ti pe o lo ile lanu moli ia tu langa o le fautuanga level orange ia le heavy rain warning o lo i le teimi nei mo tanto i le la moi Wellington o lo fa manusia se fulu malua tika rile fuor e mawalunga se fulu tika rile fuor e mawalalo o le afiafia na nei o le amata o na maui tu tulanga o le timu ia fa malu pe wingo le tau a wall le yaso i tono le la mua o se vai ngala so atao o le asto na ile nei a lea o lo o valu i official va ai tau ia o le atova ai ele mato le la sulu mato o fie ia le tulanga o le tau le aso atao le la ia fa mawina se fuma lima tikirilo na maulunga se fulu tikiri ia lo na mawalalo no winga le aso atao ia o lo valu ia ono langi le ai tatou nei la mua se venga na te lengo au te New Zealand nei teimi o le tae au ki lani ia o lo o te olo fo i te munga mo utou nei aso va il mato last teimi o nei aso mo utou Hamilton tau ranga a wan nei teimi o tau tae au ia ai o le va il mato last teimi o le au oli fa solo atu le fiafia na nei
o le motu I saute I nā I le Ayo Keriso Christ Church, ia wha malu wingo le tau mo tau nei aso tu olu hoi ti munga, ia olo wha malu sia pea, ia polo inga o wha lavelave tupu wha fuasei I le nai Samoan District, ia wha solo tu nei Canterbury le nei aso. Timaru, Dunedin, Invercargill, mātungo fie ia tūlanga o le tau mo tau nei aso, se mga nā Invercargill le vai atu, te ulu ti munga le nei teimo le tau, ono kilia se teimio le au nei. Ia Queenstown, a wall nei teimo le tau, vai o le mata lai se teimio le au nei. O le wangana le talo le tau, mo tātou iau te New Zealand, I le nei aso tātou se atu le talo le tau I Sāmoa. O wingo le tau, o au o savili o tua o loa, o lo o fitia I Sāmoa, ai peitai o se vaenga vai o peau māmao le ea I mātū se sae o le atunu, o lo au mai a au matimu e ha fia I le atunu. O le waloanga lo fisa vai tau Sāmoa mo polu ma se vai le aso, e o fitia se vaenga o le langi e au, matimu pupuu e ono iai I teimi o le tai au, wha pēna I wila ma whai tili. Ya o le tala na le tau iso tātou tunu I Sāmoa ni nei tai au. Tātou se atu le tala le tai, ya tālo sia ia tūlanga o le tau, ya au te iloi le sao fia tua ngā tau le olo tātou iei, ya tu atu pēnā, ya I lau whaiwhaiva, ya tūlanga o le whau tūtanga te tau, ya wana nei aso ma tūlanga o le tau. Wellington o lo pēle tai le teimi nei, ya ai fufu e sua I le toe kuata I le tula iwa le tau nei, ona pēlea I le toe 8 minute le tula e tolu le awuli, ya ona toe sua lea I le 2 minute te le tula iwa I le poa na nei. Mo mana porua lo pēle tai le teimi nei fufu e sua I le se furulua I le toe se furulua minute le tula e tasi le awuli nei, ya ona toe pēlea I le toe lua se fulu minute le tula e fitu I le afiafia na nei o le tala la na o le tai, tau tua nā le saunga le mu, ia I le mātala, ia tau tua nā, ia tūlanga o le tau le nei aso, ia o wā, ia whengā whaiva, ia ale saufia, ia tā lia se aso o muamua, ia wā whengā whaiva nei aso, tau tua nā, ia mawha muamua le saunga le mu. O le tala nā le tau le tai, ia o wā le nei aso, whareile whaiunga le newa aso whawhatai. Suinga le tupel nei tae au, ia, po le alava tūlanga le tau, ia le mawhai lava o le tuua, ia, le lafoina o te seleni, ia o tupe fo I nei o tātu ainga I Sāmoa, mea whaia nei o tātu e kali si Sāmoa, o nuk mawhio anga, ia whawhatai le au mawhola, whawhatai le anga lei. Tasir tala New Zealand nei aso mawele tā la 5 lua sene, tasir tala New Zealand mawele tā la 5 lua sene I Sāmoa, tu sa mawhamaunga le wharatupele ANZ. Malo sur tala New Zealand I Ausitalia na le iwa tasi sene mawai, ia o le malo sur tala New Zealand I Amerika e 5 sene mawai, 5 sene. Ia mana ia le asiasi penisi o unanga peone ile click X al Digicel, ma le My Cash al Vodafone fa penisi fo I o fale o loa, ia masani la foi seleni, ia wala to rate mana na ia tu sai ia ma la foi no seleni fa telanga le yaso, o nui la foi no tu seleni fa tai. Ia, le utato mai I le amano whamneanga o sui fōma asu whanau, mana tua tato email asu whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaiona tuma iei sau whamunianga e tōla lawina atu le tato polo kalame. O le mau nei me le fionga pa ia le tua le aso mau mai le tu se kolose lo matau pe tolu fo upe wha, pe a whaari mai ke riso lo tato wola o nei lo ai lea o tau whaatasi maia I le manuia. Pe a whaali mai ka risolo tātou wola, ona I lo ai leo o tau whaatasi maia I le manuia. Manuia tele o tau aso I fua pe spesi atu committee family ia mo o tau lea so manuia tele ia o tau aso whanau. Whaapetai ua o ria mai, o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma, wa o ria loa
soifua o I o le viinga I le na whaia me uma le ngalo I loto aso o leo langa o taimi fia fia ma taimi po I pa ano anoa taimi e te tangi ai ma taimi po I ua e ata mai awe tea o le mua I le atua lo tato matai Apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma Wa ulia loa so soifua O I o le viinga I le na whaia me uma Apetai mātua I le la tausinga Yaso a o uititi a o ngata aleva nawa Ai talo sia ia umi pea o sia uola o te tau sia ai o lua yaso uma Apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma Wa ulia loa so soifua O I o le viinga I le na whaia me uma Ia tala falava smai whafonga o tala mena tupu lo langi nei aso tatu o dia le aso luo me. O le aso nei tau sanga tasi valu ono valu, na au mai e le uta mua mua le elo le Sāmani, mai oi peritania. Ia e pete yane le imanuia, na mamate uma tau nuu la I ni usila. Ia na mai tu se valu se lau tolu sifuru whapusa I ana au mai, na mai yola. Pea ma le lua se lau lua sifuru afe Sāmani na mai ai. Ia pangale le imanuia le tamwhainga, tai mo mola le tamwhaima I tasi valu ono valu, I le aso nei. O le aso nei tau sanga tasi iwa whalima, na si ilima ili le ami Siamani I vaenga aua Lucia I tonu o Berlin. Ia le taimia leua amata na ifo le tau alo na lua la langi wa amata na maia. Ia ma umai lo le tau ale tonu ai o Berlin, ia msi ilima ilo Siamani wa umar fia tau. O le aso nei tu sanga e tasi iwa ono wha, ia o le tamai train fo ile whewhel wa I tono Wellingtone. Ia le tau le electric tram. Ia na umai le solan whai ngā malanga, e na amata ia au kuso le tau sanga tasi valu fitu valu, e na umalai le aso nei tau sanga tasi iwa ono wha. Wha pes wha mtalanga. O le tamai foafi le anu le tise, ile na fo I taimi. O Wellington le taulanga mua lava o atu nuu ia le Southern Hemisphere o le whaitulangi I saute na whenua I se au wala foafi whapea e anu le wila. Ia pangalea ia na umalan tautua I le so o le numelan foafi na lua. E na mai al nei le so te usanga te siiva ono wha. O le aso nei te usanga te siiva ono iwa ia na tatala ai le vaa lea na whaingoina ia kuini Elisabeta le lua. Ia le na whaingoina o le QE2. Ia na umalan tautua le tausanga luafi ma le wha. A na tatala I le aso le tausanga te siiva ono iwa. O le aso nei te usanga te siiva iwa wha. Na mai ai ia le palota. Na mai ai le palota Afrika I saute. Ia e le palota lea wha demokrasi. Manu malo ai Nelson Mandela. Ia e le tofi Palestine. Ia ai whai ina le tangata leo D. Clerk. O le aso nei te usanga lua afes furtasi.
ia na whaasana lau mai Amerika ua latou maua nei le tangata o Osama Bin Laden ma ua whasiutia o ia malafo ina lontino le sami. Tūsala o le mele na whai Amerika tau mai lalulangi e le aise tuunga mau o te wai pe le aise vaenga o le ele o te wali tangata nei o Osama Bin Laden. Ua uma o na lafo ina le sami lontino o lona tuunga mau ala o le sami. Ina ia aua lava ne toi manatua, lona ingoa, ma lona tangata e nisi le lumana. O le aso nei, le whaasana lau mai ai o whasiutia o ia i tonu o Pakistan, tausanga lua afe se furutasi. Tātou tala nātou e maua le whapuponga le taimasani, whaftai. Sekia Samoa Kepata Radio. Ia, toi whaatala whantu le tātou tunu nei teimi o le tae au. Leu toi tasi ma lafa minute toi neo na tāle o li tūlai valu. Ia, leu tā pena mai tātou telefou ma tātou tala mai Sāmoa i le whaopoponga mua o le nei fo i a Safarele. Ia, tātou telefou whai u fo i o le nei fo i vai aso. Toi whamanatu atu tūlanga o le tau, ia o lo tātou i pea. Ia, o nei lea uli sifuma lua le whaaleo ngai nai. Ia, pe ono whaaleo ngai nai. Ia le laptainga lea mo tūlanga o timunga mafa mo tātou le mui Wellingtone o le teimi nei o lo o ilunga o le lanu moli i le teimi nei tūlanga o le fua o le timunga mafa ia whapena fo ila savili a malolosi ia o winga whaatautau savili pe ona masaini tātou ni lau mua nei Wellingtone tā hua ia o lau mātai tū pea o nisi o laptainga ma fisosoani lunga on Met Service whapea fo i na mo tātou i lau mua le Wellington Regional Emergency Center ia o lo ia la to penga tfai langi lunga on Facebook ia la to fai foi tato nanga to lo inatu malong puli tato tinu nei aso ia menisi foi vaenga o le tato tinu pe ona ile ayo kristo o lo fa malu sia pele polo inga ia o fa lave tupu fa fo sei mo to nei aso ia la tato anga i tato telefon nei tao ia o si mai fa fonga i tato tala mai Sāmoa ta pena ina sunga ia tasi sam tato telefon i New Zealand nei ta pena ina to fine ia ana fa solo. E whamalo atu le fo laulu tātu tunuu, e tiu te mga aluenga ina ua mai fo i le whaopoponga, whai o talafou le nei fo i vaiaso, o se mai ale whafonga. Walo ia nei le vea o le kolisi whawhaiwhe a o le Pasifika i Fiti, mai universite se sauninga whaapito na whaatutai le vaiaso le nei suva, mai le ngata o se matati a le ua ausia, a o se isi la asanga maa walunga le wa si itia i ai lea o nga whaafaife au, ua pine fo ile tula i mai o se tasio alo lea tudo o loo whaaurulu i ai lea kolisi whaafaife au, le sunga Reverend Professor Dr. Upolova ai, o se whaamue sa a wai atu i ai le presideno le ka le sia me tutisi malona whalitua mai Sāmoa nei, atu ai matsui te fono le ka le sia e whaka sa malona whalitua, e mōli mawina lea whaamue ta ua. O le whaamue siri o le nei la sanga, e na ia si itia le tūlanga o mata upu siri hea o auina, e na ia si itia whaailonga maua le lunga atu. Mai o se whaamue fua e wa whaamawina i le atoanga o le onu se fultau sanga, talu ona whaavai mai le nei a onga whaafaife au le Pasifika. Wa tō tele alo ma whanau le atu no o loi whaamau maungo le lau mua, na whaamanuia ina ma i umai ai le ua ngā lulue tautua i lo tātou atu no. Mai i le whaamasinonga, wa lena o le supokako le pasi le ua mōlia nei, e le mata au po le tausa i lia o se teinei titi mai lan fia anga lalo maunga se fulma le whātau sanga le matua, ai wa whaamaunia mai i le komisino mtanga luenga o leo au a paaulo i Tino Filipo, o le fo e ua mōlia ai ma se ave pasi. E peia fōringa mai, o sookanga ia i lungo o California, ia ma sookanga fo i lungo o pasi, ua o le kamaikai lea, e whaapea le sānga ia ngai, e peia whaisela whainga uoma le supokako, o le avapasi, mafua ai, o ngā rei loa, ngā alu supokako le maapea, o le awhaila maa ua susu e ngā reo leo. E le si ave pasi, le o mōria leo leo, e whaapea ngā whaamarusia le, masaromia ngā whaamarusia le, kamaikai lea, kinki lea. Ta ua e wapa au,
Ona o le alo te maitaʻi lea e na o le sefulu ma le fatausaga. So le ala umo ria nge le kano knowledge ma le si ave pasi langa mo ria lo mo ria le rape. Mean sexual connection. Ua toe tualalo le komisina o le tagaluega o leoleo i matua ia faamamafa le silasila i auala tāua e laveaina ai ma puipui ai alo ma fanau tamaitaʻi. Ua toe fafaga mai le afioaga le ulumoega tuai se tasi o ana faigafaiva i aso ua mavae lea na faalao i loa i le vaiaso lenei e na ua tali mai le malo au se talia e fesoasoani i ai mo le faatupe ina o vaega mo o mia e aofia i ma le fausiaina o paopao. Masau le silafia le atunuu o le nuu nei sa ia le latou seu sa faaogā ai paopao ma nisi o vaatitele faaogā ai upega sa faaogā mai o le vaitau le afe iva se lau onu se fulu sa ia le faamoemoe le ma sa faaogāiga ai ia e foʻi ai nisi o faafitau le aua ni faaogāiga ia ni ava niukini e faapea foʻi ia fanaia faalagaina ai le sami a mai se foʻi o faigafaiva ia o le faamoa ma le mata lilii faigafaiva ia sa tele ina faalagaina ai le gatai fale le sami ma ae mai se o me tuai ai. E o atu i le ono se fulu afe tāla le fesoasoani le malo au se tālia i ana por kalame i o loo whaangasalo o manu i ai nisi o afioanga le e awhia ai ma le ulumoenga tuai. Mai i le whaamsinonga o le ua whai le wha ai unga le whaamsinonga le mata aupus te maitai e lua se fulu ma le tolu tau sanga le matua le soifua sanga lue o se tau se soifua e mai afioanga o lufi ma vaiva seuta le ua wha amaunia nei e le whaamsinonga lona umiaina lea o whala au whaasaina, ma lona tau mawhai e momori atu se whala au whaasaina i to tonu ala to ese tanu malala. I whaola sanga le tua leo ma lato whamaumonga, na maua ai o le tinale nanga e asi lona to olua o loo no whasala le to ese, i le masino novema le to sanga o mawhae, na whaatino so esu enga masani a malo le whaito toa, au le iuru whale le tinale le lotoa, na maua i le tanga o lona ofu o lona nai se pepa i ila, o loo i ai le aisa ma le fuafuanga e momori i lona toa lua. O le toa lua o le tina o lo whaafale puipui nei whala au whaasaina ma le umio la au malosi, ma o le foi ua manino i le whaamasinonga, o loo tutu whaatasi lea li i malona toa lua, e le wha wawina pea o le sori ngā tū la fono, o le umio whala au whaasaina i te tono lea tunu. Na wha i lofo e le whaamasino i lea tina, le fionga le ia tau o le Sir Derek Clark, o lana tau mo whainga po le ngā ioinga na whaatino, o lo ia tofu i naire pui ngā malu le malo le whalpui, po whaingo fia o na sao fia tuai whala au whaasaina, a ngā ia i lantou o lo no whasala. Mai o le tau nu unga lava foi o ia i tu e ngā ioinga whaasori tu la fono, o le a ngā i lava foi i to tonu le whalpui. Sau no foi le ia tau o le sa, o le tue o ngā i le ngā ioinga le tina, o lo ngā lue o se tausi soifua, o lo i eili tali tonunga o le atunoo en lātou te tausia le soifua maloloina o tangata lau tele, a o lea o lo tauso o mua mai i a teia, le whaatino vai ngai whaalea ngai nai le soifua maloloina. E se fulma le lua maasina lea ua whaafat pui nai le tina i a Sofia e Kenasio, amen. O tala fawia, manuia le whai unga le vai aso si o tātou atunoo, whasoifoia. Talafalava o talafou mai le si ufofonga le lau muamo le nei tae ao le aso lua me, lua afe, lua lima. E o mai lava le tae ao nei, o lo malo si pea te imunga masaviri malo losi, i le tele o vaenga Wellingtone. Nao o atu au nanga tali atu i whaalave whaafuasei, i le tele o whale Canterbury, malave ai mai tangata i lolonga masaviri malo losi, i le poa na po. E o mai le tae ao nei, ua tele awala tapunia, ona o tūlanga lolo wao le tau. Nana nati atu au nanga helikopa e lawe ai mai tangata mai o latou whale, ona o le titele o tāwhenga malolonga i Canterbury Plains, ma Bank Peninsula, i silia ma le lua
selau milimita le loloto timunga na pa ui akaroa i le Bank Peninsula i le fase fuluwalu i tūlau atua nai. Sa whaaleau ngā ina le tele o whainga malanga wa lele Wellington i le puana pō o Nosa Vili Malolosi. E whai tau wafe fo i ainga na motusia le ele tise i nisi o vaenga o Wellington ni Wairarapa mamana watu. O malanga wa ala lona whaaleau ngā ina umana nafi se ea o mai lea wa uli o lea so. E te lea o ngai Wellington ni sa whaatonu ina mātua ma wawe tapuni lea so ana nafi o no le whaamautino ina o le saunga le mua whanau ma mātua pe ona lipotia le Radio New Zealand. O le tamaita ai a Julie Patterson mai loa hat na whaasoa i lunga o ala ata sa toi lawa ina ala vea ina uapa unse la au lata ane i le taimina alua i fafo malona fale. Olo o la pata ia tangata i Wellington ne ina iana nofo pe tutono fale ma awale feoa ai ta avale se iwanga nao se mafua anga tatau mo le saunga le mu. Olo o avele wha mua a au nanga tali atu i wha lawe fafua se i pito nu pito sili o na tinga ina mai i tūlanga lolo wao le tau e ai Canterbury ma Bank Peninsula pe o na tele ai ele solo i le pōna pō wha apea tāwhenga malolonga. Mai le afo le lima i le afia na nafi, anga i mai le te o le lua le wawea o ana le la, e lima se furu whavala au na wha o atu, o na o waia mo le ele tise wa motusia, mai si wala au e tolu sifuru tasi mo se fesosoani, o no le mamafa o ti munga ma le malolosi o Savili. Lipo tiere le tio New Zealand le tae au nei, o lo o iaia onga o lo o tapunia i le aso, mai tae wale siaki sa o lava wa onga, e wha amauti nua o lo o whaia pea onga le whanau i le nei aso. Ua wala au le minista o le soifua maloloi na Simeon Brown i te tawana toi fo i fo mai e whaifeutanga inga o tutongi. O nana ia whaailoa tu stala i au hilani e tu sa male whaafe tolu se lauta o tonga ma isi asia singa i fo mai. Ua toi tolo po o no le te ea fo mai i le aso ana nafi. E silia male lima afe fo mai sinia uo e se mai le ngaluenga mo le luas fulfai tu la. Ona o le whaale tonu o tutongi le anata ua i le Health New Zealand sa whaamalosia o na tau fia matolopo le silia ma le wha feo fuafuanga mō tangatanga sengase ua umao na fuafuaina. Ua whaalau i loa le mahenga whaupufai le Greens o le awhaia sa la tau policy fau le Green Jobs Guarantee Policy e mawhai ai o na whausia ni ngā luenga i silia ma le whase fulu afe na tatala loa ia le pātila na whainga whaavai toko roa i le tae au la solulu e whailonga i le May Day ma whaamanatua i ngā luenga whaavau mālo. Olo o mana na o fo i le pāti o le Greens e whaatu se matanga luenga mo Green Works. Whaataitai pe o le matanga luenga o ngā luenga leana ave ese e mawhai ona maua mawhausia mai ai ngā luenga e tusa ma le lua se fulu lima afe o ngā luenga whaufale mai si ngā luenga e se fulu ono afe valu se lau lima fitu mai ngā luenga tau le tamau a inga. O le amawhai ai fo i ona whaalau te leina i le polo kalame o le Jobs for Nature whaupopo ai le se fulu lima afe fitu se lau iwa fitu o ngā luenga i tausanga e whaa. I le mai ai o ni whelaflafo inga i le asona nafi i se fono le pulenga nua au kilani na wa ai le savali fafo le pule nuu ia Wayne Brown mo sina taimi mana whaia se palo ta whai pule e ilo ai pe mana nao e toitu ina tu tangata lau tele ia whaia ni whaatala noanga e ilo ai pe mana nao e tu ina tu tangata lau tele ina ia whaia ni whaatala noanga e winga i le lumana i o le whaonganga o le malaita alo a Western Springs i au kilani na wai palo tai se fulu wha i le fitu. E ai fo i le isi whiriwhilinga lo na tolu, e mawhai ai le pulenga nuu o na toi wha au popo le lisi ina, e le kalapura kapia ponsampi le malai, pe o na wha amutaila la tau lisi i le lua fe lua fitu. E o mai le taimi nei, e masani o na wha au ngā le malai mo la kapia iuni. Ai watu ina atu se tarusanga a le tamaitai pilionia ia ana Mowbray malona to alua, Ali Williams le sa ta alo il olopeleki, ua lao fo ina atu le tolu se lau miliona ta la. E toi fausia ai le malai ta alo, ai avea manofoanga e whai ai ta alonga, whaapea whaafifianga po o kono seti. Toi whaapopo ai no foa ia mawale se fululu afe lima se lau, mai le lima afe le valu afe no foa olo o iai nei.
O le asoe a matasi iti ai le tau e whai ai tusi fo lau i New Zealand, pe ona whaalau i loe le tio New Zealand. E tolu se fuluta lao le a whaupopo mo tusi fo lau o tangata mātutua, lua se lau se fulu lima i le lua se lau fast fulu fitu tā la, a matatu i le aso. O tusi fo lau o tamaiti o le a whaupopo le lua se fulu tā la, se lau lua lima i le se lau fast fulu tā la, a matatu i le aso. I se li poti mai le matanga luenga mata o putau le loto i fale, o le si itanga i fiso o tai ma le si itanga o tutongi, whapea te konolosi, o inisi ua ma mea whainga luenga e whaonga e whaia malolomi ai tusi fo lau. Ua whaamaonia le soifua maloloina New Zealand o le aiainga luenga o IT e vaea pe whaamutaina. Ua mai a whaatala noanga ma o le aso lulu lea na whaailoainga luenga o le a whaamutaina. Na ta ua le Health New Zealand e awhi valu se lau se fululima awanoa ua awe esea. E ui le o atangia mai ai le numero tangata o le a whaina la tonga luenga. Ona e whaitau se lau awanoa e le ai nisi na ngā lulue ai. O nisi o tangata whainga luenga o le ato i sui nisi i tu e awe iai a oisi i te tau ona toi tusi talo sanga mo awanoa fau e ono se lau lima tasi ia ua a mataina. Aile i a mataina ona whaamuta i a ngā luenga sa silia ma le lua awhi awanoa whainga luenga i le tua whaamaumaunga po data and digital roles i le Health New Zealand po o le te whatu ora. Na ta ua e sanitaiti o le ofisa sili le tu mau o whamatalanga tau te konolosi e awhi whase lau ono se fulua wanoa na tau fia pe whatu mau. E tusa male se lau fitu lima na silia tuai na iloa wanoa ia na fuafua ina mua mua ina ua mai ale whiutanga inga ma le uni ale pisa a. I ta alonga, ele i whaingo fie i le whaatonu sili o le Black Ferns, Alan Bunting, le longo ina o le tamaita ai a rupi tui, e ta au i ai ua le whirifilia o i ai le au o le Black Ferns, le ai fuafua e ta alo mo le ta aminosanga o le Pacific 4 Series i le masina fau. Na ia whaasoa, e whaato a tala noa lava lea whaapea ia tui, e longo i ai ua le whaamanu ina o ia i le lisi o le au, o Renee Holmes ma Chelsea Bremer, e le opikia fo i le au mo lea ta aminosanga. Talia lele e tui lea whai unga ona oia o le tangata malama pei ona saunoa Bunting. Ai o se tangata fo i e fia e whaatau tawa maisi. E mawhai e tui ona toi fo i mai mo le ipo lalulangi i le whai unga o le tausanga nei. Saunoa Bunting e le aise mea se sea tui na whaia. Ai ona le whainga tau le tauwanga i le vao tamaita i taa alo na mafua i lea whai unga. Na taa alo tui, Holmes ma Bremer mo le Chiefs manawa lea na tūlanga tolu mai i awe o le lakapisu pa au piki peitai na ta ua Bunting o le manuia o ia tau mawhainga e le o avea mai tu na mafua i le filifilinga. Tala fōia mai le si ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ia le na ua whaafonga le tātou tunu i le whaopoponga mo tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fau ia iau te roni sira nei mo le nei fo ias fa rele toi whaafonga i li tula iwa ia whapea fo i li tula isfuma lua i lau nei ia ma le toi kuata i li tula i whai le fia na nei tau lunga i lea o tātou tala fau tau tu maori si ufonga la mua mo le nei a waiaso ai mo le atu whamunianga ia o le aso soifua ia o le tamaita ia Rosie Lavea o Miramar ia o le so le ato ilo na lua se fulu lima tausanga le so lua se fulu lima ia vi ia le atua alo faanga Rosie ia mai o matua o seve ia ma si lia Lavea o Miramar ia mo whamunianga na mo le tamaita ia Rosie Lavea lua su lima tausanga le so Miramar alo faanga o tamaya seve ma le tina ia si lia Lavea o Miramar manuia tele ia lo waso i fuel le yaso ia tatu al whawhiwhianga nei mai le sunga ia misi luki sua Yesu o lau tau tai ia tūlanga o le tau nei yaso ia ma ngā luenga whai o neiva yaso ia o Yesu ar tau tai mo tātou manuia nei yaso tau tō maori si ufonga lo mua i Wellington o lea ua 45 minute o tēne li tūlai valu. Time.
Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tai au. Luas furu minu tele wete neli tu lai valu tu e whaatalo whātu mo wholo whātu I le paia ma le malu o le tātu tino. A whai leo whātu e mau mele tātu pono kalame le tai au ia. Le tu tuone le siufonga lomu I Wellingtone pono kalame o le atau le tai au. Atalo whātu ia ta le fili ma tau le mahuta ma le tai au. Atalo whātu le fionga ia pali I sina leo. Good morning. Le sunga I le whiwhialonga lango ia le awa nai Sāmoa mai le mahuta ma le tai au. Ma loro siufomanuia. Wele se a tasolo ya le mahuta mai good morning silulu Bolton ma lon se fumanuia a tala fanso ya leata inu a lipi ma lon se fumanuia lena Williamu ma lon se fumanuia eti a tasilimu ma lon se fumanuia le tau le fa longo mai na ile ayo keriso ya tano siolo manuia o to le nai tu lango le tau mila totoa ma lon se fumanuia fa tala fantu ia leala ia enga sifa le mafuta mai nei tā good morning ma lor sifo manuia le lenga leota ma lor sifo manuia Alan Solomona ma lor sifo ia Joel Uso vale tua ia Erika Moe good morning ma lor sifo manuia fafawina tani eno le whanongolongo mai nai papa toi au kilani ma lor sifo manuia alo fatu manuia le yasu suluti le atau le sa ma lor sifo manuia fatalo fatu pengawa ia isila fatalo fatu ia tina le fatu ia sina Marina good morning ma lor sifo sina fatalo fatu fo I tala sa lu ma lor sifo manuia le tai au le fatu ia Betty Nansen Tea le mafuta mai good morning pele tanga loa ma lor sifo manuia ia ese to o le tai au ta lo sia I lo ma fana ia ma o le afu ar tali o tai au nei ma lu va penei tele sia au Cristino le ma futa mai tai au ia ma lor sifo manuia fa tele ma futa mai Saulo Sam Fire atalo fatu I le tamai a Saulo nei tai au ma lor sifo manuia fa talo fatu fo iso ankole ia loli ia I mangela ia kilani fa talo fatu nei tai au ma lor sifo manuia o to malava o lo ma o mai lungo le tanto frequency tasi ono tesi martasi fa mo Fantalo fatu tatu proclame. Ma nei talato tatu le telefoni tolu valu lima lu o fatasi pe afai o loo e alalam pampa au ni vai ngole atunu na afila so na fitulanga o winga lo wa le tau ya foi na te mafuta mai nai le ai koriso ya wa mai utu le nai tu tatu tano le tai au tu longo le tau le la atu mua tu tatu telefon ya talata mai le tau ya mo Canterbury lava la to ye pe yo le ai koriso ya leana te le tu lango lolonga ya ma savili malolosi le po na po mala so nafi ya le fa mawina mai yo mai tau nei ya tele yo awala na ta puni o foi tatu nei long mo Wellington ni so lap inga mo tatu nei Hutt Valley mai sela ga ya tu nei Sea View ma Eastbourne tele awala na lo ta puni nei le Hutt mo tatu te min nei ya tau tu nei ni so awala na u fa nga mai te muli ta ia tu lango la tolo nga lui lunga la tele ya tele na ye la tolo nga lui ya ma fa sino ala fo ile inisio awala fa nga mesia ono le mai le lapta ingal town ni tele la auia na pa utulo ya ma tele fu solo ya la te mo faia pule nga nu e toe akilia ese ma ese tu lango la au ya oni solo ni pala o umani me lo fa la vela vilunga la tele ya o tau nei la le fa tu amata ona nga lui tatu pule nga nu ile ngati nei Wellington ni Nile Hutt ya o la toi Wellington ni ya ai me se la tu nei Samoan district ni Canterbury me se va ngola tu no te le o tau nei lu amata ni kili ai va ngola au ya ma va ngopena
e tautua nā le saonga le mu e ili silap ta inga le amaritao nei ia o lo whaatala sanga ina ia a whai e le mo mia lo anga ilunga la le tele nei teimi ia e mesele nei teimi o tae au ia mana ia le lo nofo le tu lo whaavonga maritao tunu iau maota marau lawa ia ai whaavanoa a wala mo waenga fia fia ai fo ile ta ua mai mo mia le fia fia tu lo whaavonga maritao tunu ia o le whautuanga le au mai le tae au nei e isi vaenga ia pe ona watu fo il tofine ala fa solo tae le na lipotia le tio New Zealand ia o lo ia onga lo tapu ni ile so ia mai e ta ua siaki ia e matua lava ia o a onga whanau ia e wha mautinoa ia pe o ni a onga whanau le yaso ia a whai le ua anga ia tu ia onga nei tae whanau mo la toe ia vai eser to nau nga ia onga a ia na vo loai po atu langa o tau ia na tu te nau ai tu langa onga me se apea fai le a fai na tele tanto nei por rua manisio nutua oi ia fai le wa lo swing a luenga ma a onga fa na le ia so ia manu tele le onga o le tatu investe Victoria Wellington le na mai le tu single town nei ia o le sole tu a matai ona tu fa wa wina ia masenga masani e pe ona yei na il tato campus na Calvin ma na pipitea ia wala so na filena malolo ia o ngani university a tato nei Wellington Victoria University of Wellington ia le laua mai pe po famtalanga il town nei o le sola tu a mataia o nga masani ia e fa o ngai tato wa o ngana Calvin ia ma pipitea ai te tala tato le telefoni tolva lima lo fa tasi pe e fa so ma nei ta o a mai tu lang o tau le nai tu o le atunu o lo e lalam pampa awai tato ia nei Wellington ma vai tu fa for tato office fa salo nei ta ia o le utau to mal savili e wila vole e vai ia tu lang o savili ia e le tau to mai le malosi mai people me nei ta ia o le utau to mai fu timula to ia ma ulu nei te mo ta ia ai lo fa malosi pe mo tato Wellington tau la veli tu lai fu malu la bu nei sei vanga na o to sui mai le met service ia polo official vai tau ia tu langa o tau mo to ta mo tato le aso ia na long puili foi le tato tunu o le tala mo te fia fa so ni tau le na mai le to fine ia ana fa so le tato telefone nei aso ia le si ti ile o tau o tus for la tato nei New Zealand ia tato o mai e fai tato tus for la New Zealand ia o le ua au mai le ele matanga luenga le lotu i fale nei New Zealand Internal Affairs ia le wha ponga o tupe i lunga o le tau e tutongi e toi wha fawai ia pe whai ei lau tuis for lau ia o a urena wha faw lau tuis for lau malanga i Sāmoa tau sangarin te nei funtanga chogem ia o topa ia o le tau la sa tongi nei lua se lau se fulu lima ta la ia ai a whaila lela ai e aloeanga ia tu temine leu expire lau passport ia o le ufa popo mo tangata madutua le tolu se fulu ta la le ufa popo il passport tangata madutua mai le lua se lau se fulu lima lena iai ia lona winga ai alua tu nei ta fulu passport ia ono sai e lua se lau fa se fulu fitu ta la le mea la e tongia lua se lau fa se fulu fitu ia mai le lua se lau se fulu lima lena iai tu se falau tangata madutua le wasi ti le tolu sfurta la anga le lua se lau fa fitu ia fa ftaila yo le fa ftaya u na fa follow passport i tu sanga le tene e le tu la viala u lua se lau fa fitu se e o tu lua fe tolu fu ile a lua fe tolu la ile expire passport yo ma te min ia ai lua se lau fa fitu ia le wa ia pe le lua fo lau tu fo lau ia o taula na night tongi mo tu se fola o tamai tim fa na witi ia le ufa popo ile lua se fulta la tu se tolu sulta la tanga mantu o fa popo ai lua sulta la le fa popo nga mo fa na witi ma talavo ia le la o si tia mai ile se lau lua sulima lena yai ia le o si tia se lau fa se fulfata la ia o le mafu anga le mai matanga luenga loti fale New Zealand mafu anga o si ti ai tau o le tutongi o tusi folau ia o le fai mai ia o le si tianga o tulanga o le o tutongi ia lono winga le ile mau o le matanga luenga le al Internal Affairs o si tia tulanga o tutongi ni teimi nei lua o te kronosi tolu o inisiua ia fa o mea fai ngā luenga lo o fa ngā ina
ia e whai ei malolomi tusi folau, ia ua sitia mātau o nā mea, ia le ala ua sitia a matatu la whamamaru le so, pe ona mai tātou talafou o le so, le asfarili nei le asu lua me, ia le wā mata whaatulanga ai, ia lono winga a whai le te alu atu le so, ia e toe whaafou lau passport, pe talo sanga mo lau tusi folau, ia tangata mātua le oe lua se lau wha se fulu fitu tā la le tau o tusi folau, Wong whanawiti, ia le oe o atu se lau wha se fulu manwha, se lau wha se fulu manwha, ia tātou te le tia fo i tūlanga o tau, ia le o tātou ilo umalama, ia tūlanga wasi tia le tau o soifuanga, ia maafianga, tele o mea fo ia le ui nei teimi, ia o taunga tāfo ilo minga o tusi folau, nisi la nao ripoti le o mai tau nei, ia pe ona wiki tātou talafou. Ia la tātou oisi na whawhiwhianga tue whaatalo whātou nei tai au i le whanatua ia vesi le ilua toi lolo ma loro sui fomanuia a talo whātou fo ia tama ia maunga nga i le mafuta mai nei tai au pori rua malo maunga na i le mafuta mai tama maunga na i ma loro sui fomanuia whaatalo whātou whaatail mafuta mai ia manuia tele nei aso ia tautu umalama i le whitai tō ngai ngā luenga i la tō le walau suatu talo fai la tolo fia ngai mga lue ngai fafuane ia o lea wala le tei mo tai au ai whaafitai atu ai la tu ia ngā lue nei a tātu pule ngā nuu ia mā lol whaatotoa whaafitai le ngā lue ia wa auto le tau te anga i umati munga nofo to te le i tono mota malao tono ofisa ia auto le anga i fafo mā lolo na sai nei asu ia tautua ngā saunga le mu ofu mā whanwhana ia vai futa tama wale le rain jacket o whaatimu ta mana ya ngai tu nga so fa penei manu e tele nei aso fa nau pese nei ya o folo fa tu por kalami ya tu mo tu le wanga ya tu ya onga nei aso tama le tene le style fa ya onga ya mo se me nga nei aso ma lolon sa nei va ya so ya lu tatu o mai le vaso mo mo nei o mo fo vaso mo mo ir kwata mo no na lua o nei tu sanga lua fe lua se fulu male lima pese nei male signature choir ia o le aso atau le whaatino i nai le lātou a konseti le nai le Spark Arena i Aukilani pese la ne We Will ia le tamaita i le polwhanatua ia Helen Tupai monanu ia ma le signature choir ma le pese leo whaingoina We Will. Like my ancestors before me, I will not break. I'll be so free. Power that runs through my veins will be witness here today. So tell them, my brother, we will be free, and we will. My sister, one day you'll see. We just got
Siu whanga mātungo whia o lau whai pēsera signature choir whai ngoina la tu pēsera We Will. Ia, le fionga ia whipule ai Helen tupai mo nanu ia le ua anga ia tu au kilani o le so le whaasa o tu o le o la so atai au. Le nau tanoa tu le mana moana por kalame fo i lea le tatu o whai pēse tele le Pasifika le mana moana. Ia o le fia na neil afoli tu lai fitu i au kilani. Ia amu i au kilani o le atu anga ia tu le mana moana i nai le Spark Arena. Spark Arena i nai i au kilani. Afoli tu lai fitu le fia na nei. Nai maua ticket i le teimi nei. Ia wa tausau ticket anga ia i por kalame na. Ia o whaatunga ma musika pespesenga Pasifika. Ia lena moli mawina fo i tātou nei lau mua i Wellington i Michael Fowler Center. Ia i nei tausanga mwai. Ia le utoe anga i au kilani ia le mana moana. Ia le fionga ia whipulea ai Helen tupai mo nanu. Ia malana au whai pese na to tele o lātou leo malanga atu i au kilani. Ia tālu si ia lātou wha moe. Moe al pese la nei whai ngoina o We Will. Le nau wholo whatu e le pon kalame mo tupulanga talavou. Ia mwhanau a onga le wanga ia tu nei teimo tai au. Ia māloro na sa ia atu. Tōman wia tele le nei aso ia onga. O le utulai matatu teimi ina ua toe luasut wha minute. O te toi nei on tale o li tu la iwa le tau nei. Tale tu la iwa ia on tatu anga ia tu le wha poponga no lua ia o tatu talafoma tatu tala mai Sāmoa. A talo fatu ia seu ngā lii a ka peli le mafuta mai nei tai au ma lor se fumanu ia whaftaili mafuta mai. La soa nafi le na whaatino ina le solo te ia pea ma lima afe ia fo mai. Ia o fo mai sinia ia i tonu o tatu tinu nei New Zealand. Ia to tele a taule lima afe o fo mai so le to o tele o lanto. Ia le la maro lo o fai au o fo mai sinia. Senior doctors ia le ua latu o fo le latu so tele na faila soa nafi. O le aso a to lua se fulu i fai tu la. Ia le na solo te ai le pea ma le lima afe o fo mai sinia. Ia ono tu langa o te tongi. O le aso la nafi lea na mai fai tatu telefon tau nei e le tua whenea ana. Lea na wala au le minister no sui fo maloloinia Honourable Simeon Brown. Ia e te tau ona toe 44 mai. Ia e whaia whiutunga ingo te tongi. Ia manu tua, wa lewa ona tala noa nei fo mai. E mesi sui fo maloloina. Ia e tu langa o latu tongi. O tasi nem ta polo o tatu ta noa i pei lungon polo klamon ato tai au. Polo klamon wha asoa i lungon tatu alaleo. Tele ona i tangata tau soifua. Le ngato fo mai. Ia au tangata tau soifua foi. O loo wha le tonu atu langa o latu tongi. Tele i tū la ye ngā lua i o overtime i fo i na i tau soifua ma fo mai. Ia i titi le tongi. O nisi e toe wala au atur whale mai e toe anga i atu tonu. Ia o le teime e tauna malo lo i lato. Ia lea anga i ngā lua. Ia ona e whai fo i tūlanga tau le tupe. Ia ai ona manatu fo i ona soifua malo lo ino tangata lau tele. A whaila al whawhi tau li le mol whal mai ni a tātou Wellington kene Peru Manhat Valley. Ia o le atau fo ila na il whawhi tau li isi ia a whale mai a tātou ni New Zealand peo nei au ki lani. Ia Middlemore Hospital i Manukau. Ia o i tele whale mai le a whie tūlanga ni. O le atau wa ia la na. E i wha maumonga ia mai le tau nei le a One News. E i le mala o ngal malole na tu mai tūlanga o la tu tongi. E wha pea e walu afe iwa sultau tā lai le lua sulu iwa afe iwa se lau sultasi. Ia le tupe ono mau e fo mai sini e fua le lātou experience. Ia po le ale umi o tō mai maanga wā. Ia e fu ila le si vaanga le nau mai e mai se tino i tupe mai le malo e walu afe tā la mole fo mai e tasi. Ia e leo le mana onga nana mana o i fo mai. O se lātou tutongi, se fua le lātou tutongi. Ia e fua i tūlanga o ngā luenga mai tūlale ngā lue. Ai leo se tino tupe fu ile e whaata anō le tasi al teimi. Ia no tue fo ia le me tuai. O lo fo tatu tara noi lungo pon kalame. O ngā luenga ia ma o unanga nei pio nei tui fo malo loina. Ia o le tautua ma la o unanga li ma tamaitai malo le malo. Ia ma le mtanga luenga o tina imu. O unanga nei, o unanga tā ua langa ia a whieri sui fua. Ia ma leola o tatu tangata lau teli. O ye mo mua na vili ai po pafso tai pea o ni whalawe lawe. Ia alo le mtanga luenga o le tina imu. Ia o tūlanga tu fo maloloina. O whane mai, ambulance ma tūlanga na. Ia ai o leolo o whanga solo pea o na whale tonu ia tūlanga o lātu tongi.
O le si foi le ale mafuanga o lea fai maaga ia tātou tau seifua ma tātou fo mai isi atunu e peona i Australia ma isi atunu o lalang. O le teimi ale nei, ua tau talar tupe. Ia tālu sia ia tātou matik tupe ma ia tamo fai le malo e tue fo nei whawhi tauli. Le alau tue talo sanga ile minis taun tue fo malo loina Honourable Simeon Brown. Ia tau ona tue fo i atu fo mai ia sinia, tue fai ala tau whiutanga inga i tutongi. Ia ona tau tamu fai le fo i le whawhi tauli nei. Ia la matik tupea ia le neima tā upu tālu sia ia vave ia ona Yesu suinga. Tātou fo i le nei whawhi tauli o le whai mao pea ia o tātou fo mai whafo. Ia le moli maule au te mauti noa lena whaasoi fo inisio tātou tinu. O nisio tātou whanau ia o ngā universite ia pehoe a vel whafo mai po le medical science, po le health science i lo loi o tago manisio a onga peo nei eina i wai kato le mawhai o na o tau i nei la tau i mtaapu tau sui fo maloloina. Ua to telo i la tau i nisio suisu enga na whai. E fesile atu i ara suisu enga po nisio survey na whai. O whea te anga i pe a umana pe a whai maua lau degree, pe a maua lau degree o maua lau qualification whaina a vea i oemas forma. Ia tala to tele o whanau. Ia la tau lea la e umaloa ia la tau a onga, ia nga i loi whawhai au Australia. So o tala ia ma sau noa ngā whanau, e iei fo i ma whanau Pasifika, i lea fo i lio, ia o i la tau sui fua, to tele o tātou whanau ia o tau ina ina i le Fituria, ia manisi fo i o a onga. Ia tālo sia ia iei tūlanga sui, iei tūlanga o tau tongi. Ia tele whawhi tāoli o tau ngataun sui fua ngā maisi vaenga. Ia tauana avel wha momoe o nanga nei. Ia e peo nei sui fua maloloina, matanga luenga o tirei mū, ia thea fo ile matanga luenga o leo leo. O ngā luenga ma o nanga e mo o mie tangata yaso whaiso. Ia meise na malupui pui o tātou tangata, ole sui fua maloloina. O nanga nei, le se au ngā o tātou tantanoa fo ia isi mea, ai leo au tu tangata i whana mai. Ia e lele isi fo mai, ia pe fia i tū la, ma le umi e whaataritali i tātou tangata. Ia o alen toi o le whale. Ia ai ona wale maua se awano. Ia fia i tū la ia inisio moni mau. Ia amata upu o loan tātou malama mai malau siri whiri tātou tinu. Ia tālo sia ia se suinga ia ileanga i luma. Nisio tala tātou tantanoa im whaasoa nei teimo tai au. Tau tua maur si whongo lau mua tātou al whawhiwianga nei. Mai le sunga ia SJ Paulo. Pā pō pio. Ia ta ilo ipo a upo lepesi. Pā pō pio. Manuia lei tai au tau tua maur si whongo lau mua tālo wha a loma mala. Mano le mafuta mai fa tala fa fo ia fenga we sila malo se fo mun nei tai hao
Si fo mātua vele sunga ia SJ Paulo, ia mana na whaatunga fōre nau whaingo ina pā, pō pio, ia na. Te whaatalo whātu lei teimo na tāo leu 25 minuti o tōnei na tāo leu li tūla. Iwa whaatalo whātu i le sunga ia Howard Matavao, o le wena iaso ia te o luiso, whaatalo whātu fo ia tulu walesi ma loro sui fomanuia, whaatalo whātu ma loro sui fomanuia i le nei tāo. Whaatai mo whatu mumu, whaatai fo i mfua rosa a loma, whaatai le alofa mai, ma lolo na sai le nei teimo na tāo. O le si tala lena mai tātou telefo le tūwhine ia ana, ia o se tala fo i au te ofo ia, ia o ui au te mao whai tala nei, pe a mai mesia mai vanga whau whai, man polo kiki la tau i tono New Zealand, ia au te ata fo i le isi temi i fwoi numera, ma whau maunga mai meisi vanga whau whai, ia manu tua leo loma fo i vanga palota tātou ia New Zealand tau sanga fau. Tau sanga fau lua whelua surono i e whaatino i naile, whai ngā whiriwhilinga ia a Aotearoa New Zealand nei. Le lawa mai le sitasi nei o polisia le vang whawhaile le Greens. Ia le vang whawhaile le Greens. Whai mai le Greens. Ia o le a lātou whaatino ina. Ia le polisi fōlea e mawhai ei ona whausia ngā luenga e se lia ma le whā se fulu afe. Oe vai lei, whā se fulu afe ngā luenga fau. Ia e ono maua. Ia pe e whaatino ina. Ia e tusa ma le polisi fōlea le vang whawhaile Greens. Pe a tu ma lo le Greens. Le life mele Greens. O ngā luenga i au whai ngoi na green jobs. O ngā luenga fu i e lan mea mata. Ia o le lafa o ngā ale upulele o mai green jobs. Ia e mana tu o le vang whau whaile le Greens. E te leo le lifo le lantu navatau. Ia mana tu whainga whaavai. I matau pu tau li soifua lau le leo o le si usio manga. Ia po tūlanga o le tau, winga o le tau. Ia o le si usio manga. Ia mampena. Peila o ngā luenga i e pēa ma le whāse fulu le whāse wafele au mai le vanga whawhaile Greens. Tātou mata i tūi nai. O se tala le pēa whai ono ma whai whaatino ina. Ia mana tua. E te whaalongolongo atu ia i ngā luenga fau e ono mau. Whāse fulu wafe ngā luenga fau e maua pēa whai e tū mā lo le vanga whawhaile le Greens. O le tasile o lātou polisi le o lātou mai ma lātou e ave whai ngā pālota o taupusanga fau. Lua afe, lua se fulu ma le ono. Le alan whai loa mai la soa nafi. E tusa ma le lua se fulu lima afe o ngā luenga fau fale. Ia e ono ma whaina maua mai ai. Ngā luenga fau fale. Lua se fulu lima afe. Lua se fulu lima afe o ngā luenga fau fale. Ma isi ngā luenga se fulu ono afe. Lima se lau, lima se fulu, valu se lau, lima se fulu fitu. Te wha sa o atu. Se fulu ono afe, valu se lau, lima se fulu fitu. Mai ngā luenga tau le tamau ainga. Ia ole a mawhai o na maua. Ia i tūlanga o le ngā luenga tau si usio manga nature. Whapopoila le suli mawhe fitu a se lau iwa sfur fitu o ngā luenga i le whātau sanga. Ia o le polisi nā le au mai e le vang whawhai le Greens. Ia o se tūlanga lei i la uia mai tauai. Ia a pauan mea nau te atai fu le mo maofai. So le tele o ngā luenga i e fia su e tangat. O le alo vae o ngā luenga i e nā lo i ngā luenga le malo. Ma tele o tangat whi ngā luenga le malo le na wha malo. Ia ai talu sira lo nga e fia nei ta la toina vaia. Ia le ono mo ngā luenga pe a tu ma lo Greens. Fast food wa fi ngā luenga e ono mo le lato polisi fo le fa tulanga. Lua sulima afe ngā luenga fau fale. Lua sulima afe ngā luenga fau fale. Ia o ngā luenga i e sfulu ono afe valu se lau lima sfut fitu. Mai ngā luenga tau le tamau ainga. Ia o le si vaenga i ngā luenga ia. Ia o le jobs for nature e pe a ma le sulima afe fitu se lau iwa sfur fitu ngā luenga ia e ono mawai. Ia tātou mātai tū, ia pe ono taura ua wha moe le vanga whawhaile Greens. Le wele tātou wal au, tā lofa mālo sui fo manuia nei tai au. Ia whātawa o le ngā whalalo mālo sui fo manuia. Mālo sui fo manuia ia jod ta mā, o a mai nei tai au. Ia, manuia whaftai. Ia, mālo sai. I. Ngā oela upokalami. Ia, o tai au las for really, Ok. A foi o le fe o ma ko kaune. I. Malo si vo leo. Wa ia ku ya ko fa de le mai mo kala iske la. O le o mo Mario le. O meu o passport. Ia, tus fo lau Tus fo lau. Ia. O wa sai si lima ia kausanga fo ia le passport. Ia, money. Ia le la se fulu. O le me hole le wa o le si o ko e manku.
Olesi. E fai passport e kasi ale le whaonganga. Ia, mali, moni le. Ia, Mo sa o mo le. o ka ko se longa ku se me we fai do le passport a ke le whaonga lua kolu i se fulu kausanga. Moni le. O le se fai a ka kia ia ko sua ko le iloa. Ia, mali. Ia, longa winga me we le anga i se fai nga vo i de ia ka ilo. E fa pe ua i de alu so o kanga. Ia, sa. E kau whiololo, awa o le whainga ngāle o le passport, e whai ere skaka o le whaalo le pafosi. E nga ngaka ia lea. Ia pe kai umare sipuru kau sangal ngāle a luele ko kongere ko pelea. O pe whaakolu, pe a whaapea ngā e whaafaa. Ai ke la inga le ilo le passport e kai umanga, le se furu kau tanga fo de ngā ko kongere ko pelea. Sa o le. Ke lo a uia wa ai lo ngala se me pa ye o ngala nga o fa pe o masingi ma ka fa nga luenga o si ai mali ya e da ya ska ko me ma foi ia moni le ia o le nga ka ko fa ki wa o le mele o forma ya ke le lo po fe a me fa mo ale malo mali wai o le mkua whainga kā, o kai minu ngei mari meo, o mako, sa le whapea, fo i le nganga e vide kua i le fo mai a mau sa vango ngi, a whapea umeo kai au. O le mele iai, a le vai eso, lua vai eso. A sika, o mako i sika mai mea le whakusa au ki rangi mua rinko. Ea, mali. O au ki langi, i langa i le lako, mea ngā fo i ke vide ku kaunga, mai le kia luaku iai, o fo le whakadea sa vango. Moni. Le wangi ngo kwa lua vai ska lunga foi me foi au ki rangi, ma se ngā ku mau iai. Al mele ma waila ma ku lalungi. O le mkua whainga kā. O le mako ufo mai foi sa ma se ngi ai. O le o pese e part-time fo le ai e langa lua ngai. So. O fai malu iai. Ia. O le mela le o iai. O le upa ai te skaka. So. Ai manga kua. E mga o mia kere le fo mai e masangi fo ile le ma. Ia, moni le. O le nga tio maka fo mai. A o kau le se ava ngoi maua. Ia, o le mela le ye o pe fo le o lua o le sila mea ke lua ku le fo mai pe o le mene o e au. E pe e sile ku er ka le ko ka lu ye. So. Ia, pe fo le e ka maungi le fainga. Le fo mai le sa o le vana lo mafuta ia e ke ro ko ale mea kasi sa o inga le mea vo le o va yeso le o lo ni fo mai usui na ku au mai le fo mai si fo la au fe me ku fo la au le o le vanga ingu ai le fa pe me le fo mai le fo e masa ni a me na ka kia ia e ye le si me nga lo ai ke le o ki langi le do va so ko va so ko mali a che sa ku le fo mai fo le o ke sa we va ku a fo e su el koko o le nga lu ai fo le me de e ara in fa pe e pe ka un ko su el koko soli ia man ku ara va yeso le na strike da u ia moni le ko a mo le mo le so fu ngai soli ia o ko fo mai e ke le yo e se senga o ke le yo e senga fo mai le mo fo mai le ma u vai a u ka le pe ko ngi yo nga so le u fa nga i de mene fe nga lu ngai ai pe ya o le i meeting si so le u alu ye le su fa ku la soli yo ia ai nga yo ko fo mai le vo i va yeso ia nga lu po a ko a mercado ta lo fai ele se kala se la le mea ia moni onga o le mea le o le fa mua ia ka kire ilo ka ika po le ale i le mele o kokongi ia mali po le ale sa o le po o le manga o pe o forma i le kere i le kokongi ia po le bea ile o le leide ia le ai ngai malo ka ngi ma le ia le ngaka nga le o i fafo mali moni le ia po le ana se wala vo le fa ile mele wa e ka vo nga kilo ile ai se me fa pe onga i o ni sila no le ia sa le
Awai mo o isi o le me o le siulen lo. O me puela ko. Alanga o me le fai nyusila. Ya, maoni le. I kawanga mo fai ka fio fio le i ka ia o nga i nyusila. Nga ia fai le la ko se i ka nyusila. Mari. O me nga le e ka unga kilo e foi po fefa mo. Ya, maoni Ya le. wa o so mai fai a o so mai leo. O so mai e fo ma. Ia o le longa la me wa o lo wa mga ko a ver fa mo I me fo mai wa la ngole la ko ke vai le so fu mo lo ka Ya, sa o le leo. pe o le me le mga o mi ke le ka ko al me nga le wi ko I fin ka ke le pe ngi ka mai u o fin ka ngo ai fo mai ya o ngo le ngi fo mai le ngi fo mai o ke le ngo fo mai fo I fa fo mo ya ai pe o le winga nga fa so po na sa wala po le aka ko fa ye me le pe le ka unga ava ko I mate me fo le I ka ko pa loka pe pa loka ya moni pe yo me fo le a ka ko ke pa loka ku le si ile me ave ile ave fa mo po fe ave ile fa mo almano ya ka ke fo po le po le national wa le fo ye ma ko fa mai lo winga la yo ya sa I ka wanga pa loka o mo le lepa ya wa le uplo misi fail to tu mel foi sa o le e ko I mai le dia brown ai le fai o manga na le mga o fo le I o tako ya me foi ka wong se e o me fa mo le va ko fo le so fo mo le o ya moni le wa isi me fai ngo fa kati ya si fa so nga va tai lo so leo ma na ye fa so ma tu fia lo fa tu mo we fo le ya so lai tu ta tu tu ya va tai la va leo fa so fo ya fa si fo va tai le sunga ya leo ya ta tu sui mai loi Wellington fa tai atu ma fu mai nai ile na fo ya tu ta tu tu e ma na ye fa so ta mai ya leo e moni le fa so sunga ya leo ta si ane mata o ya ta tu telo I po le ale a wale foi ma le va ngale na o mai e sunga ya leo tu sa le tonge e malo New Zealand ale I la fonga student loan telephone now ya mai le wa onga nga I fa fo le fa nga ia la tu to mai ai ona la I va nga I tono le official la fonga ma e mfaina e alu Australia ya ai tongi al tu lang o la student loan ya e fo ia tu lang o lo fa tulanga ina pui mai e tatou I tulanga ni ia ile ma faina ala fiele o fa noi fa ai taulana I se va vo ile e mara na o ia alo fa no ia I u mai tono a o New Zealand na te lele sa o New Zealand fa tu pene o la tu a o pe na ina mana tu tsma ya leo ia ona tu fa ngale tulanga o ngalwenga tu New Zealand pe o ina fol mai ma pena tau sui fu ma fo mai sinia ia ta ua telo ta pu nei tele yo le mata po tatu tano so ya ale ata ure lima afio fo mai ana solo tele so nafi ya le lima afio na fo mai le ngalu lu ile so nafi ya I don't know winga la telo tangata na umil temi fa tali tono fa mai ya ono tulanga le ona le wa ata tatu temi tatu telefon fa poponga lona lua o le taule wa ye pena tano maris funga disunga ya leo a e mana o isau passport fo ile tus fo laule o sui tau temi nei le o mata tu le so ai mo mia le passport va vea fa pe o le fa te neilas for really ai te fia malanga la sa ia man tu la ele mfaina tele na faini mel weekend ai a fai te mo mia ia le tus for lau ile tasi le aso pe lu aso e fa alua ina la le tau o le tau le ia mo tangata ma tu la lu se lau fa sul fitu le we tus for lau ai mo mia va vela fa pe le te fia malanga va ve sa mo po fe te fia malanga ai e tu fa popole si lo se lau fa sul fitu to e titia lima se lau tala ia tu so lima se lau tala tu sa e fa se lau iva sul fa tala ia le tau tongina mo le passport le te va ve mo mia fa se lau iva sul fa man tu lo se lau fa fitu tau tu fa lau tata ma tua fa popola le si lo se lau fa fitu I lungo le tau na ile mo mia va ve le ona lo mio lau tu fa lau ia fa se lau iva sul fa lima se lau tala tu penna walu na te ono ta la lima se lau tatu telefon nei tatu no pe amai tatu telefon tau nei afali tu la iva ta pena man po kala me o tala lunga o vaya so tala no tu le fionga li pule ya af masanga tel moresi ya ma
Savelina Casiano. E whamalo atu le wholau lu tātu tunuu, e tiu te mga aluenga ina wa mai fo i le whaopoponga, whai o talafou le nei fo i vaiaso, o se mai ale whafonga. Walo ia nei le veo le kolisi whawhaiwhe a o le Pasifika i Fiti, mai Universite se Sauninga whaapito na whatu teia le vaiaso le nei suva, mai le ngata o se matati a le ua ausia, a o se isi la asanga maa walunga le wa si itia i aile a o nga whawhaiwhe au, ua pine fo ile tula i mai o se tasio alo le atudo o loo whaurulu i aile a kolisi whawhaiwhe au, le sunga Reverend Professor Dr. Upoluva ai, o se whamoe sa a wai atu i aile Presteno le ka le sia me tutisi malona whalitua mai Sāmoa nei, a toi matsui te fono le ka le sia e whaka sa malona whalitua, e mōli mawina le whamoe ta ua. O le whamoe sirio le nei la sanga, ina ia si itia le tūlanga mata opu sili hea o awina, ina ia si itia whaelonga mawa le lunga atu. Mai o se whamoe fua e wa whamawina i le atoanga o le onu se fultau sanga, talu ona whaavai mai le nei a onga whaawhaiwhe au le Pasifika. Wa tō tele alo ma whanau le atunu o loi whaamau mongo le lau mua, na whaamanuia ina ma i umaiai le ua ngā lulu e tautua i lo tātou atunu. Mai i le whaamasinonga, wa lena o le supokako le pasi le ua mōlia nei, e le mata au po le tausa i lia o se tēnei titi mai la whio anga lalo maunga se fulma le whātau sanga le matua, ai wa whamaunia mai le komisino mtanga luenga leo leo au a paaulo i Tino Filipo o le fo i ua mōlia ai ma se ave pasi. E pe e fōringa mai, o sookanga ia i lungo California, ia sookanga fo i lungo o pasi, ua o le kamaika i le e whaapea le sā ia ngai e pe ia whaisela whainga uo ma le supokako o le ave pasi. Mafua ai, o ngā rei loa, ngā alu supokako le maapea, o le awhaila maa ua susu e ngā reo leo. E le si ave pasi, le o mōria leo leo, e whaapea ngā whaamalusia le, masaromia ngā whaamalusia le, kamaika i le, kinki la. Ta ua e wapa au, ona o le alo tama i ta i lea e na o le se fulma le whātau sanga. So le ala mōria nge leo leo, ia le canon knowledge ma le si ave pasi langa mōria, lo mōria le rip. I mean sexual connection. Wa toi tua lalo le komisino na tanga luenga leo i mātua, ia whaama mafa le sila i a wala tā ua, e lawe e nai ma pui ai, alo ma whanau tama i tai. Wa toi whawhangu mai le fio anga leudu moenga tuai se tasio ana whainga whaiva i aso ua mawhae, le na whaalawi loa le vai aso le nei, e na watani mai le malo au se tā lia e whesoa swani i ai, mo le whaatupe i no vaenga mo mia, e au fie ma le fausia i no pao. Masale si le fia le tunu o le nune sa ile la tau seu. Sa whaonga ai pao ma nisi o vaatitele, whaonga ai upenga sa whaonga mai. O le vai tau le awhiwa se lau no se fulu sa ile whamoe le ma sa whaonga ai ngai. E fo ia nisi o whaafi tau le au ni whaonga inga ia ni abangi niukini e whaapea fo ia whanaia. Whaalangai nai le sami, a me se fo ia whainga whaiwai o le whaamoa ma le mata lili. Whainga whaiwai sa tele ina whaalangai nai le ngā tei whale le sami ma ai me se o me tua iai. E watu i lono se fulu a whetā la le whesoa swani le malo au se tā lia, i ana por ka lame i olo whaanga solo manu i ai nisi o a whioanga, le e au fiai ma le ulumoenga tuai. Mai i le whaamsinonga, o le ua whai le whai unga le whaamsinonga le mata au puesta mai tai e lua se fulma le tolu tau sanga le matua le soifua, sanga lue o se tau se soifua, e mai a whioanga lufi ma vaiva seuta, le ua wha amaunia nei e le whaamsinonga, lona umia ina lea o whala au whaasaina, ma lona tau mawhai e momori atu se whala au whaasaina i to tonu ala to ese tanu malala. E whaola sanga le tua leo malato whaamaumonga, na maua ai o le tinale nanga e asi lona to olua o loo no whasala le to ese, i le masino November le to sanga o mawhae, na whaatino so e su enga masani e malo le whaitu toa, au le iuru whale le tinale le lotoa, na maua i le tanga o lona ofu o loo na nai se pepa i ila, o loo i ai le aisa ma le fuafuanga e momori i lona to lua.
O le toʻalua o le tina o lo whaafale pui nei whala au whaasaina ma le umio la au malosi, ma o le foi ua manino i le whaamasinonga, o lo tutu whaatasi lea li i malona toʻalua, e le whaawawina pēr o le sori ngā tūla whono, o le umio whala au whaasaina i te tono lea tunu. Na whae lofo e le whaamasino i lea tina, le whionga le iātau o le Sir Derek Clark, o lana tau mo whainga po le ngā ioinga na whaatino, o lo ia tofu i naire pui ngā malu le malo le whalipui, po whaingo fia na sao fia tuai whala au whaasaina, a ngā ia i lantou o lo no whasala. Mai o le taunu unga lava foi o ia i tu e ngā ioinga whaasori tu la whono, o le anga i lava foi i to tonu le whalipui. Sau no foi li iātau o le sā, o le tue o ngā i le ngā ioinga le tina, o lo ngā lue o se tausi soifua, o lo iai li tali tonunga o le atunoo en lātou te tausia le soifua maloloina o tangata lautele, a o lea o lo tauso o mua mai i a teia, le whaatino vai ngai whaalea ngai nai le soifua maloloina. E se fulma le lua maasina lea ua whaafat nai le tina i a Sofia e Kenasio, amen. O tala fowia, manuia le whai unga le vai aso si o tātou atunoo, whasoifoia. Talofa lava o talafou mai le si ufofonga le lau muamo le nei tae ao le aso lua me, lua afe, lua lima. E o mai lava le tae ao nei, o lo o malo si pea ti munga masavili malo losi, i le tele o vaenga o Wellingtone. Nau o atu au nanga tali atu i whaalave lave whaafuasei, i le tele o whale i Canterbury, ma lave ai mai tangata i longa masavili malo losi, i le poa na po. E o mai le tae ao nei, ua tele awala tapunia, ona o tūlanga lolo wao le tau. Nana nati atu au nanga helikopa e lave ai mai tangata mai o latou whale, ona o le titele o tāwhenga malolonga i Canterbury Plains, ma Bank Peninsula, i silia ma le 2 milimita le loloto timunga na pa ui akaroa i le Bank Peninsula i le fase fuluwalu i tūlau atua nai. Sa whaaleo ngā ina le tele o whainga malanga wa lele Wellington i le pōna pō o nosa vili malolosi. E whaitau wafe fo i ainga na motusia le ele tise i nisi o vaenga o Wellington, Wairarapa, mamana watu. O malanga wa ala lona whaaleo ngā ina umana nafi se ia o mai lea wa uli o lea so. E te lea o ngai Wellington sa whaatonu ina mātua ma waweta puni lea so ana nafi. O no le whaamautino ina o le saunga le mua whanau ma mātua pe ona lipotia le Radio New Zealand. O le tamaita ai a Julie Patterson mai loa hat na whaasoa i lunga o ala ata sa toi lawa ina ala vea ina uapa unse la au lata ane i le taimina alua i fafo malona fale. Olo o la pata ia tangata i Wellington ina i ana nofo pe i tutono fale ma awale feoa ai ta avale se iwanga nao se mafua anga tatau mo le saunga le mu. Olo o avele wha mua a au nanga tali atu i wha lave whaafua sei i pito nu pito sili o na tinga ina mai i tūlanga lolo wao le tau e ai Canterbury ma Bank Peninsula pe o na tele ai ele solo i le pōna pō whaapea tāwhenga malolonga. Mai le afo le 5 le afia na nafi, anga i mai le te o le 2 le wawea o ana le la, e 5 se furu whavala au na wha o atu, ona o waia mo le ele tise wa motusia, mai si wala au e tolu sifuru tasi mo se fesosoani, o no le mamafa o ti munga ma le malolosi o savili. Lipo tiere le tio New Zealand le tae au nei, o lo o iaia onga o lo o tapunia i le aso, mai tae wale siaki sa o lava wa onga, e wha amauti nua o lo o whaia pea onga le whanau i le nei aso. Ua wala au le minista o le soifua maloloina Simeon Brown e te tauana toi foifua mai e whaifeutanga inga o tutongi o nana ia whaailoa e tustalai au hilani e tusa male whaafe tolu se lauta o tonga mai isi asia singa i fo mai ua toi tolo po o no le te ea fo mai i le asoana nafi e silia male 5 afe fo mai sinia uo e se mai le ngaluenga mo le luasfulfai tu la ona o le whaale tonu o tutongi le anata ua i le Health New Zealand sa whaamalosia o na tau fia matolopo le silia ma le wha feo fuafuanga mō tangatanga sengase ua umao na fuafuaina. Ua whaalau i loa le mahenga wha upu whai le Greens
o le awhaia sa lātou policy fou, le Green Jobs Guarantee Policy, e mawhai ai ona whausia ni ngā luenga i silia ma le whase fulu afe, na te tālaloa ia le pātila na whainga whaavai toko roa i le tae ao le asolulu, e whailonga i le May Day, ma whaamanatua i ngā luenga whaavao mālo. Olo o mana na o fo i le pāti o le Greens, e whaatu se matanga luenga mō Green Works. Whaataitai pe o le matanga luenga o ngā luenga lea na ave ese, e mawhai ona maua mawhausia mai ai ngā luenga e tusa ma le 25 afe o ngā luenga whauwhale, mai si ngā luenga e se 10 afe valu se lau 5 mai ngā luenga tau le tamau a inga. O le amawhai ai fo ona whaalau te leina i le polokalame o le Jobs for Nature, whaaupopo ai le se 15 afe fitu se lau i wafitu o ngā luenga i tausanga e whaa. I le mai ai o ni whelaflafo inga i le asona nafi i se fono le pulenga nua au kilani na wa ai le savali i fafo le pule nuu ia Wayne Brown mō sina taimi mana whaia se palo ta whai pule e ilo ai pe mana nao e toitu ina tu tangata lau tele i a whaia ni whaatala noanga e ilo ai pe mana nao e tu ina tu tangata lau tele ina i a whaia ni whaatala noanga e winga i le lumana i o le whaonganga o le malaita alo a Western Springs i au kilani na wai palo tai se fulu wha i le fitu. E ai fo i le isi whiriwhilinga lo na tolu, e mawhai ai le pulenga nuu o na toi wha au popo le lisi ina, e le kalapula kapia ponsampi le malai, pe o na wha amutai la tau lisi i le lua fe lua fitu. E o mai le taimi nei, e masani o na wha au ngā le malai mo la kapia iuni. Ai watu ina atu se tarusanga a le tamaitai pilionea ia Anna Mowbray malona to alua, Ali Williams le sa ta alo i le olopeleki, ua lao fo ina atu le tolu se lau miliona ta la. E toi fausia ai le malai ta alo, ai avea manofoanga e whai ai ta alonga, whaapea whaafifianga po kono seti. Toi whaapopo ai no foa ia maua le se fululu afe 5 se lau, mai le 5 afe le valu afe no foa olo o iai nei. O le asoe a matasi iti ai le tau e whai ai tusi fo lau i New Zealand, pe ona whaalau i loe le leiti o New Zealand. E tolu se fuluta lau le a whaupopo mō tusi fo lau o tangata mātutua, lua se lau se fulu 5 i le lua se lau fast fulu fitu tā la, a matatu i le aso. O tusi fo lau o tamaiti o le a whaupopo le lua se fulu tā la, se lau lua 5 i le se lau fast fulu fa tā la, a matatu i le aso. I se li poti mai le matanga luenga mata o putau le loto i fale, o le asi itanga i fiso o tai ma le si itanga o tutongi, whaapea te konolosi, o inisi ua ma mea whainga luenga e whaonga e whaia malolomi ai tusi fo lau. Ua whaamaonia le soifua malolo ina New Zealand o le ai ngā luenga o IT e vaea pe whaamutaina. Ua mai a whaatala noanga, ma o le aso lulu lea na whailo ai ngā luenga o le a whaamutaina. Na tā ua le Health New Zealand e awhe valu se lau se fululi mawa noa ua awe esea. E ui le o atangia mai ai le numero tangata o le a whaina la tō ngā luenga. Ona e whaitau se lau a wanoa e le ai nisi na ngā lulu e ai. O nisi o tangata whai ngā luenga o le ato i sui nisi i tu e ave iai a oisi e te tau ona toi tusi talo sanga mo awa noa fau e ono se lau 5 tasi ia ua a mataina. Aile i a mataina ona whaamuta i a ngā luenga, sa silia ma le lua awhi awa noa whai ngā luenga i le tua whaamaumaunga po Data and Digital Roles i le Health New Zealand po o le te whātu ora. Na tā ua e sanitaiti o le ofisa sili le tu mau o whamatalanga tau te konolosi. E awhi whase lau ono se fulua wanoa na tau fia pe whātu mau. E tusa male se lau fitu 5 na silia tuai na iloa wanoa ia na fuafua ina mua ina ua mai ale whiutanga inga ma le uni ale pisa a. I ta alonga, ele i whaingo fie i le whaatonu sili o le Black Ferns, Ellen Bunting, le longo ina o le tamaita ai a Rupi Tui, e tau i ai ua le whiriwhilia o i ai le au o le Black Ferns, le ai fuafua e ta alo mo le ta amilusanga o le Pacific 4 Series i le masina fau. Na ia whaasoa, e whaato a tala noa lava lea whaapea ia Tui, e longo i ai ua le whaamanu ina o ia i le lisi o le au, o Renee Holmes ma Chelsea Bremer, e le opikia fo i le au mo lea ta amilusanga. Talia lele e tui le whai unga ona oia o le tangata malama pei ona Sāmoa Bunting. Ai o se tangata fo e fia e whaatau tawa maisi. E mawhai e tui ona toi fo i mai mo le ipo lalulangi i le whai unga o le tausanga nei. Sāmoa Bunting e le aise mea se sea tui na whaia. Ai ona le whainga tau le tauwanga i le vao tamaita i taa alo na mafua i le whai unga. Na taa alo tui, Holmes ma Bremer mo le Chiefs manawa le ana tūlanga tolu mai i awe
wha o le lakapisu pa au piki peitai na ta ue Bunting o le le manuia o ia tau mawhainga e le o avea mai tu na mafua i le filifilinga. Tala fōia mai le si ufafonga le lau muamu le nei vaenga o le tae ao. Ia, te whaatala watu le tātou te nuna nei teimo le tae ale, wis frua minu te leo te le li tu la eiva, lau te olunga tu whampoponga lona lua o tātou tala mai Sāmoa, tātou tala fau te whamponga i li whampoponga i li tu la esfuru male lua. Le la tātou anga i whawhiwhianga nei, te taliu mai, tātou tala i tā longa, leo tāpera mai pon kalai mo tala lau olunga o lewa yaso, tau tua mao risiu whonga lo mui Wellington.
Siu fonga mātou o whiona sunga ia waino seu lo polonga i le te mo tā luas fulu minute le wa te ni li tu la eva te whaatala whātu te tātu tino i le te mo le tātu tau tua. Awhali tu la eva le tāu nei wha fonga le polong kalame o tala la ulunga o neiva yaso tala noa tuela fionga li pule ia af masanga te alu moresi le ngātu fui lea ia le tamaitai ia tu whine ia samanina kāsiano ia o la la tala noa tuai tala la ulunga o le neiva yaso. Ato tonga tato por kalame o le nei aso for really afali tu la si fulu fa fonga le por kalame o le asi singa i mo te ngasi ia talo sei foi la to lo fiangai ia ma o tino ia la te ia le sunga i le fa fiau malo lo pensione Reverend Oliver Tiai fa fonga i afali tu la si fulu tao nei o le tu la sumar tasi ia por kalame al ina i lawa tinama tamaitai ta no tuai ia sabrina kasiano ma ana fa solo ma futu mai por kalame nei li tula sumar tasi tau nei suma lua tatu telefon ma tatu tala mai Sāmoa ia tatu se tu le por kalame o la wuli tali tula tasi por kalame o la langi o la so nei ia today in history ia po le la langi nei teimi ta penei nei la fionga la wano ati lawa ia tatu ma futu tatu le pa ili tula lima i le a wuli po la fia na nei ai la tatu se i talo ta longa i nei teimo taiao. Ia, o talo talonga o nei whai unga vai aso, ia, tātou mōmua tui lango talonga o le Super Rugby Pacific, ia, le ua tātou anga ia tuai nei teimi. O le fiafia nā nei, le 5 minuti te elitu lai fitu le fiafia nā nei, ta alo ele au kilani le Blues, ia, ma le au le Western Force, ta alonga le whai au kilani. O le talonga i le aso atai au, i le 5 minuti te elitu lai lua, ta alo il aulea le Fijian Drua ma le Awan Reds ia le aulea le ana malo ai le Moana Pasifika ia Drua le vaiaso ni te nei o le 5 la minuti te litu lai lua i le fiafia tau ia ta alo le Fijian Drua ma le Awan Reds ta longa a tātou nei a Wellingtone tātou le awa Wellingtone Hurricanes ma le awa le Chiefs ta alo i le aso a tau le 5 minuti te litu lai fitu ta longa la na ia mai tawina fu ta longa na Chiefs ia mal our Hurricanes o le afiafia taiao a foli tu la iva le poa taiao ta alo le our Brumbies mal our Waratahs o le au le le asosa ia o le ata alo le our Highlanders mal le tatu our Moana Pasifika ia i le afiafio le asail a foli tu la e tolu a foli tu la e tolu i le au le asa ta alo le Highlanders mal le Moana Pasifika o lo i America i le Los Angeles le tatu au manu Sāmoa taito fitu o lo sa ilia manoa ai to ta alo ai tonu al HSBC 7s o le pool A la le play-off al pool A le o le ta alo le tatu au le manu Sāmoa o le taiao le sa nei ia i le afoli tu lai ono le taiao o le ta alo i Sāmoa ma Kenya e ta alo le afoli tu lai ono le taiao le sa ia ona so atu leo latu ta alonga ma Amerika ta alo Sāmoa ma Amerika il afoli tu laiva i le taiao leo sa ia le si ta alonga na le tatu aua le manu Sāmoa taito fitu ta alonga mulimuli al manu Sāmoa taito fitu i le asunga fua ta alo ai ma Portugal i le toe se fulu minute li tu lai fitu i le taiao le aso nga fua luminga ta alonga i o le aso sa ia ma le aso nga fua ta alo i Sāmoa Kenya, Sāmoa, Amerika ma Portugal le tātou pulu na i le pool A o le play-off ia toi sa ili avanoai i le tātou tamisanga na le HSBC 7s tāno sia whaiva matute ia mei se tam whaia tua tātou au manu Sāmoa tito fitu e toi sa ili avanoi tonu le HSBC ta longa le NRL le whaiunga niva yaso ia o le fiafia na nei tu le valu ta alo le awa le Sharks ma le Eels ia o le 5 minuti te elitu la sifulu le poa na neita alo il aulua le Roosters ma le Dolphins. La soa ta au le 5 i le fiafi ta alo il au le Rabbitohs ma le Knights. O le fitu tolu sifulu i le fiafi ta au ta alo il Warriors ma le au le Cowboys. Ia o ta au fo i le toe kuata i le tu la sifulu ta alo il au le Jerome Luai West Tigers ia ma le au le Dragons. O le au o le aso sa i le toe sifulu minuti i le tu la fai le fiafi
ta alo le Titans ma le Bulldogs. Ia whapena wala ta longa na le Panthers ma le awa le Broncos i le ono o 5 minuti te litu le ono i le afiafio le sa ma ta longa muli o le weekend ia i le afo le valu ta alo ai le Storm ma le Raiders i le aso sa ta longa na o le nei fo i whaiunga vai aso NRL Super Rugby Pacific ia le ngata fo le HSBC Sevens e pei ona i le nei teimi o le tamusanga. Ia o nisi nao tala o ta longa tātou tāpua ia o i lava le au e malo. Ia o tātou la nei i Laumoi Wellington i tae au. Hurricanes ma le Chiefs. Ia tā alo i tae au. Ia tātou tarusia le tātou au. Ia mabewa le au le Moana Pasifika. Ia wai lua tātou au. Le au le Pasifika le i Ari Sanvea. Ia o le Sanvea ma kapteni al Hurricanes le wanga ia tu whai le au le tātou Pasifika. Ia tātou te au mai au nai lua. Ia e manuere tā alonga le Blues na nei. Blues ia manuia tau ta alonga la nei ta lucia ia manuia awane i faifo i o tau Western Force manuia nei teimar tau ta tu e whaafifianga nei asa sao mua ia lea sao tina ia o lea sao ta penanga ta maa whanau ia mo lea sao tina bese nei o se tina le lei mai le e whakasa whasito uta le au talavo le whakasa whasito uta lanto bese nei ia o se tina le lei Ia a o tātou i pēr whawhiwhianga nā mo nei o tātou tina i rima nātou leu tau lunga atu i mali tātou poloklame na ato le tae au ono leu tāpena mali tātou poloklame o tala lau lunga nei vai aso moli le ngā whautai mali whamalo le tātou tino mangala mai fo i tau tua se upu si tala o se ngana wali tau tamali i pāmpapa i lau whawhau mai poloklame na ato le tae au malu ave whale o tau whina ngalo poto lava le tau tai ia e se lava le nātu ia mamanu e tera nei tai mali tae au tātou mafuta pēr poloklame le siu whonga lo mua i le nei tae au
na ima ima le pa maoni mana tua le mama ia malu e pitova ua pa i foto nu ole fui diu i le lapa lapa sala pa ie ala maia tau pi mau lo pale ne ki avea ole apa avae le alofa ole apa popo ai lo tau mua Puso oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali no fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inotava tofa ina soifua Lava alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Whatalo whātul nei tae au, ma lo lava le soifua maua ia te uta uma lava o lo umwhai bea o na whaafonga mai, e le tautua maasani le siufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I Wellington, talofa lava. O le polkalame fo le nei o tala la walunga o le vaiaso pe o na maasani ai tae au safareile, talanoa toa ma le fionga le li pule avamsanga te almoresi, ia e whaailoa nisi o vaenga o le ngaluenga le siufonga lau moelenga tailea, tal noa e whaalau tele nisi o mta upu sa la walunga I tala foul nei vaiaso, ia maloa le soifua avamsanga, ia talo whātu fo'i, malo fo'i malanga manuia, mai malo longa sai e. Malulu tonu, mani e mawhanwhana o Sāmoa. Ale whaatalo fo'i le pa I maulunga le tato o whaafonga masani, ia e ne fo'i vaenga o le tausanga, whaisina malulu le wa amata malulu I New Zealand mo uto fo'i no fo'i motu I whafo. Ia o tūlanga na I laulo wal tau neva ia so amata tata no amata tuele tau savalina ma wala ki ale va tau no mai ai de yo funu e la ve de final sau se va le Wellington I pe tūlanga le na ia so tona ia tu ia te lo fane tanga te nei malanga foi mo fala velave o ainga I mo fat singa ainga le o se maliu ia po ni fai po ponga po ala bani e o le tau no ono tūlanga le tau le tatu nei foi vai tau so I fuanga ia me sili le wa ia tu ale wa maten to e tau mo watu le ia o tu nei le fia fa no watu o to e fio no mai tatu au na fino tal no stasi tatu tamari fo le tu no fai modi o fa tu mai la le pisio ngalwe fa mai te le yo fa le tonu le Hat Valley vai ngale ai o to ia na te le mo ngalwe ngo fai pa u la u lungo o mai o modi
Ia, to inga taimi e PCA, o lai e alof, tam whai tangata e nofu tono whare aso whaapia. Au nei tangata ngā lue tua ngā lue ngai. Ia o tau whaolole e tisi a. E leo se tūlanga le lei mo lātou, ia. Au le tūlanga na nei ta tōle lau mua. Ia, te lea le whale tono, e le ngata e le, a mai la vea fo i mani motu i saute, e le nau tātou i nei o lai whale tono, fo le loi kala stete mai si vaenga o le motu. Ia tātou onsai, te ria me le me whale tono isi teimi o lolo warso o le tau. Moni le, ia. Ai o le pui ngā le mea tāu o lo whaamna tupe ai i le atunu o le. Me sa tātou ne Wellington. Ia leo wa atu, sa ule whaale, le whaenga le ta o le REMO, o le WREMO. Ia o le Wellington Region Emergency Management Office. Ia peo la tūna e wawa i tūlanga wha peo le lolo wa taumani whaala fe whanātura tūlai mai. Ia leo wa i atu o i tala no whaatasi po i malwaenga wa i el talo tau. Ia fōlinga mai o leo wa solonga amatan solonga li tātou le mua. Ia nā, malo. Ia e ana mai Sāmoa. Mane te lea Sāmoa ma whanwhana. A tono leo toi fo i mai ni malulu va pia le lopo le mele fa ni New Zealand te una fa malu Sāmoa te mi te malulu o te lo tu langa na nga e lungu e te mi mo lungu e te ona nga lua mai Sāmoa pa malulu nei ia na ia o a lo le winter nei ia alu Sāmoa e fa mo fa nei se feli te loko o fale ma ia Sāmoa lai mo wal sa vidi mane ia lele ia tele ia Malaysia tulanga a watu lau ta lai Sāmoa pi tele Sāmoa e no mo ine pe le titi ia o vaenga nai o lau toi solonga lele ale pao lau toi solonga ma dia la to au i Sāmoa sa tau fa mai el tato ele li poti fal tau sanga ia mal tau sanga mo tupi no tam fa ia fa o mo te ia lu Sāmoa ia pe ta ia i mai no pe ia alau te lola ele fai ma pele pao i Sāmoa o le aso full fitu la na fa muta le te ia ina o application ia o le tarsanga ma e avele New Zealand tu se o le aso stofina a o le aso lulu tu se o le aso na e to e pe fo le pao le mele no ia i maleono le afia fita o sfulu po o fa pero ma fo e te tau anta foi o mane te o fa le tonu ma le stofi ai te o te ale ono ala e ola le mori va pia fa fitai le tu ai woli ai te o mo watu fa sisilanga le media o la u so longa le pa o le toi pe a ia ne sa wale ma le taimina ta le fa le aso tofi ai alu le tonu tato ia mo wa ai pe fa pe ile internet mai Sāmoa ia la na alu le ia le fa le tonu ia wa vo le to so le fai pa na tonu tato office Sāmoa ia la le ia tato internet le fa le tonu malo e le umiana sa ne yo text mai ne le office ne vai na wo what were mi text ko oso e le mo la to le la vo ia va pe ia ta tuta dia po la me o fa ngo la no si e so me vo tu pel ta to le tio mo ta sa le a su lo no a ngai luma ai tu langa na ye ai o le si me se fa lo ta la no sa mo e le ngate na i vai ngol ta to nga luenga a sa o fa ta si e le mo me o sa fa sa fai fasto tai me fai lo tala le termino fai sa fai na le tos fulu e ma to na fai no fulu sa fai ne no ia al termino no ia ni e over limus fulu ia tanga tele no fai le no va vai le tu la no le tamao a inga fo le lo sa mo i fa i tato fa singa fa pe ma fa me fai a inga e over le 4 miliona le tu pena na sa sao fo le sao fanga na fai ye tali le nu le fio anga ye mtangata fo i malo ye ma fai ala to fo fa fo fuanga e o fa pele o le fa ina le to pe o le e fo e pe o dai pe e fa tu pla i le foreign reserve a New Zealand fa fo o tangata tu Australia o Amerika Hawaii tutuila na ye fa tasi e matolio la to pela o tu fata hota la Sāmoa ia ala mo wole foreign service na ni an Sāmoa tu ia
Ia whape over $250,000 ia o le whape o te leo tupena la tui whafo i o tūranga na iei. Te loa ma wale se lau li masfuru a whele le tupe mai whafo. Ia le whai nā tupe sosoani tupe le malo Sāmoa le peo leila tupe le ta o le Foreign Reserve. E no vai le ia wale titi a limas furu ia no fo ia na whai le meno iei. Ai mataulia tatala no i tausanga leo mawai e si sa whai na whai manono o sa vai. Ia o isi o tual se lau. E maururuma e numero. O whapere a whape se furu ni whatsinga whapea po ni nofo po sa whai whai le. I le tausanga. Ia la whai fo na le tupere maua sa moe. E so soani lana te mau aing. Ia o wawaile mo fo le o matamata ma whasoanga o tupe fo le i a inga o le atunu o i o le fioanga. O whape i o aini le fiafi. Pisi whale o loa i tali le whai whataunga a inga nei i a waru e runga malta mao a inga o nai pisi nisi. I o a inga la tau le o mau fo i tupe le teimi lea. I e te lea le so soani i tūlanga o e mo i o le ta o tātou whalawe lawe. Ia e le ula uwa i o le so soani na e whatupenga o tātou tū maanga i tauna. Ia o mea lana tupu wai e na umoroma tō mai ma uri ia ma tō ainga o whatu. Wawai uru mea no vai nei. E re te tupu mea ne o mea na whatupe e tangata o ainga. Ia mana tua o lulua sao nai whai i a tua tana noni me whapemata mantua. Nālan mana ia mea ia o tupe na awe whaua ia whale mea ia de whape. A tono tūranga na taratara noa wai o te nofo mo o mawhana holongo i tala tangate lato tau tinonga. Ia tau tua e kālesia o le nuu o le fioanga. Ia wape tau tua e kālesia le ia mas tau tua le si o whaisi e kālesia o le nuu o fioanga. E umolo le tolo ai. Whasoifo. Ia tono mei e whain whamanatu fo e mātua i alum whanau. Wai o nāna whai lau tau tinonga. Wai pe whawhena whatūranga le i ngoa ia tau tinonga na whai. Ia pe o vaenga nei wai tau sanga umai tō tele fo le maluna ma o tato atunu. E le ngata i New Zealand. Au mai isi atunu o lalang. E o sa moe whai sa wha. Ia o tupe na le watu o tangata ni life source wani. O leo te wa etu le tūlanga o tamau aingo Sāmoa. E le lua awhi lus fulu al masino mena na whai e le lipoti e le. Stasio whaluputonga i laulangi me tau tupe. No o le Foreign Reserve Sāmoa o watu le biliona tāla. A leo te mantuola ma interview na whai ma ea fo i le fionga sa whapito ia fia me i le temi to a tu pale mai le tofi pale mia. Ia na tau i fo i ele mau o lunga o tūlanga o Foreign Reserve o tupe ia a Sāmoa le whafu isi atunu. E mawhai ona to tongi e la to whataunga a whatau mai ni Nusila lai tupe na wa e whaunga ai. E po whea lava la e te le whaputu e tu e whapene. E wa o le fofuanga le malo o whatasi a mesela IMF. E te tau ona lava le Foreign Reserve tupe e whaleo leo i nui whafu mo whataunga Sāmoa. Mo le whamasina. E a al tūranga le e nele biliona le e tu sa lau se furu e masina mo tupu loinga lau siri ma le whamasina. E lana e laki ta mo e al tūranga na e te ue se whale tonu i o lai mwhai an whatau o tu swau ua me fo i mana o mia mai whafui o loa fo i whaungai la tupena. I o leo ngana o le sao tātou leo e malau o talatano fo i tangata na i vai e los fale lave lento mai o tof so nina tamao aingo Sāmoa. O le upana le te sauno so e tauna sui a fale lave sui anga i le so an. A tonu se longa te wa tu se tūlanga fo le e le fitaui. Na foi le fale lave mele. A so se me ai foi o le so ani wa e so ani lo ainga. So ani tamao aingo Sāmoa. Ia e vai e so ani fo ia oi. E le te le leini me Sāmoa pere ve sau sau. E fai ia fale ma me te rotu le mana ia mai matongo fia ia fale o ainga. Fale tel malo ainga. Ia le nofo ne le sau sau le la tu le mitel mana ia me le te vai. Sa olele. Ia me sa fo ina ainga ia fai ma lafo atu pe ia e lafo ona o fala vela
Ia lela la fo no sosoani le. Il mele fai Sāmoa. Tau na vese lo pole fa le lave mo le texin ri mo se o. Sa ole. Onga tai pe e fa atu ai vo ile ma vo mo lo to tanga tapas. Iol fa la lave fo. Pen iol sosoani ia mane io sta sa ili la ngol sosoani. Ia mane iol fa ngale upuna. Malo. Ai o le tau Sāmoa mo toi mane ia ni dei la to o fale o loa, fale ainga mane ia. Le tau tua tangata ia mane ia vai telefone nei palangi te vai ia o la foi tau tonu mo le taimi tua nga onga. Aisa. Ia vai ainga le o tu uma mtamiti te lo no fia ia ainga tu ne mtamiti lai ta fa fa Sāmoa. O le sime se fa lo tala no saule il Fiji Airways. Taimi mo le o ti el vale le Fiji Airways. Wano mo e fitawila to vale le male alu malanga Sāmoa. O le tangata o pase le New Zealand le il taimi nei va vai le a mo lo ava no fo i mai pase sta mo fiefta fa tawa. E o vale afeta la le pase le no walu ai one way le malanga le ai isi pase se na le Fiji Airways no wa ina malanga isi. E to o tangata na malanga le alu mal to i fo i mai nei Wellington. Ai afedi mo se la. Ai to o tangata ale alu mal to i fo i mai ai afedi mo se la pase se ato. No fica la il pase se no le no one way. E o vale afetala. Ai na le alu. Pe o te le me le tinga nei ta to le New Zealand. Ale la o vai tu ne o amata na fa la to pa u. Ai o lo la to o le o amata na to te le pase se le o nga le Fiji Airways. Awa le o tu va fa longo fu isi na malanga Sāmoa le Fiji Airways mai mana ya va le ma matulanga na. Ya fa pena fu le va le no sa wo ya o mai Sāmoa Fiji ye le umina ye Fiji ya na to sa le malanga mai ni. Mali me Silia na mo. Sawa mala o to pa o mai Sāmoa to ai va ye la o to pa o mala va le Wellington. Ele tala e o kilani na i tangole tau to so mai i le domestic. O le leina ilo loe mo le toi fo i mai. Mana ia. Ai na te sau sa o mala o ato ia to alua whelo ia i le utau nuu mai ia to tala ina. Ilo le tala i au kilani ma. Ai po la fo ale taimi e tau nuu mai ai o la e tau nuu i Wellington i a. Awa po le mele e tuli a tau nuu va ai o kilani a tau nuu va atasima va atitele isi a tunu e mesela wasi. Ye te fiu whaatali le kiwe te oiluma o le tau tuli lau malanga i te toi whaawau mai e Wellington. E mana i te. Ia mai a wapela te sau sa o mal Fiji Airways o la e whika la tau taimi fo ile le fitu na i le umiana i Fiji a tua sau nei le. Nei mana ia fo ile wawa i Fiji na utala tu i Fiji matamata i tonu. Ia la e mautu fo ia Fiji e mala tau si o manga ma. E fia lai tō la na whaatali e Fiji e te li whaawau. Ai tonu loi tu la. Ele umin mana ia le ia la te whalonga to ia to le fo o ia tui whaasina mo le amatamani masina o kuso le whapoposi wa le o tu nei Sāmoa ia tonu au le la le ia mo tatou e malanga fo i Sāmoa ia amisi toi fo i mai tatou e Wellington e pe o le la uawa ai e si le lo fo i mai e Fiji Airways watsau e le te Wellington i mala o te pa. Ai su e al pase se tarfianga ai. O te loa wa le o loa ni le New Zealand o le o ia ni se panga la te tawa. Ma le mene mo mo na la toa. O le la wa nga mo tatou le au mlanga. O le la amata na tau sau la lo pase. Ia mele na le tasi ale company va le na ia e so na sasa ia tatou. E le o ia se fai lo fo le. A tonu o ia tatou mo e kalesia mai si vai ngona tunu le malanga i Sāmoa i tausanga uma. Ia o tala noa a tonu mo ni pase se pa upa tala noa fo ia tui whaasino leo whatala noa tu fo ia so fua e le mawelawa noa e whatala noa io e mawani whainta whatau talanga fo i o la to pase se a tonu mo ni pase se le mo la to. Ia al na fo ia tala no le fai isi
A mata no ya pita ia tano ya po. Tano e New Zealand ia tele no le Fiji e wesi ma ne ko se le se pa se tal via ngai. Sa ole le ia. Malo, mana ia te sia e talia le vaenga lena e no falang tal no so o ia le fala la vifia. No ngala e o nafta o ngai lo le upuna fala la. Yo sa ye le Polynesian airline i taimi line i tono Wellington. Sa ye le la to pa se na ta o le fala la vifia. E ava pe se maliu po le ala na maliu se pepe fa mo ni o maliu lai fa sambo na le ave ye fa mo ni o fa le lave ia na mo le pa se so ni a we ia no tele no ya tu fa sina fa tu mana ia pa to mo le ai ata mo pe ia wo le tu mo le ava no ia wa ia fo isa ile vai tai mile o fa tu le tu man tu sa ia le fa le lave fe tu mai lu fa le lave fe pa wala tu tai mi ta wo fa le lave a ia sa lele malo ia wa tu wa fi te malanga te no foi sa mo Yo le si vai nga sa ye a o vi sam. Sa mo le no tal no fo ima me tita ba so ang. Sta sina fo tu o le na fa ya o nga ngan sa mo. Ye mo ye fo I committee el malo le nga lo tu singo tu si mo ngan sa mo. O le tato poloketi fo le tau so ni ya o nga nei mo ngan sa mo. Ya ma total no fa sa si mata sisa ile moto le faltuole fasto uta e to mato wole tato studio mato tala no e tono le studio o le ata wana o ia me tita e ilo na sao te dea e fai e pol kala me a onga ia ma fa longo to nei fai a onga nei io la nga lue nei ia a tono mane ia fo o fifi ana o tono le studio mai mane fa pe ata te de se me fa pe nei Sāmoa le te le ia la o fifi e ia le tato pol kala me ia mata fo ina fitu va ia Sāmoa tato fa mo le faingo le spell checker o le hotel tonu ia o le me na tonu fai o le me fo ina le o tofu ia tanga tamo spellang ona ia upu ona o le ia o se ta ia la vo le po se vaenga pe o le ngana fa pertadia a o mana tusi e fa sa o mai o e isi taimi tusi e tuala mai se spellang o le upuna ia fa sa o mai mo mia la ngan sa mo la wa va I mal tato tanonga foi mo le po de tato mo tato ofisa se tulanga fa pe mo ngan sa mo ina ia fa ngo fie mo tanga ta uma a fa le tu si ala fa sa uma ya o spera ngo upu mo tu fa singo upu pol vai ngo ina ia fa ngo fie ona tasi de tu nga ngana le tala no ai tu si ai mo le I lo le vai me o lo e ne Chile yo a wala ese spela isi upu matu fata si upu pe vai isi upu ya a mo lo tato spell checker ya mana ya lola ya mana ya chele malo ya chele ana vai nga sa ei vai nga na ya mai si fa una ya le vai nga le te tono le si South Taiwan tato trust awa le si ana Gold Tower vai Tower ina ia fa lola mata mau le ngana Sāmoa io te loa mane pe fa pie mo le upu fa lola fa sao mata mau le ngana Sāmoa sa le ya malo ia ile fa ngo fie le ngana nga masanga tau fa ngo na o fuanga si ia mai le tu le wala e fa e tapasa I to inga ia fa pe misia vai nga ese ia mau mata o fiu tangata ia tawana ia se la fu e fo le ta ia la I fenga fa pe ni sa ole malo ia a tono ia fa so solal tanonga I man tuisi vai nga sa fa tin ai vai nga tawana ma se foi lo fa longo mal topo kala me health fa malo to e mani te le to fenga le pol kala tu se le auto no fa ia siaki tato o fai ngal pe o fa longo po kala me so fo malo loina po la to fa ngaina ia fa tu angolo va tu po kala me ia mala to tala ia fe aule fa so o tato lunga ni awai tu se lo hafe si fuluna mata tato fa ia le vo le fatanonga mata opune to so fo malo loina mo awai mo to te le o mo o ina fo I
I mea o tai loa ai ma tūlanga o le me tauna whai e moro tai tai soi fua maloloina. Lea la ua o isi o ainga leo tala no ila fo muli nisi o me e fautu atua ia pol kalame le ngate ila toi whai mai tala no i ia ai ua solonga le le fo malato. Ia o isi ia e mo ia e whalongo ia ai whainta tele tuina nau tūlanga o tau sami e mea ai me whapena. Ia ai whai mai tala le stoina. E ala nea ngasi. O ea ne tango tu lo i tono lo fofonga le me tau sami. Ele loto se si tu ina oe. Ia ai le ngate le tu. Ia ai whai fofua. A tono tūlanga na. Wal mana ia la whalongolongo mai le sao o tōlento tala no whapea. Le le tangata fo nei o si Pacific Health Service le tu e le 51 Moncavan Avenue. Samlia. Se longa tato e longo le soi forma le vai o le fo e le mato la la fa soi forma lo loina e ki di fa tu ale ngata le ti ale fa tai tai mato ia. O tato la fo e la fa ia so uma. O le si vai ngana fa tai ba ta ola po kala melea. An toi fa le o ia le whaftai sa whai e le tato pukala mea nafi. Toi wha o toi le whaftai na i tina ma tama i tai ana na uma lol pukala mea na la solua. Ia ina whafsa o tai ani se o tina ma tama i tai ia palolo an toi wha i lolan telefoni. E puka i lato wha ata ma so e ngai whai. Ia le na o te ele i meli mai o palolo e whaftai al pokalamile na umalena i tina matama i tain whafsota i atu i pukla to appointment. Whai e lato wha atama su enga. Ia peo le e la fui mai. I fui stata e vili mai whafo ato New Zealand. O lai whalongolongo mai pokalami a soi fua maloloina. Ia. Me se fo pokalami na i tal noila ue whaamanino na vaenga ta ua te. Whaftai we ta ua le vaenga ta ua fo le mo le sao le au whafonga si ufonga la mua. Mana ia tele feedback ia polo tala nole peila ona i whaltua ia tina ia na vidi a polo. Ma ta oi o le na i toi whaanulongo i lunga si ufongo lau mua. E ta ua toi ina. O lo o au ngā ia pol kalame le whaatupe e toi fua maloloina e wato ia. E tato whiau ta ua ia ma whaamanatu i. E mana ia ma whainga luenga na o tau wai e mano mo mia tupe whaatupe i ngā luenga ia e wato i tato whaafifianga i lunga pol kalame. Ia e avel tau ni poti whai o lena mawal whaatisilanga i lunga le tio le lau e tano atua. O le amana o tūlanga ia. Na, ia matue whamanatu le pokalame le a le o le tui o le fulu, tui pui o le koviti, tui o le tale vivini, le aso lua, le aso no me, whaele le PIPC no Kise House, Newtown, mai le iwa le tae au le tolu le au auli, ia e whaaso tai la lafu e kena sio, ma le o le vaenga le o le maftanga na i tangata mātua le Senior Exercise Group, ia o le lafu le telefoni o lua tasi, o valulua, fitu o lua, fitu o lua tasi, o valulua, fitu o lua, fitu o, ia whaafsotai. Ia mana ia i o le whaatino i fo i tui. Me sal taimine o leo sang tui pui o le fulo, tulang pena. Male, au te di alu Sāmoa no walu whai o tui o le COVID, ia ma le influenza. Wow, tui na o le mau fua isi o tangata fo i amse la tō mātutua. Ia, na o la tō tui tua pēr. Tu tasilo ya so walu Sāmoa pe si le fai tui pui le loa te o la tu Sāmoa e la vea se. Ena fai o le sila tu ina o la tu tana no le aso le e le tu ina le fa mai le ta o la ati loto e a ia fa la vena la tu me le fai fu ta un tai to se la fits fu e le tu e tasi ia fa pe lo inga e mari o le sta ngate le se tu pe fai le tu ile e ta se ta fi na o vo mai fai se a wale fa fai ngu fi e ne mo la to mo ia so ni le ta ta te dai Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga
O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo uma salo salo. Olo alo alo e te le tau tala i le sao. Olo alo alo e te le tau tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musia ita o le fui fui vine e ona. Fai mai wai musia ita o le fui fui vine e ona. Sa wia tau tai vai vane o e ta te no fo ile malie o si o loto awane I e to e ma salo funa pe te tali tonu pe ata so sola I maunga. Wai e le tama wana upu e se la utau sala. Wai vai le tino mama lingi ai o uloi mata. Wai le tino mama lingi ai o uloi mata. Aoi o le langi wa whenga solo ai I matangi. Wale ai o se ua e to ulu I le nuuna mati. Ia toi whaatala whaatu o le vaenga lua o le porkalame tala la walunga o le vaiaso mo le neas wharaili. O le ute vatu e nei whono tanga na masanga fifa la ulo. Manea, o whono ia le Ministry of Foreign Affairs and Trade, ia le ia wawasa manea. E whaatala no I vaenga I le vā I whafo mo le fo le whainga woa New Zealand ma motu o Pasifika I ngā ruenga o lo whaia New Zealand e whaatau mo Pasifika. O lo o iei la whono I e talo e whaia na so ono o le whono na e whai I Wellingtoni. Le la whaase sila tua tato le ono leo me. Ia ma le aso fitu o me o porua. Le aso valu o me o tau le Hutt Valley. Mana ia mta apue tala noa le vaenga tau le siu manga le tau. Suia ingo le tau. Ia matau lia e atono ofisire tu iai. Awa le o le whainga malo i ni o le mana o la to e lir ko ale ma whai vaenga whapena. Ia fisiri e wai e leo fifi e la umoto o Pasifika o lea fieta tau I tau. A whapeo tau I le mulma wina tātou ono le e le pitanga ma le swing o le tau. I vaenga le e o tau na mawhawhau peo talwhenga ia e fōwhanga e polkiki e le teimine. Ia le si vaenga o le global security ia o le afo sanga le mo le lalulangi tu sai ma meo lo tutupu le teimine. Ia o fia ni tau sanga o whai ale tau a Rusia ma Ukraine. Ia o lai e fo isi tau alai tupu South Africa I New Afrika. Ia ai le hotelia na whai lo mai tātou. Ia o lai vesi isa la elu ia ma I Palestina. Ia peo vaenga na o whai e tonu ai. Ia ma fianga o le Pasifika. Ia o le si vaenga o le trade terrorists fo ia tala no ai. I la fongo leo whapopo e Donald Trump I o loe whatau atu I Amerika. Ia tano foi pola le fianga mo Pasifika. Matauria na la vea ma motu o Pasifika I le tai se furu po se lele na amatai e toi whapopo I lunga isinu. Le vea I fiti tātou. Ia matangata I ento e whafo I ane mai se mai ma Amerika. Le tau whapeo I leo tauna I tono Amerika I leo sa ola to pepa.
ia mawava ai talo i tato RSE, nei tangata fo i lele whaingaruenga whaavaitangi. Ia o le o mta upulana, mo o tōlau i ni tō mta upufia la ngai, ia o abanoa i ta o i fono. O le vai atu i tele e whaida fia file ono i tau le valu. I no whanga i e ta ua a le la wha lauloa atua. Mo le fono le whai Wellington le aso no me. O le awha le lima le vai atua i amatai ai unga le awha le fitu. Tai lua tūla. A o le Rutherford House. Le talange o le maenga le i mo pasi. Ia po talange o le railway station. I Pipitea. Ia o Porurua. O le whai le Pataka Arts Museum, Helen Smith Room, o le ono le afiafio o le valu le afiafio le asofitu na o me, ia o le ina le Hat Valley, o le aso valu o me le ono e tau le valu, a o le Pelorus Sports Trust House, e le Iwatolu Hart Park Road i Moira, ia nai whai funu ia. Wa watu tato Paul Kalama le ta mo mele I medi ala ma ai ta o tele mata o pu tala noa I fo I fatu mona to mota to mai fa mamla mai fo mo to lam fain awai ia ma fesiri sa o tanga te ia la awai wa tanga ta mai officially enough mata o fa peni malo ia atono vaenga na tawe tawena la atoi fa la lo ati le atopea Msanga ta amata tuye I tala mai fafo le vai ato le o ta pena Australia o telefo ia tangata o mai ona faila to palo ta mola to fenga palo te tele taia ale fo o mai to palo ta kana taia Io atata noi I palo te marie va in le mele te va vai le tu o matolia fo io o fo le ngo Trudeau le sa pale mia mo I Canada ina fa ma vai o faila misa ma Donald Trump. Ela le si patina na fa peola mto I marola to fa ma vai Trudeau. Ia ai sui mai lo le stangata na la wopa vem palemiani. Ai uma moto I fi tai mutanga kana ta ya Donald Trump. O lo lango le pati le fa pelena e Trudeau momo. To te le o marola to. Ya lo fa ina le si lo to salamo na alwa fo e pe o va pipi ya Donald Trump ai va e tu e le se so fi ya voi to nga polisi le mai Donald Trump ma fa ve si le lo lang termine o I lai Australia e fa pena fo ia tatene po le ngol si ya le si pa va ngale ya pe o lai ta wa fo ia to nga tanonga na e fo ia Donald Trump ia fōringa mai e wale taria fo I tangata Australia to inga ia atonu e toi malo ile lei pale wapa ia tuka pe wapa I fo I se ringa fo fina ngalo male ata lai tau wanga ia e onu toi malo ia ai utai au uma le fifitai au tato manino tūlanga e Australia po pe toi pale mai Albanese ia pe o tūlanga na e wapa ia toi ono toi pale mai ia ono le fifi o tangata le tau mai lunga le si pati le o meolo pise Donald Trump ia le fitau I mo mai sinu o lalang ia o na fi voina ato e po na fital to na fina ato se lau tau sanga o se lau aso o le pai inga taulun pale mai ia Donald Trump ia mai o lai fa le tonu le tūlango o tupe lalangi ia I sias ala ono futua ia Biden. Ele te ria Donald Trump o ye ona ngai o inga le na fa le tonu ai nei ma fisu ia ia fu tūlango tama o ingo lalangi ala fa mai le o yo o Biden. A te tono America le vava ia tu isi fo yo o ripoti. Ia wa amata ona talanga ia leo malangono tangata. I le fie o le tele o tangata o vaia mai ngā luenga. Tūlanga o iela tu pena sefe. Ia malele fitau I o mele o tau tale tau soifuanga au le talana na fai e sau lalo tau soifuanga. Ia ono folola fai e tiute o loa e vatu I tonu ia. O le tele o loa la e fa tau tonu e vatu mai saina. Ia ai
o le whale vela vena o lai toi la vea ia lai tonu. Ia. I mea ia o na walu lunga le tau o loa e watu mai whafo. Ia matango tā e le tau o soifuanga mo tangata I tonu Amerika. Ia le lopo wheanga ia I te umare se lau tau se lau waso. Po le ale tūlanga ia I po. Po te le se awhianga pe o le mea tasi. Ai e maria sa u sa mo fel do im stasi fo e malanga mai Amerika sa malanga tu mai Amerika. Ofisiri la ia I le na tova ia Donald Trump. O le matua fifia ia Donald Trump. Mai o e toi ni le ia ave ese mo to te lo istanga te no overstay ia yo. Alu tu pel malo e te le mato la fonga. Ia vai o lai failita la Donald Trump I o le ni la to la fonga. E le sia tunu e fai ona soifua no fai sona ai le ese la fonga so soani ai. Te le lo e te le fai se sa I ringa pe sia tunu la langi di ai ma sound tax. Ai pe la fonga ia la na fai e so soani fa tu penga luenga al malo. Ia ava pe la le mana o ia Donald Trump mai uma ia si me mai sia tunu. Ia faita wala e ona le si tasi o lan finanga. Ia o nei toi whata o tini lo mai whafo. Ai mai company na e whao o loa na e whaiala to lo I tonu Amerika. Mo wenga ruenga Amerika, mo o loa Amerika e whata o tui whafo. Ia whalo lawe. E se tau leipa. O leipa lai saina mai sino. Tau mo fie mamau I lo leipa I oi. Ia a whao fo ia company e whao I o loa ia. E leo se me whao nei ma sanga tonu loa. Leo pe tolu whata o sanga ia o umalpai e ngā Trump. A lai tau whai umalele. O tatono tele nei pisinisi fa pia tato ono sa ia mo si tau sanga I tutoi a tono ai toi o mali fa o tanga pia mo le fa tau sanga le ni o le pa le simien se fa no longa tu ye o le fifia o isi tangata ona uma fai ona lo atu o fai e Trump le fo e toi fa fo I ma tangata fa ngaluenga mai fale a e toi fa fo I fa ngaluenga tangata al malo toi fa fo I fa ngaluenga I ofisa lese me toi whainga luenga atul whale. Ole an mol mau fo e lesi. Pe o lai e ato no lai fifia tangata I e lango I ona. Pe o lai alba to a Trump whai uma me na folfola te la ato wha si I lunga tau o la fonga. Ia le lai wha atino uma tele o me. Ia ma ave ese tangata nei. O lai sa o si me e momola tu tonu e le o le mena tala noa I a mena le ti whate I tangata tele o le afianga. Awai mo yo tariffs nansa ai de lo la le afianga le la wa ini le tau so fuanga le walu wa le fifia isi le tulanga na ai mari vo I ata ya Donald Trump me tau le vo tata le no le sita por kala me ile le fono le na fai o so fa ia tu si se po ia alena na no fo le sia wanga na ai la fo mali email o le fono le tangata o le vo kadin o le tu stala Elena mo mai na ia fa talanga le temi o so fa ia ma me fa pena. O tangata na le wa se mono to finga na ia o fa no ala wa ave fa masu yo Amerika I tono le UN. Mano fatas. O va pe ia o le awala na le o fa se mai na la o se la na me no fa. Ale wa lu o fa pe. A fa pe o le na le sanga le mo me fa fe la sanga le mo le si. Ya tono na le ya stamana na transparent ana me fa ya e fa lo mo tangata me ye ai sa le langa na wo ye an mana ya le tau Trump nai pu e mai male ta yo Ukraine la sa fa I la no fo I tono il Vaticano se mana tu so le o le maliu o le tu malo si fa o si o Pope Francis ya na wo mo mala e se wala le ina vat sa o mai lo mari ya e mo la no tala no ina ia ma to I de ya la fiu tanga uma lo sai ni mal fenga inga le wo ene lo sai ni fenga e mo e America ni jo mineral ai fai fata si malato ma Ukraine atonu ele o menino ina pe o polo misi America o le la ia mo le mato fo le lango ela e fo le mo la to sa ngale mo ya o te tonu e mana o Amerika e one to so fa I Rusia I la ngale tele minerale le ta pui e mo la to fo e una vai mana o Amerika to fa fo I mai sila we le la na ave Rusia wala wo le fifi nei Donald Trump
o lana polo misi na fai Taiwan e pale mai lo sa loa tau fili tau le o se la waso le o fai na fai le la o e to wa matan tau le fi ya puta ono le tuai ona ale o sai ni fe nga le o te mata tonu o le o sai ngi fe nga le mo minerale ma me ya ale la mo i foi male ava no e la ngola mo pui ya minerale ya ma Ukraine te o songa tapo mo na le tue mo wana famanianga mo lato ya o so ranga na o ye le ia pe te le me langa o le sa misi tapo kala me nei vai aso i luono te le ole pisi mal vai tau ole e seta ia ai foi eli si vai nga le foi va ai tu ia i Australia masanga mane foi pe tango so ai vai nga pui nga mal saunga le muilunga o fa nga teknolosi a me so ta inga ia fa on pone ona e fe lola to tele o tanga ta fainga wenga ia i tono fal tu pe tele i Australia o pe wa nga o ia la to o pu fa lilo ma o pu fo i e ma fai ona ta tala ini fa mo nga ta ua e to tono te nga tu pe ma fa pe na tono mo ta to uma ele o saunga le mu le la lo langi ma si o manga ile fa nga le au ta uye fa ngo fie le opole au ngaui i fo i au fa mo i lunga o lau telefoni vea ai o lau computer ma me fa pena o company mo tautupe o fale tupe me fa pe o inala o la tona pito tele ya vanoa o ia o sa fa inga tangata nei e fa ngai la stati o por kalameta o le info stealers ile to enga por kalamere tu long ia nga o ye role o fa mo o passwords o ia o pulilo vo i fa lilo fa nga tala ilo bank account ilunga le internet o la o mo wai ana ola ia tuli e tanga te fa nga luenga fa le tupe ma tau dia fa le tupe Australia ia dia la o mo wai ia vo ia la to passwords mo mena o le polenga la e se time a fia ia fa le tupe nei te o te la fianga ole la e tau ai pola se fainga vo le ia o le fautuanga la e fai masui lo password mo tato uma le fainga luenga fo nei nga luenga o malo le talana e fai ia at least fa tasi le machine o se tai lo le machine na sui lo password o le fa o le sui le password e fai nga lo ia o le password na te lea le o le sia fa le tonu mo isi to inga por kalame asui ele me faina to ave faisi singa benga e to ave to ave me fa ta mo machine to sui a to mo ye ole tu langa la na loinga e tawa ona tusi fa mauli le se pepa e mateu se me te lo ale me te wo me na i me fa pena ai o su o lunga lo computer po lo telefone awa foi a saula tanga tanga ia tu me fa mo no mo u mare mo password le ia ole lapta inga le mai mo tato a fale tupe ia e over se lau wisi to se lau ia fa mo ia fa lilo ola o mana mo tanga te ma besia e mo ile fa mo ile o to sui ia ai le lo po le te mina ave po mo no la to no ti tilo mo vieni me o sui ia en fanto sa muli pe ala ngoi fo le sa ne ia lo tonu te tala mo si local fa to la tua e fa pele o le loko uma le lo mo tala fa malama pe tala e no le se me le si lo va ya so mo mo na ngoi uman fale e va pena ngo inga tangata nei ale mele i lawa va ia foi o le o fa nga foi e tangata lele le ai e sa we mata tu wina ia nga wenga ia foi e tangata nei ia ma to inga fa nga yo ingo e lo tu lo le la to so mai tonu ia te pe ma na lu lo le ai su e poi tangata le mai ai fa le nga la to masini o le mesili la na la wa ia e to yo o le sasa tangata le na fa ia me vale nei fa peni ia ma le fa le tonu ai fu le la lang ia isi va nga tala no nei New Zealand ia a me se fo ila lang in tili ale fa yo o passwords na tangata na ave ia plato bank cards ma me fa pena ia to inga fa mo mongola na me fa no la to au mai to no fa tu peni no lo le fe pasia ia te ia la ka o ma fa il fa ta wa le si a
Ia wa ele card e lai uma numero ma le ngoa e le tau whima ia o se saini. Tia se ma i oi le ngoa na iei o hafo ia sona expire ai. O le ale password i o lan numero ato i ma numero fo i e tolu ia security number a. Ia e ma ulo numero na whaingo fiana wha o ngā tangata lau ka te whaila ne wha taunga. Ia o le wha le tonu na le ia. Ai tauto nā mo tātou e o ngā fo e watu tātou Paul Kalame. Ia marea o le so tau ene sui lau password. Ai e tusi le i lalo ma teo le se me toi mo. Ai o tusi lo e fiu lo le toi ma fo po le password lana sui nei. Ele o ngal vai nga ia len matsal no i le Pokalamel Health. Ile soi fo mano lo in. O le alu pusa ai sana lo mai le su e fai le tia la tu wangalo. Ele o ngala su so. O numero password. Tusi lalo. A mai le susu mal pusa se na elu le mala fosi pepa. O le fa la lave na o le ngalo me. O ta yel vai ngala fumsanga. Ele Paul Kalamela na tala no lu ngol Paul Kalamel TV. Atonu mai mo fo nisi. Le nga o le mushroom. E nga ma fo fa. Tanga tala na tauna ai le mushroom. Oh. Ia masalo la tui fai le sipo Kalamel tato o fai ngalo inga o fai fata itai. Fai tu le mushroom i tonu pusa isa na no le mele mushroom i tonu e ngal. Fai le me. Ole onol tala le sa al fu ita tal fo nei vai aso. O si tama vo ile lena se vo ina fa au lana tupe sa teu nga tupe fa. E teu fa au i mai lai tonu lana teu nga tupe New Zealand. Ia e umane o se teu nga tupe se tama ita. Ai o te atala o le mea nai fa pe sa wai o i male tupe na lafo i Sāmoa i le a ingol tangata tamaita i le se no i tamai o le lupo Sāmoa i le se na mongua a fa pe se tupe se se tu lo tu tupe e le se tupe oi e tau tu fa fo tau na i vidi le peng fa i vai e le tupe le se vai e le sa tupe ai ia wa o si e fai le mea lofa e lo fo tangata le na se a mi se tupe te le fa fitai ni tangata e ona matu le i o sa futa la po ai langa le matu lo e no fo fa nga a wai mo ri o la lo tu la fo no tu se na we avia fa ngo ia le tupe e fa nga fa ngo ia tupe tangata le o sa tupe o le fa le tu la fo no le ni ala tu se tupe lo ia oi se longa me lo fa tanga to fa fo me le tupe a we va si o tu la fo tau na fa tu la fo no ina ia tau fa pa de ni o tu sa a tonu o le fa ngang o le fo le awala na fa ile le tu la fo no fa pe tu sa to no fo mai fo tu pe ia no ne we sa lo i o tu pe a ia lo inga fa no i mai o tu te afto ava to le tu vai si se o le ai tau na fa sa o le tu la fo a le lano le tu la fo no le ni a fa pe o ele si ele se a fo sa fianga le fa tu pe wa o ya nana no fo ave le tu pe na o le mea lai fai tātou e te tau ona e siaki le fo le numero o le bank account le ave pesa ta si ale me el tole le fo le Paul Kalame lea o la o tau fai tio le fa le tupe pe fa pe e tau ona match ia tu fa fe ngai le fo le ngol tangata ma le numero a fa pe la match ia nai lai a o ele na ve tu pe nai ia tu ana che si ki le ngomole io o ya na si ele se me la a fi fo le tu pe ia ai a fa pe o la na ve sa o lo ma fo o la sa ala ele fa tanga fo tu pe on sa wa fi le o fo tu pe a sa o pe se pensiona e sto ina na la fo mai pe tani mai nei ia le stu pe la titi ia o mai o si se le me na avia ia na lai tau sue a lai se tau me fa tanga ngal tanga tala na le tupu na me se tupu to ina le te fa le tu ai pe na tau mata pongi al tama ita elena tango tu le tau nga tupu pe o la le tupu te le manuia e on no po va pe o le o tau no va no o me na e fo tanga ta amolo tupu la wala la to o le manuia alisi tu alu le official le tu ia onto fa fi le tanga tele le lo tu ia ole ua fa maonia ia le avea o
Pe o le sui lea ale leipa Andrew Little mo le tawanga le tofi pule nu o le tau. Mane, o fia na ua ia tō whaalala mai Andrew Little le tawa vai wa pe talu sia ia halu tonu. Ia nana o so apa tu e mali lipa o langolango. O te tonu wai e langolango fo i Winston Peters ia vo ia Andrew Little. Ia te le ala le langolango tangata o le United, o le New Zealand First, ia pe wha pe o lai o la tu o ento se Winston Peters o langolango. Ia me se le lipa. Ia ma tangata o mai Wellington te loto te le mana o sui matupule. O sa. Te le ame wha le tonu la ilwa i lano lana i te te inga. Ia ai o Andrew Little ia tele fo tu finga le lisa ia tangata o lava le tō whai me wha pene e sawe tau whai e wha asolonga le ia le amisa o le capital city le o New Zealand e tauna maa losi i o mai tangata e fia ia tūlanga le nei ia e tū mui na le e le lua le me wha tutu o ia kouns o fia nei tau sanga o la e tau whai i leo le whaingo ngā ruenga i tai o ia leanga paipa, leanga vai leanga le tisi le ropo le me lei sau longa rates tau tā tele rates ai le tele me lei na ia talo whai a oto ia o te loa fwoi lau o wa ia toa le ata o e o le awe i tō palo te o te loa maa lo Andrew Little ia te le maa lo Andrew Little Ia, malo o le wa te ele o te ato se masina e pale mai loa ia le ta o le acte e wha awa to fingo le sui pale mia. Aso momo union. Aso momo union na e. O te le lo ai se maari e whai o le o e fo ele o no fo pe o whai tio inga le science o le kamere tu se le la po o le malo whai ngā malo le i ana minsta o le whai o minsta o wha pia. E le te tau na whai te tala wa pia ala e lalo tau te whai ngā malo tau tala noa fo le musi a laksen ma wa pia o le hase no sila e tau wai ai ale o no fo tu lau a matala na campaign ale la sau tonu i le ai o ma fo nei laksen ai longa te tau na mentanga te le fa sui pane mia e ne mana se sui pane mia sau pe lu i to finga ma ia lai mana hui e fa le titi la fa yo mista fa le titi ia I don't know what is the matter money for na tele ni mo minsta ia ale va ia o le tau fa tino ngal wenga te de ngal wenga o te lo le so fo malo le na tau tonu minsta ta o le o si minsta fo la tu ne o tu pe o tinga ina fo o tinga ina mai in so lo se ene a fo mai lima fe tangata na so lo te ale ne tangata ia o fo mai si niam fo mai sa o le fa pito io fa pito o le fie le ia na o vai e to le ata le tu la i mai ele ai po le sui al minsta pe sui ale fa tu pele le inga venga ni e le fine muta ngata e o le si official na ta o me tu sa wa afa na fa tanga te fa inga venga lo me nei mumu afa pe wa afa le inga ni te te me fa o le fa tino ngal venga tu la ngane e o me na le o solo te to no le so lo wai tau ia o loa ina le tinga al fa le tomo tau ai lo to me fai te ai fai moni le sa ia sanga fa tai mo pokalame ne aso ia no le fo ala tama le isi pokalame ia fa tai tele lava mo tala la lunga nei vai aso ia ai tono te mo fu tatu fa poponga masani nei pokalame i le tai masani i le vai aso fo ia ai fa so fo ia mo nei tai mi fa tai so fa se fo Moso sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo ta ma tofa ina soifua Lama ali sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea
tanu ai o e sunga le mana mea. Pe a whai ua e le kea, tu ai pe a sia mea e ta whea. Na upua tau no fore nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la. Ia Sāmoa le atu pelo na uta ulunga atu pona kalame ia o tala la ulunga na vaiaso tanu atu ele fionga li pule av masanga te anu moresi van pe fo isavelina kasiano te mawalis fa poponga i le vaiaso fo ia pe auli atu i se ola masi malosi alo mai pona kalame o le asi singa i ngasi o le ata pereina le sunga i le fa fianga Reverend Oliva Tiae o le faithi au pensione usi maia le fa fufonga. Fatal fatu le mamalu le whaponga I le nei fo I tae ao a songalulu ai whaatai I le tua tātou au lia manuia I lo tau sai fua manuia ma le langi mama. A o mai tātou no manu atu I le li I o whamoe moe o le nei sauni ngā lotu tātou sa I fo I tātou tua ma le tātou li o Yesu ke riso ma le anganga pa ia. O iai lo tātou whamalo longa, le fōmai o fōmai, o le alofa o alofa. Tātou tāpo I atu I le tua. A fio maia le ali e ala I le mana o lo ngā pa ia. Ka tasi mai mai mātou uma I le nei tae au. O a I le mai le mana o lo ngā pa ia. Ina ia mātou maua ta I toa tasi le mana o lau fio e mavia I lau whaafonga upu o mātou ngutu. Mavi ia I pēa lau fio I lo mātou wola tāpua. I lo suafa Yesu o mātou wala au atuai. Amene. Tātou pese I le pese I basfuma le lua. Ale e whakata. Whawhetai I le atua le nā tātou tupu ai I nā ua nā lo whawhua ia te tātou umane ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai I lona lo le nā fio mai lunga le ua whai ma whapaolo ai le puanga ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe
whawhetai, whawhetai, I le anganga, le wheso, soani mai, e manu, iai talo sanga, ata uma mea e whai, ia pepe, se ia pepe, se aleluia whawhetai, ia pepe, se ia pepe, se aleluia whawhetai. O le whaitawina o whiong pa ia le atua. O te whia whaongaina le tusi whaitau o le nei aso. Le tusi sama le whasinonga le tusi whaitawaso le karesia whapopitonga kerisian Sāmoa. O le maua mai le whaitaunga i le whenga inga tuai. I opu tau po sfuma le wha. O iupo e fitu whaangata mai fo iupo e iwa. A whonga mai ai a whionga pa ia le atua o whaitawina. A wā a tāle la au, e wha moe moe iai e toi tupu. E lea unoa fo'i maona tā tupu. E wilawa ina ua lewa o na a i le ele ele, ma ua mate lona ta fu'e i le ele ele. A e toi tupu a e, o le su ma tupu o na la, e pei o le la au tupu. Whamanuia mai le atua i le whaitawina o na whionga pa ia. O te whiwhaongaina upa i upu uma ua whaitawina i le mai le tuswhaitau. A wā a tāle la au e wha moe moe i ai e toi tupu. E le au noa fo'i maona tā tupu. E wilawa ina ua lewa o na a i le ele ele. Ma ua mate lona ta fu'e i le ele ele. Ai toi tupu wae i le su o le vai. Ma tupu o na la e pei o la au tupu. O le au tuo whaitaunga tusi i le tusi whaitau aso mo le nei aso. Lo whapea mai o le nanamu o le vai. The scent of water. O le olanga o le tangata wana o se fōlinga mai. A ua le ai se wha moe moe. Le anganga lea ua i opu sa tātou whaitawina. O le soifua ma le ola ua peo le la au o mango. Ua le ai se fōringa ola. Mangu mangu ma numi numi au leanga. Ma fōringa pa a ua le ai se wha moe moe. E le ai fo'i. Se fia fia e iloa ai. O sa fia finga ale tangata ua whaamatiwa ina lona o langa. A ole moli mau i le amatanga o le tusi e iopu whaapea o iopu o le tangata ami o le lei. Sa matau i le atua. Sa ola ami o tonu ma alo alo ese ma ia ami o le anga. Sa ia te ia olo e tele au na e to tele ma lafu manu e whaitau wafe ma se lau. Sa ia te ia whanau e to sulu. To fitu tama ma teine e to tolu. A o tātou i loa le tala i le ia iopu. Tasi le aso ai au mai le ave ai. Ua le ai se mea o tutoe ia te ia. Ua ngau ia ma whata ma ia. Ona ta mao a inga. Pasi o tia ana au auna. Ua ngau ia fo'i ma whata ma ia na lafu manu ma le tele o lona ta mao a inga. A le ngata foi lea. O le aso lava lea. Ua tau mai fo'i. Ua feoti uma lana whanau e to spulu. Ina ua pa'u iai le fale sa latou iai i lea lavaso. O le olanga ua o
i whaingata ma puapuanga. E le iuma alo unga atu, ma mawai atu, ia tala sa au mai, ia yopu, ua ia iloa ai, le puapuanga tia ma le mativa ina ua whaalea o ngā ina lona tamao ainga. O le mata upo e lua, o lo whamatalai le whailoa inga le atua ma satani. Petalai le atua ia satani ina ua tangi atu satani mwhapea na te fia tofo ina i opu lana au auna. Pe moni lona whātua tua. Aistalai le atua whauta o ia o ilo lima. Tau o lona ola e te whaasaoina. O le moli mau le tu stala. O tuina ifo e satani le mai papala ia yopu. Na ia tango foi i le taenga o le ipu o mea ua waluai. Ma ua nofo i le lefu. E tau fo ia ai le mangeso ma le mafatia i le mai ua mauai o ia. O le tangata whātua tua a ua whaoa uma na mea. O le tangata fo i sato anga i le maftanga ma le atua. A ua whaoa uma le tamao ainga. Ai po fea ea lona atua. O le fesiri lea. O lo tau ave ai i le tusi e yopu. Pe aise a ea e tutupu ai le puapua ngā ma meti ngā i le au whātua tua. Ai solo le leipea le ola o e le talitonu i le tua. Ua alolofa foi mua ayopu ia ayopu. So fara o edfasa ma pilitati. Ua lato wao ai atu ia ayopu o le ti ngā ma mafatianga wo mai a teia. Ua le tausi le amiotonu le atua. E iai se mea ua ia le whaamaoni ai i le mafatanga ma le atua. Ua mafu ai o na maua i neiti ngā tele. A wale talitonunga wha e peru lea. A o mai puapua ngā i tangata. A o mai mai i tangata. O lona winga wanga sala i luma o vetu. Na langona foi i le to orua i opu le alofa. O na o le pulanga pangatia na ia vaai iai ia yopu. Na iwa ila vai na fai atu le fafine ina e fetu ia i lo wali ima e oti ai. Ma e malo lo ai. A wā ua matua pua ngā tia lava oe. Fetu foi e yopu le aso na ia whana wai. Mata upo i tolu, fai upo i tolu. Ia whano le aso na whanau mai ia. Ma le pō na whaiane ai ua tō le fafine o le tamatane. O lea lava foi na ia tautino ai le mata upo mua, fai upo e lua spulu. Ma le fai upo e lua spulu ma le tasi na ua whalongo i le tala ua patama ia ma whaoa o le tamao ainga. Ma fasi o tia e sa au auna ia te ia e maiste o lana whanau pele. A o la iopu na ia sa e o na ofu. Ua ta filo na ulu, ua whapaku foi le ele maifo. Ua whaiatu foi o ia. Na o saule lava mai le manawa o lo tina. O le a o foi ia i ua le lava. Na foa ina mai e leli. Ua ave ese ina foi e leli. Ia whaamanu ina leli. O le mori mau lea le aiopu. E whaari ai lo na whātua ma lo na ola talitonu. O mea na au mai e lea tua. O le ola na au mai e lea tua. O whanau mai lea tua. O lea tua lava i ei le pule ao e toe whaafoe. I taimi na te whina ngaloai. Ta upo e sulma le whae fo upo mua o lo whapea upo i opo o le tangata o whanau mai le pine.
ua sa'a o na aso mona ua tumu i le atua tuvale e tupu ae o ia e pei o le funga ae sala seina e mawai atu fo'i o ia e pei o le ata ma ua le tūmau. O le tautinonga le tangata na ua teli tonu i le atua o ia o iai i le soifua ma le ola o le tangata. O le tangata e fuatia o na aso i le pule ao o le atua. O a uma fo'i ti ngā po mea lelei e maua e le tangata. E i le atua le silafia ma le whaatapura ina o mea uma. E o lava i le ola ma le soifua. E i titi ma whaatau waa le tangata i le silafanga le atua i le manatu o iopu. O le upu papiretania o lo whaatusa i ai le tangata i lo la vā ma le atua i le mawhau i opu o le frail. O le tangata e vai ma whaatau waa. O le unga pepe e le tau masina ma le atua. Pādia fo'i i lan talo, a pea inali liwe se ia ufufonga le li i e mai le tangata whaatau waa. I opu e sfuma le whawa i upu e ono. Pa uma ia le ola, ma le ono i mea tinga. Ai whasa o loto le tangata ma iona pua ngā ma mafitianga. Alfa iupu e fitu e alfa iupu e valu o lo whapea. A wā a tāle la au e wha moe i ai e toi tupu. E le au noa fo'i mi maona tā tupu. E ui lava ina ua leva o na a i le ele ma ua mate lo na tafu e i le ele. Ai toi tupu ae. O le su ma tupu na la e pei o le la au tupu. O lo whama nino ai e yopu le winga o le fuafuanga le atua. Ma le winga moni o lo na talitonunga ma le whātua tuanga i le atua. O wao le la au a tā e pa uifo i le ele. Ai ama vai aso e tele. Pe a ave ese le vaenga e whaonga e le tangata. Ai ailo na wha e toe ola. E ui na o le ao i na mango na la. E mate fo'i le tafue ma pala le o ngala au. Ma tātitia i se taimi umi. Ai le manatu i opu a pai i ai le suavai. O e na toe ola lava lea ma tātupu wae le la au fou. A o le tangata. E oti o ia ma tātia. E tō fo'i le manava, le manava le tangata. Ona i fea ea lea o ia. Le au whafongae e fōlinga mai e mala malama ngatā i le whaalongo le winga o le mataupu siri e yopu. E tai o lo whaailoa i sa afia finga le toi ina lona wāta li tonu wa ia i le atua malana pule au i mea uma. E o lava i le tangata. O lo tau tala fo i opu nta au e lua sulfitu o fo i opu e lua mal fo i opu e tolu o whapea. O lo soifua le atua. O leo wa ave ese lo whaamisinonga. E leo na o le malosi umalava. O leo na le malosi umalava. O leo wa whati ngā mai i atea. O aso uma wa iai atea u leola. Wa iai fo i opunga isu leola mai le atua. I o le wha o le tangata e maua i le atua. E iai le wha o le la au e toe ola i lona natura. E ato e wha susu wina i le bai. Ai whapena fo i le wha o le tangata pātua tua o lo o afi si le pātua tuanga o iopu. Ai maise o ana afi onga pa ia. E peo na sa afi le fai salamo le salamo mua o lo o ia whapea i amu ia i tangata i le sabali i le filifilinga e a mioleanga. E le tu fo i o ia i le nofoa o e tauem. Ai nau o ia i le tūla fono. E pei o le la au e tuto i taftafaane o le vaitasi. E fua mai o na fua
I ona lava tau e le to ulu fo'i ona lau e manu ia fo'i mea uma na te whaia. Le au soe na yo tātou ta māma tina mātutua o whaafonga mai. Mā lō le talitinga, mā lō le ono sa, ma le whaatoatoa. E le whaingo fie, te soifuanga wa iai lo o tau soifua matua. Ai mā lō lava le ono sa. A mā lō fo ia te o tau uma e o lava I whanau o lo o tau wiwi ma mawhitianga I ngase mamai. O lo whata otori ai a inga ma whale mā lō le ono sa. Whawhitai le au tau si mai, ma fō mai, whawhitai I la lātou tau singa, ma o lātou tau mai, o lo tō o manga iai ngase, ma mawhatianga o le tino nei. A o le whe au o lo fia, whe soa soani atu ai le tala le lei le nei tai au. Wha manatu atu, ma wha malosi atu. E tina ina lo tau sei fua ma lo tātou wola. A pea fo I whetaiai o le tamā ma le to ina ia I opu. Ma ti ngā o le soifuanga sa iai. Ai o le mea mautinoa. Sa iai I le wha moe oi. O Yesu Keriso. O le bai o le ola na awina mai e le atua e whai. Le whaolatanga ma le ngā ruenga wha malolo. O Yesu Keriso e vaai iai le tangata whātua tua. O iai le mana wha malolo e peo na ia whaia I mōri maua le whenga inga fōu. I lana ngā ruenga wha malolo. Malona soifua na ofo mai. O le vaitafe e ala ilo na toto, na wha malingi ina, e whai ma vaiola I le tangata whātuatua. O le vaiola e tupu ai le ona sai, ma le ola talitonu, o I le atua le tonga fiti, o ia te ia le malolonga, a wā na ia fitalai. Ia outou o mai a te au outou uma o e tinga ina ma mawhitia ia venga o a ufoi e malo lo ai outou. Io e tamā matina o uso a inga o wō mai e masani. Ia tātou loto tele. Tele o ti ngā mawhainga tā. O mawhitanga foi o lo maua I whanoa noanga. Ona o le wala aupa ia le atua. Le nei fo I vai tau o le whainga tā o le soifuanga o tsi tai le tau o le soifuanga o uti po I tamau a inga. E ngase ai I tātou umai le loto whememea ma le mautoni. A o la Yesu o au nei le upumoni ma le ola. Ua uma o na whaia e Keriso. Le vaipuna o le ola I le anganga ma le whātuatua. E whai lea ma whaamoe ola ia I tātou uma. Tātou te maua ai le ola fou e whaapavau. Ma vea ai I tātou o tangata fou. Mai le nei lalolangi whaingatā. Te tālo ina ia ngā luepea le mana o le ali. Ina ia maua I outou fina ngalo ma o tātou loto. Le whamanuianga pei fo I ona tali tonu ma whātua ia I opu. Na ia whinau ai lava. O le atua na te au mai. O le atua fo I na te abese. E pule ao e le atua I mea uma o ia te ia fo I le sila ia. O mea uma tātou titi ngā ma mawhati ai. Pe a tātou sa ili ma le ola talitonu ma le whātuatua. O Yesu Keriso ua uma o na ia whaia ma whaalau le lei mea uma ina ia tātou maua le ola ma maua atili ai lava. Tātou te tālo
Le tuae la ngona yo mātou loto le ngatete. E a mātou waai mwhalongo I le lolo wao le tau. Lulu ina le fonga ele mao mātou tangata. I le mamana sili ese o au ngā ruenga pa ia. Ai whawhetai ta mā wa mātou te talitonu foi. O e lava e iai le pule au I mea uma. O le mana o loa lofa tu noa wa o mai manui ai le soifua. Na yo mātou ta māma pina ai maise o le uso. O mātua ma whanau o maua I mai o le tino mai mātou uma taito tasi matianga o le ola nei. O mātou whelo ai manuia I lunga o whasalanga pei o na mātou whaia nei. Mātou te whetu whai ma whaso ai I au a pionga. Ia ma mātou whamalo si ai ma whamawhana whanai. Ina ia maua I mātou uma taito tasi. Ai maise nai o mātou uso o maua I mai o le tino. Le whamalo longa. Whaftaita mā, whamanatu mai e ala ia ua fionga pa ia. Tala ia I opu lau au na. Sāfta ia I ma le tere o puapua ngā ma whainga tā. A o lau o fio lava sa taita ina ma maua ai lona ola ma le loto tele. Ma to e whafo ai o na tamau ai nga. Ia whapea fo I le li ie. Whawhetai ina ia mātou maua fo I le whātua tua ma le ola tonu. I whapea nao ina iei lau o fio ia I mātou uma. I taimi uma o la mātou wola. Mātou te ola manuia, ma ola fia I taimi whaingata. Ina ia mātou I loa pea le whesota inga malau o fio lo mātou atua e totas. Pāwhitai fo mai, pāwhitai ngā ruenga le uma, o waila au matonga whitinga o tausi mai, o le alofa o a inga ma tausinga, tonu nuku mai kālesia. Ia e maisi foi I tonga fiti ma to mai ese whaale vau malo. O lo tupa ma whaasoa ua le ola malo lo ina o tangata. Whaafitai le malo longa sili na whaia ke riso mo I mātou. Ai maise nai o mātou ta māma tina mātutua ma e o mama. Mātou te maua I le wha moe ola e wha babak. Neri ie. O mau I lau o fio le inga o le wha manu ma le wha nei tanga e wha babau. Wha maa ngalo o mātou se ta maa. Wha maa ngalo le wha maa oni o lo mātou whātua tua. Wha maa ngalo fo I lo mātou sa ili tonga fiti. Tau ina wha malia ai o mātou malau. O mātou le sa ili ma le mauti noa ma le loto whātua tua. E ngā lue lo mana ia I mātou umatai totas. I mea uma mātou te ti ngā ma mawhati ai. E tuae lo mātou ta mā. A mā ngalo o mātou se wai le lilo I mātou uma. I le sira whanga ati a la uwhi. Mātou whato ese. Ia mā ngalo I mātou le toto ke riso lo mātou li whaola. Neri ie mātou te talo mo au whamanuianga. A manuia la mātou I whonga. O mātou ta mā mātutua ma tina mātutua e maise. I mātou uma o lo a wai whatasi I le nei whasalalanga. Ia maua le soifua manuia, maua le whamalolonga, maua fo I le loto whātua tua ia I mātou uma teito tas. Mātou sa ili I lau fio e maua ai le whamalolonga sili. Whamanuia fo I tonga fitinga ma waila au le to mai whapo mai, tausi mai, whale mai ki tonu a inga. Ia e maise fo I so se no foanga. O sa ili tonga fiti ia I au tangata mamai. Mātou talo fo I mo nai ta ma tina mātutua. Oio whea ngai ma fitianga o manaonga tu mau le ola. Ia I lau wha malo longa ta ma. Mātou talo fo I. Ia e wha lawe ina na ia mātou whanau le o atu mai fo I mai ia o o au na tofi so se whatawhaita aulanga o lo no manu atu I le ao ma le pō I le talo mo le manuia o tangata uma. Le li ie lo file mu I le rolangi. O ai mai lo mātou mauti noa
ia mātou I loa pea o lau fio e ala ia Iesu Keriso o lo tafe ai pea le puna vai I le anganga o lo fatasi I mātou. Ia mātou I loa matalia I le loto whatua tua. Nisi o mātou talo tama a tau malau fio le ne yaso se ia po tu maule alofa o lau fio o ia tu le vi inga ia te ohe lo mātou tua. Mātou wole mavala watu patasi ma o mātou mena onga le lewa uma e whaia pea lo lava fina ngalo ai le o mātou lo. Tai ala ia Iesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou paola. Amen. Tātou whaiu I le pese o maia I le nei waipuna. O le manuia ma le file mua o la uafio le atua le tama. Le alofa tu noa o Iesu Keriso lo mātua li whaola. O le mafutanga ma la uafio a ngā paia. Ia I lunga o I mātua uma. Ma la ufana uma I le lalulangi. Ai maise o I lātou o maua I mai o le tino ma le mafau fau. Ia maua I pēra le mafana whana ma le whamalo longa I loto ma ngāng. Ia lea ia I mātou uma nei e o I le whabawau. Amene.
Ia, via le tua Sāmoa le atunu. Pelo nau whaafonga le tātu. Tunu uri polo kalame wha le nganga o le asisinga i ngase teita i le sunga i le whaifiau pensione Reverend Oliver tia i molina nganga whaafitai i le sunga le whaifiau pensione o no le tāpinanga mātu o fil nei tai au. Mole mai i upwha maa whanwhana ia mo i la tau o lo whea ngai ma mai o le tino. Talo i ili wha malolonga le anga leo le tua ia i o tātu ainga, nei o tātu tu a, ta mamatina mātua. I le nei aso whaftai atu i lau sunga i le whaifiau pensione, manuia tele lau sunga i le whaifiau, manuia tele le nei aso whaftai. Ia, la tātu anga ia tupet polo kalame o ina i lau i tinao, la anga i mai ei foi, ia i le nei tae au, tau tu maurisi o whonga lamua i Wellington.
ia fo'i atu i le ainga. Ia e toi whaatalo whātu i le nei vaenga o le tae au, i le mamalo lau whaafonga, po fia lava lo umwhaio nei mafuta mai ai, toi whaatalo whātu. O le fo i ua o mai le taimi o le polkalame, o le ina i laua tina mata mai tai, i o le tae au nei, o le a ua toi whaawau e fu le talanoanga, ia ma le uso ia ana whaasolo. Whaawau pe ala mata upu pe ona tal noa mai ai inisi o vai aso ua tua nai i le nei polkalame ia o lela atam whai pe whaawau le mata upu pe ona whaangata mai ai i mata upta ua sa tal noa ina mai se lava i le vaenga o whanau ia i tutono le ainga ia pe lava ona lua i whailo atu ia ele ise to mai pon se anga waa whaapeo o iai ai o lo o tam whai e fsosani ma avatu fo inisi o vaenga ua iai ua silafia e le uso fo ia ana i pokalame sa iai ia e fsosani ai fo ia i tātou umalava i le lana whaasoa i le vaenga tāua ia wālava le vaenga le leo tātou whanau tono tātou ainga ia maso se mea lava lo o tātou iai malo ana, malo lon sa malo soi fo le uso Savelina ia toe whatalo whatu fo i le pa ia male mamalo le tata o whaafonga ma sani le neas whareile ia me se fo i womba anga o le polkalame le ina i laua tina ia taifa mo le wanoa wa mawa mwhai on tata o whaasoa ai i le polkalame le ina i lau ia e mo mana ia Savelina mana ia le mo mua atu i le whamanatu i le whapeo tapo kalame whapeo atau mama ina pe o tau le ngai nai nga luenga nei tatou mātua ai na tau si ai tatou ia ai ona ole to mai fo ima ese fo i o su enga ma polkalame o metotia fo ia le uma ma fo ai le tafa so nei tai au ole tatou polkalame muli le na fai le aso fao a perila le asa tatal no ai le taua ole tatou ole praise ia pole famimita praise mal encouragement po le loto fa fitai e fa au Sofia ia lo mafana e fa ia tiu te po ngaluenga laiti ia pior fa te inga o le faingo se vai o le fa moluino se vai ia o fe au ngaluenga e te mana o ia fai mama na tu e te miti te fai te mi uma fa au ngai la le metotia o le praise e ma fai ona e fa pe at Savelina e se no le lei fa fitai mo le te wino tato ipu il nei aso e foi la le langona e fa Sofia e pele tamaititi e faia mato e fai nai lo ole otengia just nai lo ole otengia e te mi umai le faia a te lo Savelina le ata amata i le aso ia ile tulanga mafatia o langona ma le fai ai o le tamaititi pe atu ese malona tina po lona tama po le ala iona maua ista maiti le mele ta o le separation anxiety disorder. E mana ia le avatu pe o whataita inga e tutono tatou a inga Savelina. Mana ia. Te lofo ina te mana tua lau tangi aso ia pe alo lau tina ia pia. Sa o le ia. E tuto sa o te ilo ai le ise tasi e mawhaiona alo mai e le atu langa mai ai le la ititi ia o te loa sa tatou maua umai a o fula o fafo. Monile. Ia o taimi nei i tamaiti e fiu e tau whamasani le a onga amata. Ia. Ia e o lava o ista maiti o ale primary school o fiu e tu sape i atu fu le mawhau o tātou mātua pe au e momoli a wai loa e whatangisi mai le pae e le manana o ese mātua. Ia o langona i e mawaita maiti pe a o te lona mawai na tā mawai foi na o mawai foi i taimia o pe arloti na e whaatau e le avea taita. E tate tangia pe se whaafita au li voi lea e whaasanga mai lola tangata le no foi taita le fale. Fu e lo ma taita pe matua o malo tangi fale. Le mele na e tangi pe arloti na oisi o suenga na maua i tamaiti. E whainga tāna e o ai le moe le poe le mawhai ona la tau aveina le umi. Umi o le vale tu ese mamatua. E le vaenga o polkalame o le awa o i matua
po le fesoasoani mātua e taumawhai e momoe tamaiti o la tau poto. E o nei atu nuu Savelina i le peo Sāmoa e momoe whaatasi umai le whalitele. O i nei pe e a poto tamaiti. E la le vaenga e ta o le bedtime routine sa ta pa i la itite la van amatanga. E ai nisi o tātou e whaapea. Lima tausanga pe ono watatawana mwhaina e moe lo poto. E tele la mātua pe e struggle pe e o roi tau ia o le fiu e tu sai tu nei le poto po wata le fitu. E lua e te ele fitu e vai atu tu sa vani mai, tu la e sau e tangi. O solo ma leita o tātou mātua, ona le tātou te fia malolo, a le nei e whaile, a le poto. Anu e moe, o tai au lao. E i meto ti e mawhai ona whaonga ai, i le vālea, e mawhai ona aluta ita, no phone lane moenga pe whai tau se tusi. Ia iai lau, ia e connect mo le tamaititi ai le i moe, ia e feso o tae le leima, whai se lua ta alo la ititi. Ma e whai ia o te, I'll see you tomorrow, o te sau e asi mai o e taimi o le pō. Tu sai pe lai te tango e tau atu o le te I e te leo anu. Awai masani on tatu o no fo luma TV in whapea. I olo e mamoe. Olo e mamoe lo tae taimi moe. Ia e fiu e o mai. O sa maleita I o e lava ona fasi. Ai ona la e le o le whai ai o le tamaititi. E mawhala so le whapea. O hame lo tina la e whai. Pe o te alai fo tae o ia lo tina le whale po wale whai ngaruenga. E ila vaenga na mwheona e alo e te nofai tau se tusi mo le 10 minute. Whaataritari o le taimi mua le po mua te whaataritari se I moe. E whaatoaheru e se mai lola. E peor up o ile e whaakasolo alava. Ina e sau tūru whai tutoa mai whai ia. Lela walu e ta otolo e moe. E pe e toso e le taimi e peor up e le taimi lea. Se ia o lava le taimi mwhaiona whai atu. Ia alo e moe e ta whilo ai tae au. Te lato e asi o e whaatoru le pō. Ia. O le o te mawhau I lau whamatalanga le sa o e ona o tātou ia I oi ina men tātou wola mai ai le ai e mo me whaatasi uma. Moni. E mo me whaatasi uma. Ia a o atonu nei whaamasani le alo I le moe I le poto. E pe o le vaengala le whaafesili ai. O le tāua fo I la o le whaafonga mai ona o luasa lua iei tono pokalame. Pena lua atu la whaataitai po le mea na lua pokalame ua umana. Le ua lua masani ai le to inga metotia le pena e tā ua ana. Io e Savelina maalia wa mateola e whatoa tolu tau sanga ma tamala ititi. Ia. Ai o le taimina tau mawhai mai lau to olua matutua. O ka se whainga tā sa o fasia fo I ono le fiu e whaatoe mo moea. Aina wa maua mai le metotia le amata lona whaataitai I le mātamala I titi. Whaataitai ai le whainga lea le na o awina mai ai. Savelina pele atoa e se lua vai aso. Ai whai mai aia I aluani. Whai mai aia le lau halua ui o te moe. Tu sa wa mai luani leile ese ngā mal mawhana o matutua. Sa te leina e oi fo taimita te moe wo solo taita ono le fiu ia o vainga fo ile aloa I it's vainga fo ile o le moe ia e whai atu so oloa o solo maleita fasi no mal tamaititi ai pela no ma tamaititi sa wha masani ona o te alu ta otono moenga mai ia ma whai tau le tusi ia matatanoa ia I whai ai ia o te alu o toi sawe asi oe ia I loa lai le tamaititi le te sawe asi. E ila taimi o te aloa toi wa moe a wau le si meto tia na loa tino le ia pu e lo le ata loa moe e whaali le tae au. Sa le tae au a wai pi le tali tonu na e aloa tu asi. Na whanga solo ana I ua pea le I ato le lua vai aso. Ai whai mai ai a mai le hai na lo walua e tuck in pe wha afua ona e alo loa leo oe. Tu sa wai loa e o lai tele le attention lai watu. A vaina le tā ua o le e maa watu o le peo le mena sa fia maua. Pena whaataitai.
awai fai ngofian tal ton wina pe fa pe lan fa tai tai mai lo le swinga no winga o te loa mo ila to e fia o e fal poka la melea ia e fai ngofia mo la tona na talia ina ono le ana te mai al fa tai tai inga o te tono alo ai ma o le fa e fa tai tai ama va ia to le swinga o te lo le filia o le pe o le filia o poka la me po le pelo se fili fo ile o le luitau o le taimi o le taimi e ola vai mātua e tutono pokalame taimi nei le mātua te kili vai nei pokalame e pe fai tio e o le vai aso moe o mai e fai mai mātua i te lea o le taimi lea lu e whata i tai ai mātua te luina la mātua e umilo taimi e whaalo e taimi nei ai e te manu maa loi pe a pe te whamahaoni le whaingo o homeworks po whateta inga ia tale whai ia e les e lai te fo ile stress malo manaya ia o lesi o vainga mo mona o le whamasani o tamaiti ma connect o toi whata o le tatou playland tala noa i le tatou tau mo o le isim ta upu la tatata noa i le aso savelina o le problem solving i whanau po o fofoino whawhita uli mō tamaiti. O le pesiri mō mualantu ina mai a mātou na whapea mai. Sa whape i ona tau fofoina tau whawhita uli a o tau laiti. Ea o tātou, nisi o tātou, wa lewa ele tele ele mana tua. Ai po oai whaina fisosoani a oe fofo whawhita uli. Io te lilo savilina ia oe a o sa tele lawana, ia o whawhita uli laiti whapea wa avelo tau so lata ato. Ia whapeo lai. Tate mana o ile meta alo lai so tatei. Ia pe wa tapo a fwese tamai titi tua oi. O tamai whawhita uli e sa tele la vaina a o tatangi atu ilo tina polo tamai whasanga mai whai mai. Se hoi ta whao e pe o te mai. Ia ona nem whaile ono ta aloa e ta olo ta whawhita uli. Se mato e matanana tele. Sa ole leia. O vaenga la ia lea, o fofola whawhitau li mota maiti e ta atele. O le po le screaming, o le tatui, po le tapo. Ia o isi e tau fiu le stamititi. O isi e vele e lafo le e palau vale tu lo. O le isi te vai atu ato le whaitutoa. Tu so, o awala ia le fofoa ia tamaiti la tau whawhita uli. Le whapea lea la iona sasai tātou whapea o e whaali. E tamaiti e whase la tau mātua ona o tango pō whelea o po le aseme no taitai i la tau pō. Ona tau asanga tuna lia pō. E umulano ta pō, ona sau le lotina pō taitai. Nā, sau le lei. O te vaiso. O te vaiso, ia na. O le tu so o le tali nei tātou whānau lalo le walu tau sanga. O me totia ia le whaonga la tau e tali a toi la tau awhita uli. O e pauwhaina o le pauwhaina o la tau i loa. E mana alo se mea tu i loa pe tango pōlis tamaititi. E a mai le mea le mana oai. E wha pe whela na pofo mai le sosani al pokalame. Tu sa e ai le e ia matai tu si A, B, C, D, E sa velina. Tu sa o le o whaangaso longa na e te whaangaso loa i le e le am whai mawatu whate ta inga pi whai ngofie. Mana ia. O le e le whate ta inga whapea nei la o whate ta ila ia lau tamatua sa velina le sau ta la tuai na lupo le tamiti tua oi. Ia ua pō nei. Ia o nei ni usira e whaasauna e pō se si o sistema i titi o se si ai. Tangi lola ma lea li ilen tango whaile le mesele o le pō. Lea lao le alo atu lo tangata matua o tengi alo pe whasi lo tangata le tango. Lea me wa e pō ai. E ila ia le acronym po le whaangasolonga o le A, B, C, D, E o le A. E tā walo tango e acknowledge pe whaata walango na tamaititi leanga tango leana whairenga yuinga o le pō.
Manatua taimini Savelina te le tatou atua tatou ova ai le tamaititi le watangi le na po e lea lena. Wherenga yoinga. E tā walo tango acknowledge. Awai le te ipo e le tangata lea ia le. Utuso olana iana tali whawhita auli. Tangi, awa pera le watangi mai, whataitai atu ia o Savelina le wa e tango po ia tasi po, ia po tasi. O la ture whapea. La mena e tango e fua po, tuso ole o le first reaction ana tātou. Pea, o la mea e tango i po le, ia pesa sa foi oe. At poka la mea la e tāua ia lo whai atu ia oe. Ai e se mea na matua i e hita i lava wa mafua i lo tango po ia tas. Ai lea lai te tangi ia e masania lao na masua mai lo i whafole mea wa e tango i po. Tusa a whape e te le o te ngia ina. A whape le te alu atu ma le acknowledgement, ma le validation. E masania au na tangi lo matau mai le mea le nale yona e tango po. E le sau i whafo pia whape o te whai atu. Ai se ana e tanga lo te inga atu ia oe. Ai te alu atu whape atu. Savelina, ai se onga o se olo wita na mafuaina e tango po. A whapera le te whai mai. Ia, whai atu ai e mai le peni ala e masani ona e whai mai i olangona na e whai mai. E ole pila, ole brainstorm, ona o whai atu le ia oe. Ole ala le mea nei te mana oe whai, o aula ngona nei te mana oe whai. E te leina whai mai tamaiti. Te whia alu e toi po. O te toi whia alu e whaopopole po. Pe e te leo, e tā walo whaalongo i aiki a tamaiti lai au mai. Po o a tonua me te mana oe whai. E te whaalongolongo la ma e whaalongo po a mea nei whapea te whai mai Savelina. Nā ole whao mai le peni. Pe te whapea mai. Te whia alu e tui le ngutu. A wālai te ita. O te nofo ala ma o whaalongolongo. O no whai atu le ia oe. A whapea la e te alu e tui le ngutu o le ala le me tupu. Le ala me te ilo e tupu. Ia e whamai tamititi. E le tui whia ua i tasi a. Ia leo nā whapea mai. E whase au lontina a wala i loa. A toi alu e toi tui pe toi alu e whele misa. E ai me te tupu i tu atu. Ia ona toi whasoani a leo oe e le fofo e tātou mātu al whawhita auli. E te whasoani le tamititi ia sawa ia mal fofo al whawhita auli. A wai uma mai loi whafo mea la ita ai. Na te ia leo e whai atoi. Ea, o le asisi mea mawhai ona e whaia. E le taimi whaapea me le tamititi. Whaangalo ia a le lau alu toi ta alo matasi. Ia pe whaapea. Ia le lau alu te whai atasi e toi mai lau peni. E mo mea la le fisosoani e whai. Ia ona luolo la ia tu se fisosoani o e whai ia la tau. E te mana o te fisosoani a o le e whai atasi. E whaapea me tamiti le ai o te whai a ui ai. Ia. Tu so o le whaingatai o le metotia Savelina o le taimi ma le ono sai awa awa ia taimi na o tele iloa ia sa tele aina o mana o e vavena for whawhita auli whafo ala i le po awala pupu awala pupu e tatel a tangi me le tamititi alo watu whai a vena me le teine tu sai ia whapupu ua ile aina wa matauna ona o whaataita ia le problem solving le ABCDE. O tawa ai fo i tuso lai mawe su enga. O tamaiti pito sili ana le lei na whaingofia o na fofo whaafita auli pe ama tutua. Pe ama ta whaataita ia le problem solving le taimi nei. Whaingofia fi on tala no me o latu langona. Pe ama tutua ai whaafita auli e whaingofia o na whaasoa mai a tātou. Ona leiloa e o mai e tātou te le o te. E tātou te whaalongo le le mamana ia o lātou langona. Ia. Awai, anana o whaalongo fo iai. Ia, e o whea taita ia, taita le tamaititi wa. Se, ame mena, e a whaile whaatou nonga. E whai, o le leo e sel maa losi, ia, a lela e te au mai aneile,
a mai sapa se tamaiti po se po tulo se po pa utai ia vai le li o tu le faingol tamaiti se ma lo si tele lo tulo lo fa vale valea o upu fo e ave i le itaile a le lai te au mai vainga te itasia o le ai au wai mai ia e sa o e pe va tu le faingofi e vai le ono sai ia male taimi te lele la alu e tau fofo ai ai o le lai te au mai e vainga yo su enga pe o tamaiti a fa te ina na foela tau fa fitau li lai ti le matu e faingofi fo ina foela tau fa fitau moni o le si vainga tau sa o ina mai fo i vainga lea e le mawhaiona fofo e le matua whawhitau le o tamaititi. Pea whape o laita. E le vaenga le whape e le mawhai a whape le sau tamaiti mo le whawhitau le a laite ita. E le mawhaiona ona e le o mawhaiona tata o mai la loile e le wa whaatasi matamaiti. E whato a work, whato a mawhai fo i ona work le metotia lea. Pea whape a laite calm, laite toa. Ia. Ai awha pia la ita, ma le tamaititi a lafu e te ita. Ia, e le e whawhinga tā, ona wha o ngā le metotia le ABCDE. Ia. E la le o le si o le consider ia po le ale me fai, o la le me fai, e te alu lai tu, ilingu tu pe te alu e. O le ale me fai, e le wape e alo alu, tu e ta alo le mala uwo. Ia. Ia, e la ma le DE, ia e le o le DE mo tamaiti matutua a o tamaiti ai la lo tai valu tau sanga e o la tai lua tau sanga pawal me mo mi e matua le e ma le pi e na o le no fo lama ma fa alongo i langona o le tamaiti la fai mai e o no tato sa velina e te leina e se fo element tato fe o lam soi fuane ai a te lo la fa awau ta fa soa pe a mai alta le ta break. Ia, lele. Ana se i ta sta pese ia ona whaawawai lea māloa mana ia whanongolongo atu ile ta upul nei tae au.
lo to fa fo mai pe le pol kalame le nei o le ina ila o tina ma tama itai tano atu ma ana fa solo ia e fa wa pe le mta po le e mai se lava le ta o le va ainga fana witi ia le maftanga fo itono le ainga e selmana ia vaenga ia wo o ele tanoanga le pokalame ana le na e amata mai lava le separation anxiety ia le o sau le problem solving ta mantu foi ta tfalongo mai el pokalame ia le atal tai o pe fa so fo ile malo le atuno kai mai se i pe o tamaiti alu la onga e te le tanga ta tfalongo mai alu la onga pe i se me i talfa ya onga fasi toi saul fale ai loe mātua lana fase fai anga toi whaasanga atul mātua toi fasi e lenta te whaalongo mai tangata e ia tangata e whaamatala e whaapenale ia ole o langa nau tātou pe ole problem solving la le pol fongo le whaafita uli o te le iloa o le mana i o lo whaamatala ta itasi mai o vaenga nei i le awala e amata mai ele la ititi tau whaasino pe tau mawhai ta mai titi e fofol whaafita uli ia me sei ia tātou ia le ana e tō lau ta itasia ia o le foana ia o le toi whaasanga tua ia toi pingi ia pe o tātou maasani e alna fōna tātou o mai ele la iti moni le Savelina te leo tamaiti a tālu nei a onga amatai nei e i tamaiti o te tatewa aimo tamaitau ole e lae lawa i loa whaile problem solve lai amana o se mea e tautala e la mana i tamaiti e tātele e mana o an mea loa whao mai o le sila waigana e tele na whasi e isi tamaiti mai te tauna e whesili mua te tauna e whesili mua a hele o i loa la tau tu so le problem solving o le metotia po se skill e a oina e le o tamaiti le iloa e tamaiti e le i whananau mai fo i ma tamaiti e tau i a tātou mātua o na fisoso anima o ina i whanau fo ino le whaafitauli ma le whaafitauli Savelina lau tamala i titi o e Sāmoa le mea nao le e ita loa tongi pe e tua iai pe e ita loa o le mea e tau atua i e tongi ia o e sanga le lue fo ila nanga lue fo ima fata itai ona sabi te coach fo ile po o se whaia o ngai te fisosoani ai ur whawhita uli lea e ila tamaiti ele ma whaia ona ta o file tongi pe impese me fo ile wa maasani ala tau e ila me ma whaia ona whaia ele me totia tu say ia vai pe ni puluta ele tu lo son mera nana amatai na fisosoani la utama e ile tingi pusa e tu tono le fale a ita ai whalonga tu lawa e ita na lola ia tau ai tu sa satisfy ai le mana o e tongi ia whamali e ina i langona o na le mana o ia ise me tongi tu sa lai alua piki luna mea na o na whaiale o ia ai le o tango tau ai ai le o tau ai mai au lo nisi ini mea malo e malesi e mai sita maiti ele mafai ona ta ofi le lafo le upusa o vainga le fa mafai e polkalame Savelina e le tamaiti ti aita ia pe o tātou matutua ia tele ia e ovalo le ita e le maventa ofi le fia lafo le upu e lane metoti e whaonga ia e foi la le po se paelo po se tingi pusa tono le fale e ta aula o le swear box ia po le pusa e te alue o le mali ia na o le mato i le aso o pe le whahanga i le lima tau sanga lo tamaiti te leititi whea tu ia ai whaalongo atu e le mwhaina ta o fi lo fia mana au lafo le upu e le pusa le tono o le tatou whale ia e alu ala e hita loa e alu le ato tuuma e te tono fo ilo le pusa ia na umalea ia e whataita e fo ilea e whaasaona tatou la fua upu ia i nisi tangata e saona e la fua i lo uso saona e la fua mai amato am whiona e le tia i tono le pusa a leo nā whiula le tanga alunga ia ai pulea o iau upu po au so me totia ia le mantua tatou e tau fiofi whai ai e saona o whaalongo e whai ar upu na pe a ita tamaititi ai o le whataua al porkalame
taua i o le whasau i papo. Ona pe o tātou matutua. Ia, e whenua lau po tātali tamaiti. Mo i le. Le tau te vai e bunga Facebook ma. Ai a whapela e matana whata i tai i vaenga whapena. O le si mangana o le problem solve. Po le si vaenga na mwhena fua i si whawhi tauli. O nai ovalo le i tau lisi tamaiti tele i le lope po lalana me whai. Ia, ale o nā whai ia o isi me tutia sa vilina more problem solving a ovale i tau lale me whai. E mwhaiona e alu i whafo maa nawa se e a fau. E mawhaiona e deep breaths, manawa te tonu, i le isu, manawa mai whafo i le ngutu. Tu sa e awa. Te lea o ngā matama o ngā tūlanga lua. E lato breathing exercise. E te lena na watu tamaiti le whale whai ai a e te idoa awa ita pe wa o whai lato po lato whatawhata whaapea o e ta ungo lato butterfly taps. Ai a wha maasani e whai la tātou. E whaafai ngō fie fo inisi o tūlanga i te tono a inga. Ia. Mana ia, malo. Ia o le te tō lau mai mea ia e sa o le ia e ngā lue whātasi a tātou mātua ma whānau i le vāenga ia. Ai mai se lava la e moni lei mene i o upu o upu e lafo. Ia mantua fo i o le upu a le māsani o tamaiti ia o le mea pu e atem. O le upu e lafo le matua ia e whāta i tai fo le tamaititi. Wala anu na winga o lau tala vea tu le tamaititi. E ita lo le tamapol tina lafo lo le upu le pia. A uita fo i lau le upu fo i le tau no ulafo ina. Moni lei sa vilina o mea uma le whai tātou whānau. O mea o lai pu e mai a tātou. A whapevo la whataita inga o lea o leo a awita loa o on matua o alo loa whape tu i le wall pe tātou solo ipuma o le tu ainga problem solving la na lai mai tau me tamaiti a feita foi la ia wo foi tau ai solo ia ai a matana modo le tātou matua a eita nai whapelea mana o mia lo ali whafue mana wasina ia o tu sawe la ia tu sa ia e whamatalaina e tamaiti au ngai o inga. E tā ua i o lo whai tamaiti. Toi whaafo i mela upulena a watu se o walu ai 5 minute te nofo ni poto. Toi sawe. E vele ia e whai awa i atu o amatanto i whai me e tamaiti. E sawe i savelina e mai tau mai tamaiti ia tātou ngai o inga. Mea uma. Sa o lelei. Mea uma. Talo fai. E le fai ngofie pe ats whanongalongo atu e le fai ngofie. Mai sala pe a olvaenga le tau fonga ol whaafi tau li le. I le amionga le uwa ia le tamaititi. Moni savelina fai ngo e pe tau fai ngofie pe a fola vai tonu a lo a inga. Ia. Ai na nina o tala atu tano ai nei ina watupula ma le tamaititi o le isi a inga. Ia. O tātou Sāmoa e le vaenga wile pe te wata maa ona le wapo e la tatama le tamaititi le tua oi. Ia, o whamatala ma tu lava a savelina na matua i o fefe ai na watula ai mai le vaenga lea ai walaki. O ai inisi o metoti e mawhaiona o whaonga aina. O si o tinana tau sitama i lau whanau le aso lea na po ai e na tawhawhao lau whanau ma tamaiti tua oi. Ai poa i lau tama matua le tama le whawhine le tua oi malau tina. Hini atu no si o tina o popo lea. Ia, e vidi leo leo. Ia, vidi atu whamai wa poa e lea li lea. So lea ita. Ia, si o tina whamai o. O whatu, ia le lau taunu atu. O te taunu atu. Pe se misa lai whailu mat whale o. O wāwā ngā tā mai o. O matua i vevesi ata mai tua o ima mamatu tamaiti. Ia, ta whatotoa si o tina whatutu mai a o. E, ai wa waita si o tina e lau tā mau na watango pō tamaiti ti tua oi. Ia, wa whai mai. Aloe, te tauna aloe whatu ese i le tā maa si fine na whatu le ai whatali. Tato, se i tato o mai umai lalona le wa tato whita. Mai lunga umai mōli lana mōmō. A whatu ia i si au tama le a whatu sawe nofo i lalo. Ia, o tango la whata o tango le whata i ta i le metotia lea i si lea whaapea i le o te tonu un mātou a inga.
o whea atua le ai. Talo whae ai se mea onga tamatiti na whai a oe fualo tango po e le masani na e tango po se e o aiona te e le tango tangi lo mwhai mai ma wha matala mai tu salo wha matala mai whai mai o whiu whai atu ai e awana i tango e la Chromebook a le tango avi whafumale atu ia le la o maua no le mafuanga na na tango po o whai atu lo iai ia no fatu ia le la walu e fatu ese le a inga le tamaititi ia ai no fo I lo tina o walu lo te alu atu ele o tapena fo ele tamaititi le na tango ia vasili po tu sai le o fia va ai mai sisi lo te fatu ese o lai ita o lai ita e o laki o si a inga ele leile matou mafutanga ia lai fe mai le semeo ia I manino na tau talai titi. Ia o whai le whato I senga ia au tele o whiwa la te whai atu po oi I e fe mai ele o whia tu sa o le lau le sona na maua mai na ele mawhai ona tātou whato ese a lai tau te whiita. Ele mawhai ona tātou ta liani whato I senga. A lai le I te alo taita. Ia o sa toi fwoi mero le whale. Ai pe ma mawhai na mawhawalo tina le alu le ali le whato ese o ia lena. Ia na ofsosoani fo ia ona I paua I o meto tia na ilo nai tātou mātua. Na ofsosoani e le taimi le lopo tae ao ia ona adonoa le whaatau se sukalati a veda a inga. Ia lena whapena alo na whai na luato ala I le aso na soai ele I ready a pe le I tāpena tamititi le wa ai. Na luato alu ia whato ese I mātua ia wha umai ma mātua ia ai le pe ato ele lua vai pe ia lua le tolu vai aso fato ama whai ona toi sau le tamititi le ta alo na mātou tu sa lawa ma whai ona ta tala no na mawhawhau o le sona fo ilea o fo whawhita auli e tātou te o le high o le expectation a tātou isi taimi tātou te whapea tui tamaiti alo e fato ese o nana se se lau a tātou matutua e alo masina Masino e tausanga o ita. Sa o le le. Ai vaila le maua le awala le wa momoli e toi. Le fe au tamaititi lau fai ngofi na talia a. Na, ai lau tan sa awa Savelina na o fain matou fale fatu. Ana o lea o in mauna o I leilo ina to mai o ia metotia. O te ilo te alo atua fasilo malea len tango po tamiti tua oi. Ona la o langona fo ile fa matua. La me wai tango I pole tamititi ele o statu tamititi. Ia, moni. Ma te o ave tatu leo. I o nisi o vaenga mwhai una fsosoani ta wailo amana I o le tangata le na whaiarenga I o inga. Ia. E iei mātua o prokalame taim ni Savelina e mana na o e whaapea mai. Whawhela na awa o ina tamititi lana me sena whai. O le tali atu iai ia anisi fo I walava le to mai. O le tali atu iai, o lawa ilo e lato me sena whai. E tātou te tau le ta ua iai. O lawa langona e pea tātou. E tātou le iloa la e tau te whaia se me se longa I uma whatua tātou toi mānatu. E se la o mea na whai. E te le voi lana tama whai tātou e bring up toi whamanatu. Ai o maua e su engot po kalame. E le tā ua no tango e toi whamanatu le me se tamititi na whai. Ia, na fesili mātua pe ai sea, ai tali atua, ale fesili la ale tamaita ele na makili vaina po kalame, whape atu. E te fia whamanatu atu e sesi se sau mistake na whai. Ia, na tali umalea. E te fia pe nofo lo tu o whamanatu atu se mese se na e whai ana alo ni tupe. Ia, tau te tali uma ele ma se fia. Au ni te whamanatu vai nane. Ona lawa umona langona le tamaititi wai le mai le tamaititi. Ala wai langona ina le se la nga yo inga na whai. Mana ia tele fautu. Mana ia tele o tele o ale tā uol vaenga ia. E sa ole le foi ta o whaalongo atu le tā uol vaenga la no fo toi whaamanatu le me se na whai e lesi. Ia mana ia fo i olo o mai ngol whaatite inga le va Malaysia ai. Ia le fo ua ilo le se le wa to afata ita ia le vaenga le o tolu tau sangata no mana fai pokalame ai afata ita ia le I se whawhitau li whawho ato le mātou whale
no talangona fo ifa pe so ia sa te lea na tatangi atu no ta pasia ta miti tua o ia ta tu pingi ta te lotina ia ono le vāwhea loa ai ma tangata matutua sa o le leia malo mana ia te le vaenga le ana ia o lali si vaenga ta ua na e te lo fa fa te le ta te mi to toi fa mai atu ta po kalame e le fesili when not to problem solve o lale taimi le mawhai e ona e whaonganga le metotia le o le ABCDE ia o le taimi le pia whape o matua i fufusu ata mai ti pēla o whate ta inga le nā watu i matou whale sa velina sa le mawhai ona whaonga le ABCDE na ngata i le A ona le o matua i whita o matangata o ta e le taimi e tua i tawa i misa ata mai ti i se toi e matua i ele o ni misa la iti dai vai atu lawa toi ti apa i lima o le taimi lana i le work ai le ABCDE e te alu atua ave e se lone mea lai la iona misa e i taimi tatu te whape atu ai tatu te watu ave e se tamaiti dai misa ai o le tāua i o lo alu atu ave e se le mea la iona misa a whapea la se ta alonga e te alu atu whapea o le ave e se ta alonga lea ona wa tele le pisa ia se toi titi toi ta alo ai o le sona la e awana i tatu ona nā ta alonga e te alu tu i se mea la iloa toi e tamaiti ia le trust i le tamaiti team ia le ia whapea o i le la e mawhai no toi ta alo ai ona la a tatu olona nā ia e otometi al whapea o tamaititi o i le ai la pe pelo i holo walu e tu upe alu ti ai ai ia awana i tatu whape atu Fatu o lua savelina matasi o matua lua o ia tasi le leon tupul pisa na ole tele au taimi e te whai atu i whape na i whataita i atas ole tele au taimi e te whai atu ai o e tasi o oko o e le leon tupule e toto ai le loto mana mawhau le tamaititi o le problem maker o le te vaila tamaititi nai lo o mai tangata le ainga pia te o tamaiti pito sili ona lai whalongo o lai pay attention mai tangata ilana mea lai whai o lai ele o iei se positive opposite pia on tata no ai lisi ai tāwala le awane i tato tamawhai wha pia na whailonga tamaiti a mea tamaititi le pito sili ona limai maa tamaiti le pito sili ona mana o i mea ai ave ese le mea la iona a whapeo se peni tau ave ese le peni a mai le peni au ia o ova le tele o le pisa ma le vevesi ona o le peni tu sai te tango tu uwa aile o le ale mea la vevesi ai o waingana o taimina i le mawhaiona i whaonga le ABCDE ia po o le ma le taimi fo i le tateita fo wa mantua feita tātou feita pai mawhanau e le mwhaiona tātou whaonga le metotia le e tatawon tātou o mai whaatasi lalo ia pēr whaate ta inga na awatu e le i mawhaiona o whaonga aina o nau laua po feita o maia ia tangata tono le ata le Selma nei o lo te mawhau whau i tele fo i tala au mai vaenga o tamaiti wa ia taimi mai li poti tamaiti fo ia e sele whainga tai te tono a onga tamaiti ai o mātutua ta o mai tau sanga i o ista tamaiti le a tola se fulu tau sanga ale whainga tai e te tono pe o tuli fo i mele a onga o nau so i ngā mio o a mio fo i e whainga tai te tono a onga wa whainga tai fo i ona fo i e le whaia onga ia to i ngā mio ma whawhita aulia mai ele tamaititi. O le lau te mawhau i ei to i nei tamaiti ia. I to i ngā awala ma me to tia e mawhai ona a whai ua whainga tai tono le ainga i whape whea ona tau mawhai nei a onga ma vaenga i e whasosoni i e poni si fo i tangata e mawhai ona. Moni Savelina e ia le porkalame le Incredible Years le fo olo whanga solo ia onga. Wa whaasoa i le to mai whaawhaia i le lensa whaia onga. Whaasolo fo i e whasosoni e sao lei oe e eita mai ti ta i se fulu tau sanga i le onga lau whanau. Ta te alua tu lai tau ai mai no fua. O lai tu ma tau ai mai no fua. Anga i whaia onga ma. Ia ai ono le whainga tā fo i
e tamawhai atu lea o ngā ai whainga tāwhoi nei te tono lato a hainga. O nei le o tutusa le lango. Ai e saon leia e se whainga tāo nei alum whanau I nei. Ai te moni mau atu lava o Savelina I ona leo wa wola I te tono mātou whale. Ile e senga o lau whanau mātutua. Mana o la I titi lea. Talona whai arpo kalame. Ona ile I aini metotia ia ue tama whai mai lau whanau mātutua. Ai peo lau la I titi pesa o loto pe confidence. E loto tele ma e vai fo ini fa fitauri le fale. E alua ia whai e sau whai mai a upe au le matutua la ai mai se alap tama matua. E tati ngai lo tauru le steimi vene fa. Wa pe ai la I titi ai matua ia. Ia le la I titi ai ona le pa uvo ia ma ua o le whainga mai o la iti. Ia ona tātou tele ia hao ina ia to mai. Ia e whaatalo wha maa loto nei tātou wona e comment mai lungo tātou porkalame. Savelina, ia te loa o le vaenga nā tāpo kalame lea sofa Riley. O le masina fōu le tāpo kalame pe auli atu ai ia o le atatano fo I nisi fo I mata upu. Ia manisi fo I o metotia. Whaftai fo Savelina mo le fisosoni mai le tāpo kalame leas. Ia māloa whaftai ana I oe. Mānei ai o le vaenga le wo iai. A mai se ai mata upu I lua pe o vaenga mo mua ma le lua lea. Ia o le fofo I lau whaafita auli. Ia o te lua I te le ai si vaenga I toe sangau ili ai. Ina ia fisosoni ai pe ai I tātou. Ia mamala malama I fo I si vaenga tāu ai. Pe o lai ai le to mai tangata. Ai pe le fitoa o lisi tangata ia pe le o enoa pe ai. Ia ele se pe le o le au wala le taun whai ai. Ia ai whaftai te lea ana mo le whaasoa I le nei fo I aso. Ia ai toe whaawau fo tapu kalame le si masina. Ia o atu fo ia le nei masina o toe whaatope mai oi I toe whaavavave mali vaenga lea. Ia ai whaftai fo I la tolom whai ona whaasoa mai lungo tato penga te whailangi ia I mo le pokalame ia whaftai lava o nei loa ia o leo o loo ia lava se sao tau o nei vaenga ia mo la o tau whafonga ia ai a mai el pokalame I ona whafonga mai le I le whaponga o tato talafou mo o le nei fo I aso wharaile ia ai whaasoi fo ia mai le ina I laua tina mata mai ta I mo le nei vaenga o le aso. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei awa uli. I se talanata mai o le tau, o loo iai pia Wellington nei lapata inga lanu moli, se ia o atu I le itu lai tolu I lau auli o le aso. Atoa I mawaiwarapa I le itu I sauti o Macedoni, o loo tapunia pia le whataula inga ala I Beach Road ma le Esplanade, I Ofiro Bay, bei ona lipotia I le liti o New Zealand. O loo ngā lulu e pia pule ngā nuu e whaamama awala ma la au pau o I le Hutt Valley. O le awalang ai Eastbourne na tapunia le tai awana leila ona o lolonga. E ia isi malanga wa alele na toi whaawa wana leila le tai ao. A o nisi o lo o tau fia pia. O lo o fautua ina le ofisa malanga ia siaki whainga malanga I le aso. Ai le I whai malanga atu I le malai wa alele.
Ua mawai se suesuenga fōu e whaalua ina le tūlanga lama tia o māmā i whaamai o ngaonga o māmā mai le vape. I se suesuenga umina lo mia i le University of Oxford na whaali ai e tusa lava pele i ulaula mua i le tapaa e whaalua le taimi pe lua te sima le lua iwa le maua lunga o le avanoa e ono mawai i whaamai tū maua māmā le chronic obstructive pulmonary disease na ta ua le fōmai o māmā Dr. Stuart Jones. O se tasile o suesuenga mua ua whaamau pneumonia i le umi ma le onga o afianga o māmā o tangata e tangofia le vape. O isi tūlanga tā ua o le suesuenga ua whaali manino ai whaamau maunga awa o isi suesuenga na whaia mua sa whaia na o tangata sa ula mua. Mai le i manino le lei whaamau maunga ai o le suesuenga fōu na whaia mona o lātou whaato a wha o ngā le vape. O le suesuenga mua le o atangia ma whaamau ni ai o le vape e mafuai le whaamai o māmā le COPD. O isi suesuenga na mawai o tangata ula tapaa e whaatolu i le whaalima e whaatupu tele nai whaamai o māmā o lona winga o le vape o lo tumau pia le saunga le mu nai lo o le tapaa. E sili ato na onga a fianga pe a whai e ula tapaa to e ulaina le vape. O le fautuanga mai a Jones a whai e te ula tapaa awane i tango fia le vape ma a whai o lo whaongaina le vape ia awane i ula tapaa. O loo whaia suesuenga leo i se tino maliu na maua i tutono se taavale na mu i le awala i Woodridge i Wellington pe tusa o le sefulu tasi whasefulu i le poa na po. O loo whaia i suesuenga leo ma o le a maua se isi tala na tamai le whaupoponga o tala fou i le vai aso fou. Ua whaitio ina i pule nuu le minista langolango a onga David Sāmoa i sana tusina tu ina atu i pule nuu o pule ngā nuu na ia whaatonu ina i pule nuu e te tau na lātou tau mawhai e whaalelea numera o tamaiti e o i a onga. Whaailoa i Neil Brown o le pule nuu o Ashburton e le oso lātou matawhai o i lea o le o e tu i whale o a inga e tu leita maiti e o i a onga o lo o tele mānoa noa i isi a lātou matawhai o i e te taona ave i aile wha mua pe o Natalia tuai i le tusi a Sāmoa. E o mai lava le tae nei o lo o malosi pia ti munga masavili malolosi i le tele o vaenga o Wellington. Nau o atu au nanga talia tui whaalawelawe whaafuasei i le tele o whale Canterbury malawe ai mai tangata i lolonga masavili malolosi i le poa na po. E o mai le tae nei ua tele awala tapunia ona o tūlanga lolo wao le tau. Nana nati atu au nanga helikopa e lawe ai mai tangata mai o lātou whale ona o le titele o tāwhenga malolonga i Canterbury Plains ma Bank Peninsula i silia ma le 2 milimita le loloto timunga na pa ui akaroa i le Bank Peninsula i le whasefuluwalu i tūlau atua nai. Sa whaalea ngā ina le tele o whainga malanga wa lili Wellington i le pōna pō o nosa vili malolosi. E whaitau a whifo i ainga na motusia le ele tise i nisi o vaenga o Wellington, Wairarapa, ma Manawatu. O malanga wa ala lona whaalea ngā ina umana nafi se ia o mai lea wa uli o lea so. E te lea o ngai Wellington sa whaatonu ina mātua ma waweta puni lea so ana nafi. O no le whaamautino ina o le saunga le mua whanau ma mātua pe ona lipotia le Radio New Zealand. O le tamaita ai a Julie Patterson mai loa hat na whaasoa i lunga o ala ata sa toi lawa ina alavea ina ua pa unsela au lata ane i le taimina alua i whafo malona whale. Olo o la pata ia tangata i Wellington ina i ana nofo pe i tutono whale ma awale whewa ai ta avale se iwanga nao se mafua anga tatau mo le saunga le mu. Olo o awele wha mua a au nanga tali atu i whaalawe whaafua sei i pitonu pito silio na tinga ina mai i tūlanga lolo wao le tau e ai Canterbury ma Bank Peninsula pe ona tele ai ele solo i le pōna pō whaapea tāwhenga malolonga. Mai le afo le 5 i le afiafia na nafi anga i mai le te o le 2 le wawea ana le la e 5 se furu whaawala au na wha o atu ona o waia mole ele tise wa motusia. Mai si wala au e tolu sifuru tasi mo se fesosoani o nole mamafau ti munga ma le malolosi o savili. Lipotiere le tio New Zealand le tae au nei o lo ia onga o lo tapunia i le aso mai tae wale siaki sa o lava wa onga e wha amauti nua o lo whaia pea onga le whanau i le nei aso.
Ua wala au le minista o le soifua maloloi na Simeon Brown e te tauana toi foifua mai e whaifeutanga inga o tutongi o nana ia whaailoa e tustalai au hilani e tusa male whaafe tolu se lauta o tonga mai isi asia singa i fo mai ua toi tolo po o no le te ea fo mai i le asona nafi. E silia male 5 afe fo mai sinia uo e se mai le ngaluenga mo le luas fulfai tu la ona o le whaale tonu o tutongi le anata ua i le Health New Zealand sa whaamalosia ona tau fia matolo po le silia male whaafe o fuafuanga mo tangatanga sengase ua umaona fuafuaina. Ua whaalau i loa le mahenga whaupu whai le Greens o le awhaia sa lātou policy fau le Green Jobs Guarantee Policy e mawhai ai ona whausia ni ngā luenga i silia ma le whase fulu afe na tatala loa ia le pātila na whainga whaavai toko roa i le tae ao la solulu e whailonga i le May Day ma whaamanatua i ngā luenga whaamau mālo. Olo o manana o fo i le pāti o le Greens e whaatu se matanga luenga mo Green Works. Whaataitai pe o le matanga luenga o ngā luenga leana ave ese e mawhai ona maua mawhausia mai ai ngā luenga e tusa ma le 25 afe o ngā luenga whauwhale mai si ngā luenga e se 10 afe valu se lau 5 fitu mai ngā luenga tau le tamau a inga. O le amawhai ai fo e ona whaalau te leina i le polokalame o le Jobs for Nature whaupopo ai le se 15 afe fitu se lau 5 fitu o ngā luenga i tausanga e whaa. I le mai ai o ni whelaflafo inga i le asona nafi i se fono le pulenga nua au kilani na wa ai le savali fafo le pule nuu ia Wayne Brown mo sina taimi mana whaia se palo ta whai pule e ilo ai pe mana nao e toitu ina tu tangata lau tele ia whaia ni whaatala noanga e ilo ai pe mana nao e tu ina tu tangata lau tele ina ia whaia ni whaatala noanga e winga i le lumana i o le whaonganga o le malaita alo a Western Springs i au kilani na wai palo tai se fulu wha i le fitu. E ai fo i le isi whiriwhilinga lo na tolu, e mawhai ai le pulenga nuu o na toi wha au popo le lisi ina, e le kalapula ka pia ponsampi le malai, pe o na wha amutai la tau lisi i le lua fe lua fitu. E o mai le taimi nei, e masani o na wha au ngā le malai mo la ka pia iuni. Ai watu ina atu se tarusanga a le tamaitai pilionea ia ana Mowbray malona to alua, Ali Williams le sa ta alo i le olopeleki, ua lao fo ina atu le tolu se lau miliona ta la e toi fausia ai le malai ta alo ai avea manofoanga e whai ai ta alonga whaapea whaafifianga po o kono seti toi whaapopo ai no foa ia maua le se fululu afe 5 se lau mai le 5 afe le valu afe no foa olo o iai nei. O le asoe a matasi iti ai le tau e whai ai tusi fo lau i New Zealand, pe ona whaalau i loe le leiti o New Zealand. E tolu se fuluta lau le a whaupopo mo tusi fo lau o tangata matutua, lua se lau se fulu 5 i le lua se lau fast fulu fitu ta la, a matatu i le aso. O tusi fo lau o tamaiti o le a whaupopo le lua se fulu ta la, se lau lua 5 i le se lau fast fulu fata la, a matatu i le aso. I se li poti mai le matanga luenga mata o putau le lotoi fale, o le si itanga e fiso o tai ma le si itanga o tutongi, whaapea te konolosi, o inisi ua ma mea whainga luenga e whaonga e whaia malolomi ai tusi fo lau. Ua whaamaonia le soifua malolo ina New Zealand o le ai ngā luenga o IT e vaea pe whaamutaina. Ua mai a whaatala noanga ma o le aso lulu lea na whaailoa ai ngā luenga o le a whaamutaina. Na ta ua le Health New Zealand e afe valu se lau se fululi mawa noa ua ave esea. E ui le o atangia mai ai le numero tangata o le a whaina la to ngā luenga. Ona e whaitau se lau awa noa e le ai nisi na ngā lulue ai. O nisi o tangata whai ngā luenga o le ato i sui nisi i tu e ave iai a oisi e te tau ona toi tusi talo sanga mo awa noa fau e ono se lau 5 tasi ia ua a mataina. Aile i a mataina ona whaamuta i a ngā luenga sa silia ma le lua afe awa noa whai ngā luenga i le tua whaamaumaunga po Data and Digital Roles i le Health New Zealand po o le te whatu ora. Na ta ua e sanitaite o le ofisa sili le tu mau o whamatalanga tau te konolosi e afe whase lau ono se fulua awa noa na tau fia pe whatu mau. E tusa male se lau fitu 5 na silia tuai na iloa wanoa ia na fuafua ina mua ina ua mai ale whiutanga inga ma le uni ale pisa a.
I Ta'alonga, e le iwhaingofie I le whaatonusili o le Black Ferns, Alan Bunting, le longoina o le tamaita ai a Rupi Tui, e ta'au I ai ua le whiriwhilia o I ai le awa le Black Ferns, le ai fuafua e ta'aalo mo le ta'amilusanga o le Pacific 4 Series I le masina fou. Na ia whaasoa, e whaatoatala noa lava lea whaapea ia Tui, e longo I ai ua le whaamanuaina o ia I le lisi o le au, o Renee Holmes ma Chelsea Bremer, e le opikia fo I le au mo lea ta'amilusanga. Sa talia le e Tui lea whaai unga, ona o ia o le tangata malamalama, pei ona Sāmoa Bunting, ai o se tangata fo I e fia e whaatautawā maisi, e mawhai e Tui ona toi fo I mai mo le ipo lalulangi, I le whaai unga o le tausanga nei. Sāmoa Bunting e le aise mea se sea Tui na whaia, ai ona le whaingatā o le tauwanga I le vāo tamaita I ta'aalo na mafua I lea whaai unga, na ta'aalo Tui, Holmes ma Bremer, mo le Chiefs manawa, lea na tūlanga tolu mai I awe wha, o le lakapisu pa au piki peitai, na tāua Bunting, o le manuia o ia tau mawhainga, e le o avea mai tū na mafua I le whiriwhilinga. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E whamalo atu le wholau lu tātu tunuu, e tiu te mga aluenga ina ua mai fo I le whaopoponga, whai u talafou le nei fo I vaiaso, u se mai al whafonga. Walo ia nei le avea o le kolisi whawhaiwhe a o le Pasifika I Fiti, mai Universite se Sauninga whaapitona whaatutei le vaiaso le nei suva, mai le ngata o se matati a le ua ausia, a o se isi la asanga maa walunga le wa si itia I ai le a onga whawhaiwhe au, ua pine fo ile tula I mai o se tasio alo le atudo o loo whaurulu I ai le kolisi whawhaiwhe au, le sunga Reverend Professor Dr. Upoluva ai, o se whamue sa a wai atu I ai le presteno le ka le sia me tutisi malona whalitua mai Sāmoa nei, a toi matsui te fono le ka le sia e whaka sa malona whalitua, e mōli mawina le whamue ta ua. O le whamue siri o le nei la sanga, e na ia si itia le tūlanga mata opu siri hea o awina, e na ia si itia whaelonga maua le lunga atu. Mai o se whamue fo e wa whamawina I le atoanga o le onu se fultau sanga, talu ona whaavai mai le nei a onga whaawhaiwhe au le Pasifika. Wa tō tele alo ma whanau le atunu o loi whamau maungo le lau mua, na whaamanuia ina mai umai ai le ua ngā lulu e tautua I lo tātou atunu. Mai I le whaamasinonga, wa lena o le supokako le pasi le ua mōlia nei, e le mata au po le tausa I lia o se tēnei titi mai la fia anga lalo maunga se fulma le whātau sanga le matua, ai wa whamaunia mai le komisina o tanga luenga o leo, au a Paolo Ngoi Tino Filipo, o le fo ua mōlia ai ma se ave pasi. E peia fōringa mai, o sookanga ia I lungo California, iam sookanga fo I lungo o pasi, ua o le kamaikai lea, e whaapea le sā ngai anga I e peia whaisela whainga ua ma le supokako, o le ave pasi, mafua ai, o ngā rei loa, ngā alu supokako le maapea, o le awhaila maa ua susu e ngā reo leo. E le si ave pasi, le ua mōria leo leo, e whaapea ngā whaamalusia le, masaromia ngā whaamalusia le, kamaikai lea, ngiki lea. Ta ua e wapa au, ona o le alo te maaita I lea e na o le se funma le whātau sanga. So le ala umoria nge leo le canon knowledge ma le si ave pasi le nga moria, la umoria le rape, sexual connection. Wa toi tua lalo le komisina o tanga luenga leo I mātua, e whaama mafa le sila I awala tā ua, e lawe e nai ma pui ai, alo ma whanau te maaita. Wa toi whawhangu mai le fio anga leudu moenga tuai se tasio ana whainga whaiva I aso ua mawhae, le na whaalawi loa le vai aso le nei, e na watani mai le malo au se tā lia e whesoa swani I ai, mo le whaatupe I no vaenga mo o mia, e au fie ma le fausia I no pao. Masale si le fia le tunu o le nune sa ile la tau seu, sa whaonga ai pao ma nisi o vaatitele, whaonga upenga sa whaonga mai, o le vai tau le awhi se lau no se fulu sa yele fa moe le ma sa fa ngai ngai
E fo ia ini so fa fi tau le au ni fa nga inga ia ni abangi niukini e fa pe fo ia fanaia fa la ngai nai le sami a me se fo ia fa nga fa vai o le fa amoa ma le mata lili fa nga fa vai sa tele ina fa la ngai nai le nga te fa le sami ma ai me se o me tua iai e watu i lono se fulu afe tā la le so swani le malo au se tā lia i ana por kalame i olo fa nga solo manu iai nisi o afio anga le e awhi ai ma le ulumuenga tuai. Mai i le whaamsinonga o le ua whai i le whai unga le whaamsinonga le mata au puas te maa i tai e lua se fulma le tolu tau sanga le matua le soifua saranga lue o se tau se soifua e mai awhi o anga lufi lufi ma vai vaseuta le ua wha maunia nei e le whaamsinonga lona umia ina lea o whala au whaasaina ma lona tau mawhai e momori atu se whala au whaasaina i to tonu ala to ese tanu malala. E whaola sanga le tua leo leo malato wha maumonga na maua ai o le tinale na nga e asilo na to olua o loo no fasala le to ese i le masino novema le to sanga o mawhae na whaatino so esu enga masani e malo le malo le whaito toa au le iuru whale le tinale le lotoa na maua i le tanga o lona ofu o loo na nai se pepa i ila o loo i ai le aisa ma le fuafuanga e momodi i lona to lua. O le to lua o le tina o lo whaafale pui pui nei whala au whaasaina ma le umio la au malosi, ma o le foi ua manino e le whaamasinonga, o lo tutu whaatasi lea li i malona to lua, e le whaawawina pea o le sori ngā tu la fono, o le umio whala au whaasaina i te tono lea tunu. Na whae loa fo e le whaamasino i lea tina, le whionga le ia tau o le Sir Derek Clark, o lana tau mo whainga po le ngā ioinga na whaatino, o lo ia tofu i nai le pui pui ngā malu le malo le whal pui pui, po whaingo fia o na sao fia tuai whala au whaasaina, a ngā ia i lantou o lo no whasala. Mai o le taunu unga lava foi o ia i tu e ngā i o inga whaasoli tu la fono, o le a ngā i lava foi i to tonu le whal pui pui. Sau no foi le ia tau o le sā, o le tue o ngā i le ngā i o inga le tina, o lo ngā lue o se tausi soifua, o lo i eili tali tonunga o lea tunuu en lātou te tausia le soifua maloloina o tangata lau tele, a o lea o lo tau sona mua mai i a teia, le whaatino vai ngai whaalea ngai nai le soifua maloloina. E se fulma le lua maasina lea ua whaafat pui pui nai le tina i a Sofia e Kenasio, amen. O tala fawia, manuia le whai unga le vai aso si o tātou o tunuu, whasoifoia. Sau
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le launua. Wa lua se fulu minuto te nei le tu la se fulu male lua na o mai atu le whapuponga o tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia e pe o na fungaina ia e tātou tala mai Sāmoa le sunga ea tātou salam sam e misi tua fine ia ana wha solo tāpenei na tātou telefou toi whaafonga iei le toi kuata i tu lai wha i le fia na nei ia ni taimi toi whaafelo i ma toi whaatalo whātu le tātou tunu ia le ngāte i tonu ainga nei o tātou matua tausi o loo mafuta mai iai whaapea foi ia le lo le tunu ia i sunga i whaafengainga whaletua ia o nisi foi o loo mafuta mai ma whaonga mai rungo tātou upenga ta whailangi whaatalo whātu ma lo lava le mai mo mai ma lo se fu lau le lei ma lo se fu manuia le nei ia uri tono fa le ngā luenga whaafelo i whaatalo whātu ai ia ila tolo malolo mai ngā luenga le nei taimi ia wa fo ina i whaamalo stino ia la ina i tari ngā sua o na toi amatai fo ilo ngā luenga i le tulai tasi i le au nei whaatalo fo i tono whale o tangata mātua mai se fo i mau tangase ngase o lo mafuta ma whaafonga mai ai nisi ia o lo whaata o tori ai ia mahalola fo i le ona sa i ti ngā o le tino le nei taimi ia a tono le au ngā musika ma whaafia fianga se filoi moni atu ia le tautua le sifonga lau mua i le tasi ono te sima le tasi whamo ia whape foi ia lungo tātou penga te whailangi ia mo outou lo whaafonga mai ma whaata otoria foi tono mo tau tangata mātua mo tangase ngase ngate i leo tono ainga ia i nei taimi ia o whai foi lea ma whaasiringa malosi a te outou ia awalo outou au mawai nano whanga ia o tari ngā sua foi nei taimi in tonu ainga mai foi tono fa le fainga luenga ya ma lo lava le mafuta mai nei taimi e manatu ya na ua to tele foi nei matu na ua la le le nei taimi ya o la fo pisi mai vainga la tu ole mkoka ya tau fa ma fo ia vainga sa fa ye kuka le oli ya wale fo tau ma fo tatu tunu mai se la foi nei mtu tau si ma lo le kuka ma lo le on sai yo ile fainga fia lo to nga luenga ai mai se ai ya o le taimi nei ia i le tau nei Wellington ia pe o foi ono tu whaafonga ia i le tātou tau tua nei vai aso ia a me se foi le so nafi o mai le nei taimi ia o lo ia i pea winga lo wa le tau i le mātou i tu malo nei Wellington ia me se foi po rua lo ia le tātou ofisa whaasalau ia ana ona toi whaamanatu atu pea ia i la tau le asau ni malanga i vaalele ia o lea ua sifi mai le tūlanga sai iai le lanu muumua na nafi lea uli. Le o tātou le lanu moli. I lono winga lea ua amata o na tatala nisi o vaenga. Ia ai mānei a lava lau feso tai. Ia il company va lele nai o sa whai ai lau ticket. Ia po o whātau nuina pia whai ngā malanga o le nei a uli ma le nei aso. Ia po o va alalo foi. Ia vaenga le malanga le motu i saute. Ia whaongai va ale i tai Wellington. Tau le foi ona whaaso tai ia ofisa o vaa ia pe saofia se malanga le nei aso ia ona mō mai leo whaamatalanga mō tātou umalava mai se lava pe ona tā ua i la tau ia o le asau ni malanga le nei aso ia walen tau fia malanga le aso nafi whaasolo mai le fiafi ia i le aso nafi ia ai mana ia le toe so tai pea o le company valele nae e te malanga ai ia po pe ona whaawo pea ia e mo ia laua te tala ia alo whaatalitali ia company valele ma valele ia o Wellington a ole te me savili ai malolo wane tau ia te tele ti munga ia e sau ai mare pua oa foi lele ia pe lele ia la le tau ma toi ai a pua oa ia e mwhai a ona toi tolo malanga wa ia e manai a lo tango e whaaso tai company va lele ia le taimi ia mo lau malanga i te ua e latu eno whanofo i tai ia ona le tau nufo i leo lau whai ngā malanga manai a na e te sila fiele numera o le company va lele ia e te longo e te viri ai ia po oni whaamatalanga mo oe ia me se foi lunga la wala o le whaatimu nei ma le timu nei o lo iai Wellington e lava ia la ua mai tau iai e lea o ngā ona sona whea wai
Ioi, le fo yo mai ia whaamtalanga, ia maratua lalo, ma le whaamanatu, le ngata mtanga luenga leo, ai mai sira ofisa le vai tau, ia, e ma nei ia le whiwa i fo ile le nao i lātou, e alanga te tau ona whiwa i nei taimi. Ai ma nei ia, mo le saunga le mu o tātou umalawa, o le tātou no nofo i tonu ma o tamalawa. Ia se ilangi, le fo i wale mai tau atu, pe o le tātou taro le tau ona leila, o le aso atai au, ia le ato e vai ele mata le la, mo tātou Wellington, a mo le taimi lava nei, o lo ma se le awala, ia o lo o savili foi, ia o timu foi nisi o taimi, o le sefe lava ma lo soifua saunga le mu, ia o lo mafuta ma lo a inga i tonu o maota ma lau le aso le nei. Se vanga na au o le taimi e piki eina i whanau a onga, ia o na o le piki, ia ai ma nei ia le saunga le mu o tātou, o le awal se ona whewa, whewa iai ialanga i mea te tau ona whewa iai, a ia vanga fu ile le te tau ona whewa iai, ia, ma nei ia le nofo le fale, ia e moa i fu saunga le mu o tātou. O leo luas fulfitu minuta te enei le tu la sifuru mai lua tāle tasi, o le tātou puklai masani le lalo langi o so nei, ia le fionga ia la wano ati lawa. O whatalo whātu nei taimi ia ta iafisi e niu malo whātai tele la wale mawhita mai manuia fo ni nei aso, awara sa ona whewa i la vesa isi, tari vui, ia alo whātu, ia manuia fo ni nei aso, o amari tau ia te utoi na i Hawke's Bay, ia ma Hastings, ia manuia lava ni nei aso i fua whanga, au fo isi ona whewa i, ia whaila fo isi lolo wāre tau nei taimi. Ia le la tātou oi musika mwhaafia whianga so i whiloi nei taimi o leo auli, i le tautua la wala leo, le si whanga la mua i Wellington, ia o pese lava ia, e o ngā, ia mo aso timu, ma aso lolo wā, e o ngā ila tama ia. Fia na motusia me alo pai ua atia tau ai le mafutana tau le petia tau ai tatanata ai se awalai lea e o le polai Lolo e wantau ole e whaia Pe ai ue ai pea Pe tau e a i manu Pe tau ini mahale nei mafutana Tau mai ai se tase O ale uma e o fetu olena Nei te nunu popea I tane tau marea Mosu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so o se mea Aule fu aule alo fai a nia mea Tina pe o ona Ai o te tania pe Te alo fai pua atia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea e o le pomai Tau vale e whaia Pe ai ue ai whea Pe tau e ai manu Pe tau i
Asale fainale asale masala te inu yeso sebe ale fu ale alo fai alia ye te na te ona ai o te stare a pe Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
toi fo I mai a wisi o uatulu Ele ngalo atu pea o tau wha ato whani Tokera we I ta mama teine Kohoa mai la takareve Lei a whaala le vai sua le uma Le whaali fuo Masi a woka whai sua Tokera we I ta mama teine Kohoa mai la takareve Lei a whaala le vai sua le uma Le whaali fuo Masi a woka whai sua Misi rikisoa ia ma le pesele na le kaleve toke lau. Ia ula fatu ai tātou pānga. Malava, mai sena i tātou ainga o uso toke lau. Ia atua telefoi lau toke lau. Ia e mafuta mai tātou proklame. Ia alofa tele atu mo utou. Wai lava si toke lau ele leifo I fa Sāmoa le toke lau. Ia alofa tele atu lava le tautua le sifonga lau mua. Ele ngata I toke lau I tono Wellingtone. Ia ma se fo I toke lau. Ia I New Zealand atoa. Ia ma so se atu nu o le neila langi. Pata alofa atu ele teimi. Ma lola fo le mafuta mai tātou tunu I fa afia fianga se fifiloi. Ia alele ia le musika. Ia te fo I malau malili. Ia fatalo fatu le fatua. Ia amelia fa moana. Ma lo fa aftai. Ia maltama le mau paulo yo toke lau talivui. Ia ma lo fa aftai. Tele lava ia le pese na fo lele. Ia lo fatu I fo imo oe o lo alu lo te mau ainge toke. Masi ati leo. Ia sel tangata lea pe sel mele mata masi alea tal no mai lunga tātou Facebook. Ia leise me iai ia o paanga umala fu el tātou tua malo fu le mafuta mai ia na tātou na ma tātou ma na yalu tango fa soa ia el tātou Facebook. Ia ete ai mana o mia yani fa fianga fu lele fa maria I lo fina ngalo I le aso ma le aso. Ia me fa yana to elu atu I lunga ia to alu I tua le pukalame nafi po le pukalame nei. Ai fa pela le te mana o I pesele na fa longo ia nei. Ia te alu na nei pe ale se me fa ia wow taua ona awur fe o ina nei ia me fa ia na to alu I tua ia to I ki tatou pukalame nei. Ia mai fa longo I tatou pese ia pe fa pe ise pese le te fia te fa longo mai ai. Ia pela le pesele ia ulo fa to tatou pukalame ma musika le nei auli ia te uto umalava ia o lo mafuta mai ni taimi o le tatou pukalame fa fianga musika so I floi fa talo fa foi ia le usa antile liva le lo mafuta mai ni taimi ia po fia foi ainga le ia o lo fa le to fuel tama le nei auli ia awur fe hai tatou ia o lo fa yasi malulu ma se ia ma o lo savili foi ia I le nei taimi o le auli le tautua le sifonga la mua luas fulu minuti na tale o le tula tasi pokalame le lalo langi o aso nei ia pe atale tasi pese nei o lo fa tuai mo uto malama ai mai se lava le au no fale ia mala kuka vai le o tato programa fa ia mana tu atu o to le kuka na o lo fita tunga fo ile tai awa uri afiafi ia mo tau maftanga ia ainga patalo fa tu le tua ia erika ma oe ia o pese ia o nga ile malili ia o nga ile malili afa pe na te malili pulpulu le afu mafuta mai fa afiafianga si fonga la mo Ia fatala fat fo ile sunga ngafo pula sa lo tele mua sa lo fala ngafo ia lo tele atu mo lu mo falo isini Australia o amal tau isini ngafo ia lo tele atu ia tatu wol pesel nei ia lo fatu e mo to umalama le fale tua ia matalena asuao ta mai te alofa ia hai
Le si fong malia le faletua ia matalena asuao ia mo le pesen na ta umai te lofa ia o taimia ni o ti munga mal malulu ia e langona ai to ina langona fa pea ia e lofa ile si ia ai malo la mal mafuta mal le taimi tatu o tunu le ngata lungo le tatu wala leo ia e fa pena fo i lungo tatu penga fa ilangi le Facebook mo le tatu YouTube ia non fa mlato tu pe ila tau ia o lo masani on fanga mali tatu app ya ele o la tu tatu app le taimi lo ini vai ngalo fia fa le ya ya ona tu ina tu foi le taimi la tamai por versa fo ya ni tu longa e pe ona i fo ia le tatu app na le Samoa Capital Radio app e mo le taimi la le ya ele on fai ona fa le ya na vaenga ya ai o le o se fulu minuti ona tale o le tu na tasi non to fa manato tu pe e na tanga te na vala mai tua ia po le tulanga o whainga malanga a drains, ia o vaalele, ia pe ia ona uta o le taimina le te orsfurulua. Ia mana ia lutang o e vili, ia company vaalele na sa tongelo pasese, ia po whatanu ina whainga malanga le ne yaso. Mese lava tātou Wellington, la tau ia lo la le Wellington, mana ia lava le vala au o le company vaalele na sa ia tongelo pasese, ia po le tulanga ia po whatanu ina ni whainga malanga nei. O le na sa tātou ia le pe ona tāua i le lanu mumu ona na file fiafi. Ia o mai tāu nei, ia pe le wa mata ona tāu feo lolo mai, ia le uto e mei mai tātou le lanu moli, inono winga, o lau e iniso vaenga o whemalanga inga o leo o te tala, ai mana ia lavalu tango e vili, ia le company, ia na sa tongelo pasese. Ia e mo vaenga ia o whemalanga inga, ia le drain, lau tātou ia e feo ele toni pea na uto e te tala, ia e mana ia lavalu asiasi, pe wha pe te iloa, pe te silafia, e alulunga o le website, ia on e alu le link le al vaenga le o le metalink, ia o le www.medlink.org.nz, ia e mo uma ia whamtalanga i whemalanga inga ia anofoafi. Ia ai mo i la tau ia olo o fia i loa le tūlanga o iei le tau le taimini nei mo nei aso ia ma nei alo asiasi le upenga tawhailangi nei o le www.medservice.com ia pe afa pe te i loa e alulungo vaenga whapena ia te moa uma ia reporti ia po o vaenga fuilele ia olo o ia ini wha maunga mani fautuanga ia mo le nei aso ia i tātou i nei Wellington. Ia siasi la le website le na ia pe afia mana o mieni whamtalanga e winga tūlanga o iei le tau i le ne yaso. O leo to e 10 minute o na tālo leo le tūla e tasi, tātou whaawau pe whaafia fianga tāle tasi, ia aune e msia le tātou poklame, ia o le lalo langi o asonei, leo o te pen mai le fionga la wano ati lawa pe a tāle tasi, tālo fo i le lua, ia tātou toe alu fo, tātou toe mafuta fo i, se i pa ia lava le tūla e 5 i le fia na nei, ia ai ma lo lava le mafuta mai ese tau le lei ma tau te langona la foi ona tau te talo mai mo le nei tau tua ia ma fuanga fina le ma lo sia la fainga le ma lo sia la fainga lo pe lo wati munga savili ya fa e le ma lo lava ia le tau tua le sifonga la mua ia le la fa o pe fa fia fianga pe pese ia se ipa ia le tuna tasi ia fa te tele lava ia le tatu no ia no fa tu ngafo ia fa pe foi ia le fatua Erika Maoe ma lo fa tai le tala no mai ia o le fatua ia kasia kaisalina ta mati tufunga o lo mafuta mai nai mangele au kilani o italo fa ia ma lo fa tai tele lava ia le mafuta mai le tato proklame o le nei foi uri musika se fifiloi le o 2 minute ona talo le o le tunatasi o tamai o timunga
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Kele sa ole papa fa ai ke kitangata langa ole papa fai uma kala fanga sa pesa itai moso ekele ku vai ko fu wa vale sa milolo ku sei pa ia fanga lele omu ako anga umanga ku umanga tam ken o anga ma ku ipomsa no foi uma se ki le si ku pe ma wa sa u ma
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia tātou toi o i le pese na ia pe a tāre lua. Nei taimi leo 2 minute o te enei le tu la etasi. Ia pe ona whailoa tu tātou poklame o le lalulangi a sonei. Ia tāpena ina i le whionga ia lauano a tilawa. Ia ai usimaya le whaafonga. Molo fo yo na talo patu i le malu o lau whaafonga. Malo ale langi mo le soi fua lau te lei. Se tonu ia o solonga manuia lau tapo inga i so sa maenga o le kilo pe o a fio papa awai ia lau tau malu. Au te fifia fo i wha ilatu ia o le nei wha apofonga o le tātou polo kalame. Ma tau tolu ai ma le sunga ia tasi tui tolo maa. Ia o loo tau tua mai il nei vaenga o le tātou polkalame i le lau mua i Wellington. E whaatalo whaatuai i lau sunga tasi ma lo lava le tau atai ma le on sai hoi i e tulanga wha le tonu o iai tātou i lau mua i wing o le tau a whaatai le so sani mai i le polkalame nei. Ia tātou tau whai whaatalo whai lau fionga lau ano. Ia ma lo fo le soi fumanuia ma lo fo le langi mama ia mo i lei ia lo wala fo le tau ia tātou Wellington. Ia e whaftaile tua lo fo i pel malo si lau fionga. Ia awa fo i whawino le tātou poklame pe ona iai le lalorangi a sonei. Manu ia le poklame lau ano. Ma lolo wa whaftaitele. Ia e mumolama o na fia matu vai malu i puenga mo matu wha malu nuatu i le malu o le tātou o tunu o malau whafonga. Ai mai se ai o pa anga masani a le nei fo i vaenga o le tautua le si fonga le lo mua. O na sa le i mawhai o na tāpena ina sa tātou polo kalame le lua vai aso ua mawai atu nei ia ona o whalamalame whale a inga sa fia ai o mātou tangata ai whaatai le lofa maleanga le leio le te pāu i le langi ia o lea o i umanuia ia tuatungia ma o lea o toi mawai malea manoa a wā ia le wha wawina o le tātou ngā ruenga nei. E le nei la asporei le bua o le masina fau le nei o me lua afe lua sifuru ma le lima au te fifia whaino atu o lea ua tukusao atu le tātou whaasaralaunga le nei
Ato ma le nei whaapoponga o le tātou por kalame o le lalolangi o aso nei mai I nei si o tātou o tunuu I Sāmoa. O le whaletali malo ingo o le Samoana Boutique Hotel, whaapsanga I malamalai tutu I le apia pā, e le mamau fo I male whaletali malo ho le nei o le tau Messina Resort I mota a le o lo whaamautu I ai le te iminei, ia matu I nā tuai ma le tātou whaasara launga. Ai masalo tu inatu mua sin lipoti ma se tulanga fo I se vai ngalutele ile tulanga o lo ia I tatu te no I nei fo I vai tau o mata ngo fie lava le tulanga o le tau I Sāmoa nei ma naia ia le sulu o le la ma fana ia malangi le lei fo I le nei as for reile ile mai te watu iai e ui fo I na asa ia le la ma vevela I ni tu taimi e ai pe ua mai ta wina la fo I sina swinga le titi wa iai ai mai se I po ma fiafi e pe ua tau maua si malu pe ang yangi mai le sovili mai sauce wana tua fo I o le taimi e anga iai tātou I New Zealand ma Australia ma le tūlangi saute o le ke lope I le tau malulu po o le winter o le vai taimi le na e mana iai lava tūlanga o le tau I nei I Sāmoa e le vevela ia ai pe ua tau malu foi ia ni si o taimi. E ai pe ta e pe ia ona si lo fia lo manu la fa fonga o le vai tau lea I lo tatu o tunu I Sāmoa nei fa ingo ina la uma tua o le vai tau o le tuiefu ia po o le dry season le tele ina mangu ai le vao fa pe malo fanua ia mai masani on tula I mai ai mu o le tonga vao ma fia I fo I fa toanga manisi o a tina e a inga manuu o le tātou te nuu. Ai tātou tānu sia o le ale aise tūlanga whapea o no āni di mai I le neitu sanga le ua tātou a wia mai lona masina lona lima le nei o me. I le tūlanga o le fonga tau mawha I Sāmoa nei, masano le vaenga o Pito City lea o na le lei I la o mai tau, I le mau lea e iaisi o tātou o te nuu. E loa le I fua wha ele anga o lo wha te wina I te tono o le maketi o tu I funga lei, ai wha pe fo I masane o longa I savai. Ai lenga te lea o maketi I au tafa o lea le tele, maru ma whale o ainga o lo wha te wina ai a lātou me mata, e iai talo ma tā mu, whai wha peo ma uwhi, e o nisi lo fo I o fio anga o lo maua I pele ulu I le teimi nei, tele fo I le niu ma le popo o lo wha te wina I ia vaenga uma. Ailenga te lea, e tele fo I tau ma fa vela I maketi uma nei, ai mai se a o luma o fale o loa, e mawai I talo tau, o fa alifu fai, ma fa alifu ufi ma talo, ai mai se o ru au, o fai ai eleni, ai fa pea fa papa, ia ma le tūlanga masani e iai, ia meo supoesi, o le waisalo, e o lama fo I koko laisa, ua fa atau ai, I fale ainga nei o lo tātou o te nuu. Ai apalasi foi I le ngata I fale, matua tele hale I le maketi o I se valalo fa pea sale o longa. Ai mai se o ta faala o lo fa ta winai I ta wia a toa ma fingota e au fi ai I meo o limu, sea, o meo fanguloli ma fangu funga a toa foi ma vanga e o lawa I ato tui lea ua wa aia o toi maua le tui a mai se le talafantai sifo pia I le anga I atu I le malai waalele I whaneolo. Tasi o lako mai tau e pei o vaenga nei o lo ofisor soani tele I le tau tau fia lea o le tau matau le soi fuanga I le tonu si o tātu o te nuu. Ai mai se o tūlanga masani o le fonga tau mawha. Ai whape foi o na lango malosi I ai ma le tele o supermarketi ma whale o lo saina ia ua tele I Sāmoa e mai se ale tala whatai I pia nei. E le ngate le nā, ai o le tau o loa e mo mia, mo le tusinga, ia sa uma, ia pei o lo tau mawaise wha ma avenga, I le mātou mai tau atu iai. Ai o le tūlanga lau tele lewa I o le tau le soifuanga po le tau o loa, I lo tātou o tunu I le nei taimi, mo lea ia ma se senga ma tātou I nā I New Zealand, ai mai se o loa mai fafo, e pei o le pei sini ma le swau u mo ta vale, ia ai wha pe foi o mea fau fale, ma o loa ngaosi, ai wha pe ai matau mawha tu aisa,
ma mea ai tu apa. Ai I le tu tau I upu whai o mā lo, mai tau ina le toa mā lia lama o le tātou o tunu I le nei vai taimi. Ua tau lewa aia ia ni whaasara launga tau whaaleanga ma ni whaupunga mātu ia o ni la fonga ma mawha foi I tu stusinga I lunga o feso o ta inga tere wawawe. A tonu pe waonga ia tapu masa ale ofiso leo ia inga ma tutuunga po bail conditions ua tu ina atu inisio foi pule ma tangata o lo malato ma ta upu I luma o le whaamsinonga ia ua whaasa ai o na lato to e whaia ni whaasa launga whalau I tele I lunga o le social media e winga I mata upu o lo mōli ai le tu la fono. E pei ona sirisila ma mai mo iai I ripoti o telefon mai Sāmoa nei I le nei vai aso o le aso lulu na tuana e tu nei sa ilo ina ai le whaamstonga maurunga I mui nuu ia le mata upu e tusa o le tangi le taitai ma le sui taitai o le vaenga whai le HRPP ia tu I le epa sa I lele maria le ngoi ma fono toe pia la wofo e whaasanga lea I le whongostalai o le parlemene ia papali I ta eu maspau e tusa o le teu wina lato mai nei o le whaavae o le malo Sāmoa ua solo iai tu la fono e toru e haafi ai le whaamasinonga o whanua masuafa. O le aunga o le neita alasanga le itua ngai o le fia maua leo se whaamaninonga wha le tu la fono mai I le whaamasinonga maurunga le tunu e tu sai o le haafia o le whongoftalai I le neimata upu ina ua whaia lana pālota e na te lango ina ai le teu wina o le whaamae o le tunu. E manatu le tua ngai sa le te tau na pālota le whongoftalai ona o ia sa se ei le taita ia o le tau o fianga le nei le pāne mene. Mai o lo whaatulanga mai fōi le tu la whono whaamae e whapea e whaatoa mawhai o na pālota le whongoftalai pe a whai e tutusa ia le tau ungo se pālota e whaia ale pālemene o na awala ai lea o na whaia o lana pālota whaapitoa lea ta ua o le casting vote. Pei tai la na whaalia ele whongoftalai sa whautuaina o ia ele loia sidi ale mālo o le mataupu e winga le teu wina o le whaamai e mawhai o na pālota ai o ia I lona tūlanga o ia o le suia whaipule o lona I tū mālo. O lo ia sa fina wina le nei mata upu o se lo ia palangi mai New Zealand ai whape ai ia li lo ia Malaysia Matthew Lemisio ma fui maono sefo ai nu mo le tu tau sanga a o lo ia mo le whongoftalai o se lo ia palangi fo I mai New Zealand ma taula papa Brenda Latu ma sa whape fo I ona a wai ma le tamaita I lo ia sidi le malo ia sua Helen Warwalk ma stasi o lo ia sinia o lona ofisa. Sa fongaina le nei mata upu I luma o le li whaamsino Silio Sāmoa sa tiu si motivo perese mai o lo tau fia I le teimi nei ia le tuina mai whalau I tele o lana whaai unga se ia iai se aso. Ai pei ona mai tawatu iai sa file mulawa matoa mali le whaangaso longa mali taulunga o le mata upu I le maota whaamasino I mulinu I le solulu. E le ai ma se tulanga vevesi ia pe sa so ona tungu o tu fo I ai ni stangata e pe o isi mata upu whapea ia so ua tua nai. E le tu tau I upwhai o mā lo o loko so longa le lava ngā ruenga whaatino ale whai ngā mā lo ale te mai tai pāle mia le whionga ia whia me na awi mata awha malana ka peneta e pei o na mai ta watu iai ngā ruenga whaale malo o loko wha ngā solo pea talu o na taunu mai le tino ui le lua vai aso ua mawai. E le o pose lilo I le tāpua I ngā si o tātua tino ui le tūlanga o le ngase a malo o lo o iei nei Sāmoa malana whai ngā malo. Ai e pei ona o ta ua fo I stasi o tātua polkalambe ua mawai. E ui ina o le malo o lo o tū nei le foe ua le o to iai le foe numero fuisia ia pe ua to o ititi o na sui ona ua malepe le patia le fas e patino iai le whainga malo.
ai o lo o mawhai lama, o na whai ngā ruenga masani, ale pūlenga, male malo e pei ona iai i le tai nei. Ia o le nei hoi tūlanga, e le o se mea fau i le tonu o si o tātou o tunu. Sa ari ari mua mai fo i nisi paia inga uma vae, o le pūlea lea o le malo o Sāmoa, e se whai ngā malo to i titi, po o se minority government i le ngana pereta nia. O lo fa fonga nisi o la o whaito whao le tunu o silo fia le dei ia taimi, ma mea na tutupu ai. Ai o le mea tāua, e ui ina sa iai ia whaafita uli, ai sa wha i uina manuia lava, ma maua le toa malia o si o tātu o tunu i ia o na pō. Mai mau lunga foi le manatu, e le tau foi o na wha pēnā le nei ngase a malo o tātu whenga iai, i le nei paia inga o le pāle mene o le tunu. O le masina lea e le tau na usuai, le masina nei, lea e le tau na usuai, ia le whontanga masani a le pāle mene. Mai o le atala noi nai, tala wha tau o tū o le tūpe, e pei o na masani ai. Ia mai tātu talusia, o le a whapeo na wha tau nuina, ma le manuia, ia fuafuanga. Uma, ai wha iwa tuai la le nei dipoti nai mea sa tūle mai fo i se tātu o tunu i le nei vai aso, o le aso muri lea, o le asia singa e tonu aso i Sāmoa nei, a le li komisina o leo o le malo New Zealand, o Richard Chambers, lea sa whairo i aima le minstau leo Samoa, ia whawalo Harry Schuster, ai whapea le komisina o leo o lo o iai teimi nei, au o paau longo i tino Filipo. Whawhailo ia le komisina o leo New Zealand i se ama o le whairo inga na tāpena ina le mtanga ruenga o leo, ma sa ia ase si ai le to ese i tanu malala, ma isi vaenga o le ofisa o leo o Samoa, e au fi aile no fuanga mo awa onga wha leo ua mai ai tā whai ngata, lea ua iai le wha moe ma le fuanga tu umamao, ina ia ngai ma iai ma leo o isi atu moto le Pasifika, e whai ai ala tu wa awa onga i le luma nai. Na whari ai le li komisina leo mai New Zealand, o le teini mua le nei ua malanga mai ai o ia i Sāmoa, o se vaenga o la naunua ia se singa ia tu moto le Pasifika, mo le fia wha masani i tai o matanga ruenga leo i ia tu nuu o le tūlangi o le Pasifika. Sa ia ta ua e tele vaenga e mo o mia o na ngaru lue whelango lango mai ai, ma vava la lata, ma le komisina, ma le ofisa o leo o Samoa. Mai wow, ngale ni ase singa mo ia ua mauti no ai i vaenga e te tau. Ona maua i aise so swani e leo o New Zealand, mo le ngā ruenga wha leo i te tonu o Samoa. Sa wha alia mai fo i le li komisina leo o Samoa, ua tu ina atu se latu talu sanga i le li komisina mai New Zealand, mo se so swani mo nisi ta i whau wha apitoa, mo ngā ruenga i le sa i lia o fuala au wha sa ina i le malai malele, a ato ai fo i ma le sa i linga o ni pango tae so sola, mai le fo le pui ma le vainga a leo. Sa ua fo i el komisina o leo a sa monei, o loma ia au kuso ia se fono tanga tele a komisina o leo o le Pasifika o le atari mano ai Samoa. Mai o stasi leo vaenga sa tal sanginai, le lango sua ma le so ni mai o le ofisa o leo o New Zealand, ai mai se ai fo i le ofisa o leo o le mano o au se talia. Ia ai masalo le leo na se i vavai foi nei vai ngo mo le tatu por kalabe. Ia ona to e so o tuaila le pe ata liu mai ai usi pe ala u fa fonga.
vaenga o le tātou tala, ua manu malo le pātia le Liberals I le pālota tele a le atunuu o Kanata po o Canada. O le amtanga o le vai aso nei, le ana whaataunui nai le whainga pālota tele a le atunuu o Kanata e whiliwhiri aisu ia whai pule o lona pāle mene whau. Mai pei o na lipo tia mai e lau whaasana lau, na toi titi lava a maua ai e le pātile nei e le Liberals ia le whainu mera fulisia po o le a whainga o na whoa o le maota e a toa ai o na o lātou pūlea ma wha whaina ia leisi whainga malo le aso ai a le atu nutele e tua oilo nei tūlangi saute ma le United States o Amerika. Ilo mai e whapea o se tūlanga ma tia lava sa mori mawina I le vave o na toi maua o le langolongo sua le au pālota mo le vaenga wha au whaile nei le Liberal mai uata ngia ai le taunu unga o le pālota ia se tūlanga le lei mo le pāti I le anga I atu luma ai mai se I le tonu o pūlenga malo a Kanata. O le taunu unga na iai le pālota le nei le sungo fua se lau onu sfuluiva le a whainga o na fua na maua e le Liberals mai la whainga atoa e tolu se lau wha se furuma le tolu o na fua o Parlemene o Kanata. Ia mai to e tolu ani na fua o na lato maua leo la whainga pulisia e ma whaiai o na lato pūlea to tasi ma whaafoe ia leisi whainga malo ai a so ai le tunuu. O le pati po le banga wha whainga o le Conservatives lea na so atu iai I le Liberals na lato maua no fua se lau fast fuma le fa e tu sai o le ripoti mai le ofisa o whainga pālota le malo Kanata le Elections Canada. O lona winga la e mana o mia e le pati le nei a le Liberals le langolongo sua se tasi o pati po o vaenga wha au whai mo le pasi ai o tu la fono I le tonu o le Parlemene fau lea ua filifilia nei o Kanata. Sa whailo mai la e whapea o le pati e whaingoa ina o le New Democrats lea fo isa o lātou langalongo ina I le tausanga o mawae ia le whainga malo to o ititi a le Liberals na maua o lātou no fua e fitu I le pālota le vai so nei mai fo linga mai ai o se pāanga le leilea o le ato e ngalu e whatasi ma le Liberals I le whaawai na o leisi whainga malo o Kanata. Ai pei ona ta o mua e ui ina e le I furisia a to toa le Parlemene o Kanata I sui foi pule o le Liberals ai o lona wha I le nei o tai miso so ua manu malo ai I lato I whainga pālota a lea atu nuu tele o le lalo langi. O se swinga le lei tele lea pe a maita watu I le tūlanga wha le tonu lea sa whea ngai ma le Liberals I le amatanga o le tūsanga lea sa I longa ona pa u mawala loa aira lato langono ina I le au pālota whaatusa I le pati a le Conservatives. Whaari ai nisi o le au mai tau laulu ma ta upu tau whai o malo. E mauti no lava o le wha mawai mai o le li sata ita ia le pati a le Liberals modo sanga I tele o Justin Trudeau ai whape ai mani la fonga mamafa a le Palestine a Amerika o Donald Trump e whaasanga I a Kanata sa whesoa swani tele lea I le toe whaatula ina mai o le pati a le Liberals I le taita inga o upu whai o Kanata. O le li isa sui tūlanga atu ia Justin Trudeau I le tofi taitai o le Liberals whape ai mo le tofi pāremia o Kanata o Mark Carney o se tangata e to mai whaapitoa I mata upu tau le tamau a inga. Sa I longa o na manuia na tau mwhainga na ve ai le pālota le nei ma whaafesili mo le au pālota pela tau te langalangoina wha upunga ma manatu whaalia o le Palestine a Amerika o Trump. Sa fina wina malosi ai e Mark Carney o lana pati le Liberals o lo o iai I se tūlanga le lei ma le malosi e te atuai I ni whainga tau whaamatau mai le Palestine o Amerika o Donald Trump. E pei ona sila fia le mamaru lau whaafonga e talo na tūlai mai Trump I le aso luas fulu o Januari I le taita inga o le whainga malo le United States o Amerika ua tele taimi ua ia whaalia ai whaalau I tele ia lona taofi e da tau ona avea ia Kanata ma se tete lona lima se fulma le tasi o Amerika
ele ngā te lea, ai sa ia whaia fo ma se la fonga 25% I lunga o le tau o loa kanata o lo whaata watu I Amerika, lea au fi ai le alamini whapea ma le ua mea. Lana sa noa ngalo ia ina ua manu malo I le palo te le sungo fua, na ta ua ai le pale mia o maa kani, ua matua te le lava le suinga ua o iai, le vaa whenga iai o le malo kanata, ma le malo le United States I le teimi nei. Sa ia wha mawhainai I tangata o lona atunu le te tau o no lātou whaangaloina ia winga ia wha alata o le United States o Amerika, awa o lea ua manino mai le mana o Amerika I ele o Kanata, ai maise o lona sua mai whapea malo lātou atunu a toa. Na wha mawhaina fo I le lipa le mia Kanata, ele o ni mea ula ia la fonga mai le taitai o le mano Amerika, awa lea ua manino mai e manao ia le lipe le stene o Donald Trump ina whaata ape le malo Kanata ina ia mawhai una pule ai le malo Amerika. Sa ia te utino ai ilo nā tunu o le a le mawhai o na tupu se mea whapea, peitai fo e le tau o na manatua ua matua te le lava le mau whaale tonu ma le mau swinga ese ua o iai lo tātou lalolangi I le nei vai taimi. O lea so lua lea e whapea sa talano ai le telefoni ia le lipa le mia Kanata o Mark Carney ma le pelestene o Donald Trump o Amerika mai sa mali di ai ta I tolua o le a te tau o na wheiloa I alo ia I la ua I se taimi e le o mamao. Mai ala le palota a ka nata la tau, ai o le aso o tuai nei le palota tele a au se talia I le whai unga o le vai aso. Whaitau miliona le a whainga o tangata palota o Australia, ua vave o na whaia la tau palota a o lumana iai le asto nai, tae au le aso a tau whaina o le whainga palota tele, ale nei e tunuu o loo tua oi ma ma I le vasa tā se mane ma tātou I New Zealand hei. Ua whaino mai al komisi o whainga pālota a Australia, e dusa ma le 4 miliona la whainga o tangata ia ua uma o na whaia lātou pālota, mai o loo iai le manatu, lata I le afa o le a whainga a toa o tangata pālota e se furu ma le 4 miliona o lea tunuu, e te tau o na whaia lātou pālota, a o le uma le aso to na ia tae ao. O se lipoti, mai le sui whaasa lau o le wales whaasa lau New Zealand, o loo ngarue ai Australia, o Quarantine, na ia tauai, o le taunga tau le sui whanga, ma le whainga tau na mau o ni whale mo tupulanga tala vau, e pei o mata upu au tuia I manatu, malangona o nisi o le au pālota o Australia. Pei tai o isa ngata pālota I le ai o Sydney, na o lātou whaalia, o le sio manga masuinga o le tau, o loo popole mātu ngalu iai I lātou. Whaalia fo I le o Quarantine, o nisi o tangata pālota na lātou whaalia le nganga whaafitai, I le pālemia, ma o le tai fo le o le pātia le Labour, o Anthony Albanese, I lona tau whai malosi lea, e whaatoa mali e tūlanga o upwhai o malo I te tonu o Australia, I nai tau sanga ia ua mawai atu nei. Pei tai, ta ovi fo inisi o la au palota, e te tau on sili atu I le vahenga so whaatasi, lea ita iai le patia le Liberals, o lo wha aurulu I le li fai pule ngoa ia Peter Dutton, ai maise lava I le pulea, ma le wha fo ina o le tamau ainga, ma le tau wha ITT o le tau ngata o le tau o le soifuanga, e pei ona iei nei Australia. O le tau unga o se suenga le tamai nei, I manatu, malangona o le au pālota o Australia, o lo o maurunga ai le langalangoina o le patia le Labour, whaatusa lea I le patia le Liberals. Pei tai, na whaai lo mai e whapea, a whai e manu malo le Labour I le pālota le nei, a tonu o le a whainga tāo no lātou whaatuina leisi whainga malo e soaia Australia, mai o le a mo mia o na ngā rurue whatasi, ma sui a whai pule tū ma oti e le aini a lātou pāti ia po o independence. A o alo atu lale atu nuu I le pālota I Australia
Ai o lea ua whaailoa mai le mana o le pāti o lo o ita ia le whainga māloi le te iminei. Ina ia sii i le lua awhe tā la le tau o le visa mo ta maiti a onga mai whafo le mele ta o le student visa mo i lātou uma mai isi atu nuu e fia ha o onga i le tonu o a onga mai universite o Australia. Whaaria mai, whalau i tele ia fuafuanga whaatatitia a le pātia le leiba le o lo tu nei le foe i le whainga malo Australia ina ia si ai i le lua awhe tā la le tau o le visa onga mo le tau mai titia onga e tasi. O ia fuafuanga e pei o na whailo mai o le a whaataunuina pe a whailea e to e tūla i mai i la tau i le taita inga o leisi whainga malo e so i nei le tunuu. O se ripoti ale maenga whasa lau o le Reuters, na ta uma iei whapea, o le nei wha moe o le pātia leiba, o se vaenga o le lātou fuafuanga whatatia, ina ia mawhai o na sanga wha ale leiai, ia le pulenga o tūla whono tau whemalanga inga ale atunuu, ma ia mawai ia se leni le lei, ma i le Paul Kalame lea taua o onga, ale malo o Australia. O le taiminei, e afe ono se lauta la Australia le tau o la lātou visa onga mo te maitia onga mai isi atu nuu e fia uru whale atu maa wawinai ia onga a i le tonu o Australia. Se whaalinga tu watasi mai le treasurer po le tutupe le maro Australia o le li e sofa ia Jim Chalmers whapea ma le tamaita i minister o tupe o Katie Gallagher na o la whaali ai o le si tanga i le tau o visa o te maitia onga mai whafo o le ata tau, o na mauai se vai ngā tupe ale malo Australia, pe tusa o le fitu se lau wonu se fulu miliona tā la i leisi whātau sanga o lumanai. Ua fuafuaina fo i le whai ngā malo o iei nei Australia, o le ata tau na whaatapulaa i le au wha inga e lua se lau fitu se fulu afe, le au whai o ta maiti a onga mai whafo, e talia ma whaatanga, e uru whale atu mo awa onga i te tonu o Australia i le tausanga. Ai, o lo iei le manatu o le itua ngai, e te tau o na whaatapula alea o whainga i le lua se lau whase furu muafe i o te maiti a onga mai whafo i le tausanga i tasi. O le tausanga ua mawae, le lua afe lua se furu wha, e si lia i le tasi le miliona le a whainga o te maiti a onga mai o te nui whafo sa o o inai ia onga SS i o tonu o Australia. E au fi ai i lea o inga tele, ia le lima se lau fitu sfuma lua afe o ta maiti a onga fau na whaato a mata ai a lato wa o onga. O le tau o le visa a onga ale malo Australia, o se tasi leo visa o pito tau ngata i le lololangi a toa. E tau ngō fie ma mau ai, ia visa onga i atunu ue pei o le United States e whapea ma kānata, le atu sa ma le se lau walu sifuru lima tā la New Zealand, se lau lima sifuru tā la kānata, ai se lau mare malu tā la Amerika. E le ngata i le nei fuafuanga e si iti ai le tau o visa onga, ai ua se atu fo i le malo Australia, e matua wha malo sia tu unga, maia inga, mo le sila fia o le ngana peretania i ta maiti a onga uma e tālu sanga mo ni visa e a onga ai i au se tālia. O ia tūlanga o wha amalo si ai wha le tūla whono le tāo fia lea o leisene mo ni a onga i le tonu Australia e maua o la tau solia ia ia inga ma tu unga wha apitone i le taimi e la tau te fili ai ta maiti a onga mai whafo e fia uru whale atu iai. Ia ai usi pea le whafonga.
ina tu la o le tātou tala. O lea ua lua vai aso, talu o no maliu, ma fale la wasi, pope falanisisi, o le sa tula i mai mo tausanga i se furu ma le lua. I le teite inga o le kalesia katoliko a wao i le lololangi, i le tofinga o le tupu sā. Ua wha fonga fo i ma sila lo tātou tunu i li poti ma wha asala launga mai Roma, e tu sai o tau rumanga o na to sa ninga, ma le tulanga sa iai, ia whaalo longa tai o malo e fio le lololangi, ma le whaitau fio se lau afe o tangata katoliko sa lolofi atu i le Vatikano, e fio mori mawina ia sauninga, ma wha ma vai atuai, i le nei tai sa ave iai le wha punga ma le wha arupenga, o ia o le pope mo tangata uma, po le The People's Pope, e atani ai o na winga, ai maise o ana ngai o inga, ma whai unga whai, a o tu i le foe i le teiteina o le silia i le tasi tesi ma le wha piriona le a whainga o tangata lotu katoliko o le lololangi. O te manatu, sa tele o foe i na maua e malu o le tātu o te nuku mala u whaafonga i e li poti ma whaasere launga le walesi whaasere laua New Zealand mai Roma. Ai moise o se manatu whaalia o le kātinari e to tasi a New Zealand. I le fionga i a John Dew, le asa whaatasi ai maisi kāti nari uma o le kālesia i toe sauninga o pope whalani sisi. O le mori maua kāti nari John Dew, o se sauninga ma malu ma whaingo fie sa mori mawina e ao o isi ma no e lima se furo le lololangi, whapea tai o le kālesia ma le whaitau fia afe o tangata SS sa whaatumuri ai le pasilika i sa ngata o petelo i le Vatikano i ona to e sauninga. O le tulanga ta ua sa maita wina i eli pote le walesi whaasa laua New Zealand mai Roma, e le ngata i na ta ua whaapitoa mai ai le awai o le lipare mia o New Zealand, ia Christopher Luxon sa whaima sui o le malo New Zealand. Ai whapea fo i tai o isi malo de tele o le lololangi, ae sa whape fo'i o na filo ai manisi o alo ma tama whanau o Sāmoa e pei o na ta ua i a tātuk telefou le amtanga o le vai aso. Sa ta ua whaapitoa mai ai li poti nei ma tusinga le Radio New Zealand International i le tamai te isa o Susana vai fale o le tua inga o le whaatuatua o loo ngalue hai le tono le Vatikano i Roma o se fulu tausanga talua na ngalue ai o ia i le Vatikano. Ae renga te le, whape foi ma le ai ngā Sāmoa mai au ki lani o aniseko le ngwai ma nona palitua o le Sina ma le la ua whanau e to tolu o ta mai tai e to lua o Fatima ma Anne Margaret ma le li o Martin le ngwai ma i le palisi asa ngato pe telo sa nele i Clow o Park. O te masalo a tonu pe sa iai fo i manisi o tangata o sio tatu o tutu na iai Roma i la lea vai taimi i ae tatu te le mai loa. Ae whaaftei fo i la tau e pe ona ta ua mai i nei whaasara launga. O whai masui o tangata katoliko o sio tatu o tunu i toe sauninga o pope whalani sisi le tupu sa mo tangata uma, the People's Pope e pe ona whaalupe i na ai e nisi. E tā pena lale tātou polka lamele nei, a o lea ua whaailoa mai e le Vatikano i Roma e whapea, o lea so lulu o le mai aso o mua, lea so fitu leo me, o le a amata i loa na whaatasia, ma feilo ai i le malu o le Sistine Chapel i le tonu o le Vatikano, ia katinali e se lau tolsu lima le a whaai o le kalesia katoliko a wao, e amata ma whaanga solo, le filifilia o se taitei fau o le kalesia e suitu langa ia pope whalani sisi. O le wasenga le neo kātinali se lautor su lima le a whai e lalo ifo o le varu se furu tau sanga le matua o lātou soifua. Mai o le a whainga se lau mo le varu o kātinali nei sa tofia ma filifilia i le taimi o le nofo inga a pope whalani sisi. E pei ona whailo mai le Vatikano, o le kātinali au pito la ititi ma tala vaulo na soifua, o le a awai i le whiriwhiringa o se tuku sa fau,
e suafa ia me kaula buy shop mai i le tunu o Ukraine. O le teimi nei, o lo ngalue o ia le ai o melepone i au Italia, a lea ua iei nei Roma, mo le tau o fianga wha apitoa nei, a le vasenga o Cardinali, le a mata i le so lulu a sau. Sa whailo mai fo ia whapea, o le Cardinali au pito i matua lona soifua, o le a awai le whainga filifilinga le nei i Roma, o le li Cardinali e suafa ia Carlos o Soro Sierra, mai le tunu o se pania po o Spain, lea o le a atolo na malu se furu tau sanga, i le vailuanga o le masina le nei o me. O Sitasi o Cardinali e anga maa, o na afia ai le whainga filifilinga le nei, e sofa ia Cardinal Giovanni Angelo Pecciu, ai bitai o lea o wha nia mai, o malie o ia e wha se e tua ngalu, ma o le ale a wai le filifilia o se pope fau, ona o le manu i le tūlanga tau le leia, o le ingoa o le kale sia o ao. O le Cardinali nei, Sāmoa lia i le wha amasinonga, i le wha o ngā ina se se o mea tau tupe a le Vaticano, i le tausanga i lua hafe lua se furuma le tolu. Ai le ngata lai lea, o wha ilo mai fo i whapea, o le ale a wai foi ma le li Cardinali, e sua wha ia Vinko Pillage, mai i le nuu e ngō o Sarajevo, ona o tu langa wha ale tonu o lona soifua malolo ina. Ai o Cardinali nei e se lau tolus furu lima lea whai, o le a fia i le filifilinga o se pope fau, e mai e tunu ese e fitu se fultasi o le lalolangi. E au fia ai, le toa lima se furu maleiva, mai i le atu Europa, po o le itu langi o Europa, e au fia ai ma Cardinali Italia e toa se furu maleiva. E toa tolu se furu male fitu, ia isi Cardinali, mai a Amerika i matu, ma a Amerika i saute. Toa lua se furu Cardinali mai le itu langi o Asia, toa se furu ono, mai le kontinenta o Afrika, ma le totolu mai le tulangi o le Oceania, lea e iai tātou i New Zealand, ia whapea ma le Pasifika, ia tunu e pei o Tonga, Fiji, Papua New Guinea, Samoa, ia mātunu umo le Masa Pasifika. O le nei lātou o fianga le vasenga le nei o Cardinali, mo le filifilinga o se pope fau, ua maitau i nai, le pei ua se ese mai le tūlanga sa masani mai aile kalesia masani na pei autu ma to tele ia Cardinali mai e tunu ma le tūlangi o Europa e a fia le filifilinga o se pope ia mai watangi ai i le tūlanga ia swinga sa fai ma le mautinoa le sa taula mua ai ia pope falansisi a o se e o ia i le tofi o le tau o fianga fo le nei mo le filia ai o se pope fau, o le conclave i le Whaperetania, o le ao fia ai i sui e to tolu se furu mo le wha, mai i tu a inga ese o le ekalesia. E ao fia ai la, i le tu a inga o Yesu po le Jesuits, o le tu a inga e wha ingoina o le Franciscans, o le isi tu a inga e ngo o le Dominicans, ai whape fo i mo missionare, e atangi ai le nau ma le mana o pope falensisi ina ia whata ua mamana ia vaenga tau ma mao le kalesia ao e le ngata i le tūlangi ma tunu o iai ai o le tūlanga o iai la tau tāpua inga. Ua mai tawina foi le tele o ni pule anga te tele ia tunu i sifo e au fi ai ia pale i falani o Milan i Italia, ma Los Angeles i Amerika, e le o iai i ni o lātou sui le tonu o le tau o fianga wha apitoa le nei po le conclave mo le filifilinga o se pope fau. A o le i amataina ia le palota e filifili ai se pope fau, o le amu mua o na feilo ai ia Cardinali nei i se tūlanga whalawaitele, e wha manino i nai, ma wha maape, i a tūlanga uma, e te tau na ave i aila lātou wha mua, ai mai se, o se pope o le a filifilia e tūla i mai.
O nisi o mata upu o tu, e au fiai, e le pui puinga o le siu manga, o le whaititia, o le mate laina, ma le fia ai o tangata, o le whaititia o whainga le tutusa i le vao tangata, o le tiu te whai o le kalesia i tūlangi o loo tūle mai ai taua ma whe vai inga, ma le wha malusia o le ngā luenga tāla ai, i vaenga ua tu lafua ina o le ke lope. Ua wha matalaina le tau fianga le nei, mo le sa idia o se pope fau, o le kalesia katoliko awao, e le ngata o se taimi o swinga, ai, o le tau unga fo i leo le se fulu ma o na tupu o tusanga, o swinga ia sa tau ma fo i ai pope falansisi, a o se ei o ia i le tofi, o se tupu sa, e ono umi se taimi o ilonga ma mana tua pea ana ngā luenga a o soi fua. O le palota la, ma le whai ngā whiwhiringa e pei o na wha moe e amata i lea so lulu o lumanai, lea so fitu o me luafe luas fulima. O se ngā luenga e whai a wha lilo lilo i o tonu o le whale te talo po le malu o le Sistine Chapel. O le mea lea ua silo fia le totele o le kalesia. E wha o na whaia i le palota i lea so tasi, a o wha ngā solo ai i le tau o fianga le nei po le conclave, ma e wha solo lava wha pea se ia o ina iai le kati nali do tasi o le a ia maua le langolongo sua a le lua mai tolu o le a wha inga a toa se lau tolu suru lima o kati nali o loo a fia ai. Mai o le nei whainga e masani o na whatino i le vao le suru lima a ngai atu i le lua se furu aso. E to lima la ia le a whainga o ni kātinali o loo te tae i ai i a whinangalo o te ngata kātoliko ai maise o le au whaasara lau. E whapea e ono tau la i ai i a le whiriwhiringa a le wasenga o kātinali mo se sui o pope whalani sisi. Mua o kātinali e au whi ai i a Cardinal Pietro Parolin, o fitus furu tau sanga o le soi fua. Ma e whapea o se tasi sa wha moe na tele pope whalanisisi, ma ngarue ai o ie le tohi whailau tusi o le malo le Vaticano, po le Secretary of State, e po se si voi wha o punga o ia o le pale mia o le Holy See. Ua wha matalaina, ia lea kātinali e whapea o se tangata e to mai maanga maa, e mata o tau i le maa whea lolo ai wha maa lo. O lona lua, o le kardinali e sua ia Cardinal Luis Antonio Tackle, ua ono se fulu fitu tau sanga o le soifua, mai o ia lea po le kardinali lea e mai lea tu Filipaina. E to tele ua manatu a tonu, o le urua i pope le nei o la Filifilia mai i le tulangi o Asia, e na te ia le kalesia katoliko o le lololangi. O pope Benedictus Fruono sa tofia i Cardinal Luis Antonio Tackle i le tofinga aki e Picopo i Manila ai na filfilia o ia e pope Valencisi i le tulanga e whaulu i a te ia mata upu wha evangelia le Vaticano i Roma mo lana ngā luenga tala ai i Asia whapea ai ma a Federica. O lona tolu o le kardinali e soafa ia Fridolin Ambongo Besongo ua ono sfurulima tau sanga o le soifua mai le kontineta o Afrika. Sa tofia o ia e vea ma kardinali e pope Valencisi mai ua whaamatalaina mai e whapea o ia o stasio tai malosi o le kalesia i to tonu o Afrika a toa o lo ulu ia te ia le pule anga e au pito i toa tele ai ia sui o le kalesia katoliko i le tonu o Afrika. O le tausanga i luafe surumalu, na amata ai on ave o ia ma aki e Picopo o le pule anga o le laumua o le tenu o le Congo, a le luafe se fulmole iwa lea na tofi ai e avea ma kardinali. O leisi kardinali o lo iai maso salonga o tangata e ono a afia i le palo taina o se pope fau o Cardinal Matteo Supi, e ono se fululima tau sanga o le soifua, o le tau sanga luafe se fululima na tofi ai o ia e vea ma aki e Picopo, o le pule anga malosia Bologna i Italia i matu,
ma muri ane ai le tausanga lua afe sfuri wa whiwhiria o i le tō whi kātinali e pōpe whalani sisi. Malona lima, o le ri kātinali e soa whaia Cardinal Peter Erdl, o se whaiwhi au e tō mai whaapitoa i mata upu whaate Lucia, mai o se whaia onga e lawi loa, i o na manatu mana o onga i tali turunga tuwai, o le e ka le sia kātoliko. O fitus furulua te usanga lona soi fua, mai na whiwhiria o ia e avea makatinali e pope Ioane Paulo le lua, i le te usanga e lua afe ma le tolu. Ua lua ea tau o fianga le vasenga o kātinali, ua a wai o ia mo le whiwhiria o ni tai o le ka le sia, o le te usanga e lua afe ma le lima, i le whiwhiringa o pope Pentitos furuono, ma le lua afe sfutolu, i le taimi na whiwhiria ai i a pope Falanisisi. Ai peila ona whaafonga mai, o lo filo ai le nei whai ngā whiwhiringa, lea e amata i le aso lulu o le vai aso fau, i le Vatikano i Roma, i a Cardinali John Dew o New Zealand. O le whaatoa to tolu ai lea o ni sui o le kālesia Katoliko mai New Zealand nei, wa a fia i le whiwhiria o se tūsā i le tala whaasolopito o le kālesia i le lalolangi a toa. To lua isi kātinali o le Pasifika, o le kātinali mai Tonga, ma le kātinali o Papua New Guinea, o lo whape foi o na awai mai lo tātou itulangi o le Oceania. Ia tātou tālusia le wha moyo le nei kālesi tele le lololangi, ia malātou whai ngā whiwhiringa i le nā vai aso. Ia ai ona o manatu po i le tātou teimitasi, o pēa ia, o le a hopau mo i le nei wha poponga o le tātou pol kalame, o le lalolangi o aso nei, whaaftei lava ia mōra mātua awa noa mo i pia. Whaaftei tele lau o fionga la wano, ia mōra tātou pōklame o le aso, ia whaaftei fo i nai whalongonga atua, ia lo mō pe oele, whaasiringa malosi, ia wale o mausi o tātou ntunu, ia i fuafuanga whale ainga, ia mesi o tātou pōklame o leo whaatanu ina mōra le aso, ia ai pauale vanga fo lele pe on whalongonga atua fo ia i lauri poti mua mua, mta mua. Ia o stala fia fo i mō tātou, ia au mau ia tunu ia tunu mamau i le whalongonga atu i lau saunonga lau ano o lo o tele ia le tau mafa po le fua whaere le anga si o tātou tunu ia e ui lava ina o lo o mawalunga le tau o le soifuanga ia e le asi atunu o le laulangi le o tangotāre soifuanga le teimin nei a o se tu tāua ia o le whafonga atu fo i tātou tunu o le whionga lau ano ia o lo o tele le tau mafa o fua whaere le anga ia e pei ona e moni mawina. E moni le lei lava dasi pe se tulanga tau tia le nale le lei la ule mai tau iai. Ia wa Silvia la foi fonga ta ma fa se tatu tu le fa inga tanda tau a ma wa le Paul Sami ia ma le ia o ma ia pe o ai o la o mai tau iai pe o se feso soni tele ale le tu le pe le o pe ale o ele o te lea isi a wha ina hoi le tau ngata mea e moni le lava ele na o tātou tau ngata aini o loa o le tiute i le vo tātou mai tau watu i Amerika i le si inga o la fonga a Donald Trump ia e mauti no la vo i le te leo la afia ai o loa uma lava fe whata wa i le langi a pei o le mātou mai tau ola o le mau i o si o tātou tunu i fu o le lau ele, ia palasi fo i le ngātai whane. O le matua i tele au tau ma wha whingota, ia mai ia o loo hape ona tali ai fo i le whongata ma wha seo tātou tenu, ai pei o le tulanga awa na o loo mātango fia mea uma, toa maalie mea uma, ma na ia fo i le tau nei vai taimi o le tausanga, io Malo ia whaalongo atu o le tātou tenu o le whionga wan, o le siwanga tāu atu e pauwha alea. Talo sia ia vavela ona tali atu le ia New Zealand ia mese le mtanga luenga leo New Zealand wana e mai tau atu na i Sāmoa ia le ia le komisina maulunga le mtanga luenga leo New Zealand ia ini ta i fauso songi lea na ta ua i le tātou pokalame ina ia vave tali ia le whawhita uli o le fuala au whaasaina i Sāmoa Io e talo sia o le sa fia ale le komisina sa whatalua mai i le TV ana po i la nasi singa ma ua i tau tino fo i lau whaasala lau o le tau mwhai New Zealand e lango malosi mai i a Sāmoa mai se lana mtanga luenga o leo sau no fo i lal komisina o leo a tātou i a awa pāo
e lua ni ta i whau o lo whaatārusanga whaapitoa ia i fia o mai e whaapopo i isi ta i whau e lua ia e ia i nei tasin ta i whau o lo whaangai leo Malesi o lo whaangai leo fisol tiute ia mai se amei o fuala au whaasaina e teimi tau muai le wafu ia po o malai wa lele ia o lo iai a lela e mo mia la tau seisi lua ia mai o tali le leia mai a ele kafio ho i komisina mai New Zealand ia le tārsanga ia pe ona o tāua o lo i ele fono tele na a komisina o le leo le Pasifika le whaua mai tali malo ai Sāmoa ia mai tālusia ia e o tu iai ua maua le vaenga ia soani ona o le mahalosi tele o le se i vai ane foi le whaafonga i le nei taimi le tamai tau atu iai i whaasaralaunga ma li poti o whaamsinonga mahalosi tele le aisa le ua isi o tātua tu no io o tau foi manai leo i tau mwhainga e whai asi mawae o le a hape foi e malanga mai e te ilo ngō fia lau mai e silo fia ngō fia me le tu i whaafose ia ona o tātou i ia i tu a inga o whaale tonu ai o le upusa o ai ele e wane ai o le uptua malosi a mawhainga tā ia le tautonga fitinga ma le tāo fiufinga o lea fo i tu a inga o whaafi tāuli i le malosi o whala au ia whaasaina e mai se ale aisa. Paftai tele lau whionga wano, ia mania fo i le anga ia tu whaunga vai aso, ia mau pelo whasi ngā malosi a wan whauino tātou poklame, e alof tele atu la wano. Paftai tele lava mo le amanoa tasi whapena fo i alo whatu manuia le whaunga vai aso, wheloi fo i le vai aso i le lofa male anga le lei o le tupa au langi, ia e mātou whatu whaso i fuatu tāpo inga siu tātou tunu whaso i fuia. Whaso i fuia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le si ufonga marie o le aufepese le tia maa e le mawhai o na ngalo. E le mawhai o na tātou tu e sea si ufonga marie nei o le aufepese. Tama maa tutua musika. Le wala awalofa mai le aufepese a le tia maa. Ina ua walu minute o te anile tu la e lua. E o na ua whafonga le tinu o le tātou proklame. Ia e pei ona iai le stai nei minute o tuna iatu. Ia leana tapineina mwhaafohina. Ia matuina atu ele fionga ia la wano ati lawa. Ma o le tātou proklame na sausa o mai lawa i Sāmoa. O lo i Sāmoa le fionga ia la wano. Ia leana safa o ngāle telefoni. Ia wā le tātou proklame. Ia e pei ona whaafonga iai nei minute ua mawai atu. Ia toi mōr whaaponga le tātou proklame na i lea so whareida le vea sa fau tai masani. Ia ai o le nei taimi. Ia o leo le tātou mafuta i whaafia ngā sui filoi. Ia awala fo i le mafuta mai le atunuu. Ma whaafonga mai tono o ainga. Ia tono whalewhai ngā luenga. Tono lo sāna e ki mai lau le itio. I le tātou frequency le tasi ono. Te si ma le tasi whamo. Ia whaapia fo i le mai moanga i tono ainga. Ia o lo ki mai ai lau TV la po ala vale nā. Mai moa mai. Ia i lo au le tele le nei taimi o le au le a sa au. Au te au le pele ai. Sei fali mai tofi. O to ai ngā malulu whape nei ma le lolo wale tau. Ia e mana o mia i lava le wha matua wha vevela o le iputia. Ia whai masina whalai panikeke fo i lele. Ia tamala na e avaso i le awauli. Ia ma wha mawhanwhana i nai fo i lo tino. Ia i sina ipu vai vevela o le auli. Ia masina panikeke rale na e aluel tamo i le taimine nei. O le timunga ma le malulu. Ia, pe afa pe ona e mafuta mai tono a inga. Ai mo ila tau lo mafuta mai, ma whaafonga mai, ma mai tono whale ngā luenga. To e whaamalo atu le tātou programe. Ma le tautua le siufonga le la umua ia te utou umalawa o lo whaopea ngā luenga. Ia whaamalosi o le o te ale lua. Tālo fo i le tolu. Ia ona ma nama fo i leo ngā luenga. Tu uai fo i ma o ngā nei whanau le nei aso. Ia ona o fo i le piki nei whanau. Ia ai... sauri tātou proklame ma au nātu le tātou proklame le whionga lawano. Ia ai au whaalongoina loa le wheei o sailini a ta avale fui mū. Ia ua atu le atoa nga iuta i le mātou pitonu o poridua. Ia solo atu muri atu ai ma ta avale leo. Ia au te rei loa la po le ane mafuanga. Ia po o se fale ua mū. Ia po o se fale lave foi. Ia lea ua mafuai ona watu whaatasi ta avale fui mo e lua. Ia ma ta avale leo a whau iatu la o leo a ta avale leo ori. Ia talusia e leo a whaina se sini nei taimi. Ia i le mase se e le awala. Ia ai a whapea foi oni tūlanga whapena. Ia po oni whale foi ua e ni alam. Ia ma tutupu ai ni mu. Ia talusia loo saonga le mu ila tau. Ia mani a inga foi o lo a whaina taimi nei ona ole mu. Ia ai a whapea o nae o ni vaenga fo i lele o le ni whaalave i tau ta avale i lunga le wala le mafuai o na watu sao atu ta avale o leo muri atu i tua ta avale fo i mu. Ia nana whaamanatu atu pele nei taimi di tātou atu no. Ia le hanga i lunga le wala. Ia i nei taimi o le mase se ma le timunga ma le lolo wa le tau ma le malulu. Whaamanatu pele le saonga le mu i lunga le wala. Ia awanga ia i fuafuanga le nea uri. Ima awale whewai. Whewai mea te tau ai awale mai maua le pensini. Ia i le sona whewai ai. O le malulu te ma se sena wala. Se fululu minute te nei le se fulma le lua. Weva tātou wa ilai le ua whamai wa te ar se fululu ale wa tātou le lua. Awai, ia le mele maua le malulu. Ia tātou oi whawhiawhianga. O le ua te ale lua i minute se fulma le lua. Ia ai malola wale mafta mai. Tātou whai mea whiawhia awa nei si se whaari i nei auri.
Le whawhianga masunga ia waino ea tamapolo lua. 10 minuta te nei le tūlai lua. Ia le la tātou mafuta tu al taimi nei whato a tātou tā ape lava i le tūlai 5 i le whiawhia nā nei. Ia e mana ia na. Ia le la tātou taratala noa fo i ma whaatele atu tātou musika. I walu te iloa. Tō tele o tau nei maari lili mai le whale. E sao. E sao. Tō tele o tau nei maari lili mai le whale. Ia lona winga. Ia o ngā la pese fo i o le pese le maari lili. Ah. Te ilo le ia pese o ngā ia tātou ia maari lili mai le whale. I wale na pulu al palinkeke. Ia ma inu le kofe vevela. Ah. Ia ma aisi na palinkeke. Ia o leo wa vai atu leo taatia mai fafo atu pe ia na fuala utala leo vai atu taatia mai fafo fale panikeke ma le koko Sāmoa oh manongi me le koko Sāmoa ia e se tautua mo molo vai le o tato o fenga luenga se tautua mo molo to pa ia mo to malu ia no fato o la atu ile tu e fale ai se panikeke tu lo le oli ia mai no sa koko Sāmoa vai lan mana ah fai asti mo ma to i porua ia e me se foi Wellington e pe o mai tawatu le talo le tau ia man tua pe ona failo atu ma nei ala valu tango e vili le company va lele na ia na sa tong yelo pasese ia po fa tau nu ina lava ia malanga va lele le taimini nei ia ile tu malo na te ia me se tatu Wellington lolo wa le tau nafi ele fa solo mai o le tau fe lolo mai taimini nei ai me tau atu le aso ata ia ia le la atu va ia le mata la ia o se tu le nei wa tau ona timu la savili timu malulu ai nana wha manatu atu pea. Ea, ole, mana ia ole vai atu e, ia o mato e Wellington e a malosi me lisa vili lea sau ma le ti munga. Ola, ole matu a malulua. Ai, o sau anei, o sau tūlau ta vale luma atu le ofisa whasala lau. Tūila lo la au. Ea, o whapea, lo na winga a whapea, te ua to e malosi me lisa vili. E una te ua, e le iloa me te tupu te ua ngawi la au ye luma le mato ofisa le tatou leitio i te ua whaina i lau ta vale o whapea ia ua mai ai le tual ma fau le ma fau le iai whapea se o whaatalitali se ia wanoa ka paka le leitio ia ona o sauro leito i te ua malo losi savidi wale ai savidi al teimin nei Wellington e polua i te ua ngawi atu ni la au ia faina ila ia ta vale ia me foi le fa manatu atu ia tatou mai se ia to luma fale luma maota malawa o tatou watunu ia afa pe onae savili malolosi savili le vaenga nai te ia lo fale ia mana ia le paka le ta vale le no foanga ta lai te ua ngau ia ne la au ia ona faina le lo sa esa se fulu 20 minuta te nei le tula lua alo fatele atu mo uto uma ia si fatalo fatu vai mana ia le fatalo fa ele le tau si fonga la mua le vai fatalo fatu ia te uto langa e fainga ta fo ilo uto tala no mai ia ile malulu ai mo la tau ia meri mai tu fa mai pe o tele o mandi le ai o to no official nei ia e mafana fana ato pot o le teva tu le family ia le na meri mai tu la telefoni so le te ofo le malili le ia, te tonu ai o le ofisa nei le sifonga lau mua i potu taitas. O le mawhanawhana ia. Ia, o whawha ia ti munga ma lulu ma savili. Ia, i le nei taimi. Ia, whataro whatu, ia o le tātou mei lo le whataro whatu tātou atinu, nei mitua tausi tonu ainga. Ia, e mua tātou whataro wha iai. Mei se fo i nei mātua mātutua i tono maota malawa, o maota ngase, maota o tangata mātutua. Ai whapea foi o tōna o loo whainga luenga i maota o tangata mātutua. Whatalo whatu nei taimi. Ia o lungo tātou penga te whailangi. Ia, la tātou me i loa. Whatalo whatu le sunga ia papali i sina leo. Ia masiona tina matua. Malo ia lo salia. Malo whaftai tere lava. Manuia foi ia le nei aso. Le nei fiafi. Whatalo whatu le sunga ia Reiken Kanuta. Te iloa le Sāmoa tangata lea ia ai. Le whatalo whapongi Sāmoa i lava le taimi. Whatalo whatu le sunga i alo le nese a Pesaloma, ma aloa whaaftai tere lava le mafuta mai le tautua le sifonga lau mua. Le masania i ose o lo mafuta mai Honolulu i Hawaii, Woka, ia ma aloa whaaftai, a te tere lava le masania i, manuia foi ia le neia fiafi. O Tālia Matapa, ia iei le fafina sāna fotane o le matou nu engo ia Matapa, a leo te vai atu e le se o se pese tonga si tamaita i lea, ia, le alingo mea.
Ia, o fatu talia matapa. Ia, lingele o le teinile le sano fatana ia mātou yasola. Ia le tamiti o mātou nu. O matapare ingoa, ia le fatu o vai atuare le ingoa le teinile. Ia, patalo fatu le sunga testi, wala mafuta mai na i Canprai Estalia. Ia, o le sunga ia whamanu sa levi. Ia po sa levi, ia, malo whaaftai tele lava le mafuta mai, fale tua, ia taimane pusa. Ia, malo lava whaaftai. Tai tele lava le mafuta mai, ia, o le sunga, ia pesta amani na toi alofa, ta alofa pesta. Ia, alofa tele atu. Uzo, ia, o le fale tua, ia whengau ia isila. Malo whaaftai tele lava le mafuta mai. Ata alofa atu leo se Alan Solomona, ia, siuso le masani ona uwa ia atu e whaile le whainga luenga i po. Alan, ia whaapea nei ta pena ngā luenga le whiawhiana nei, manuia lava ia ngā luenga le whenga iai. Ia ma vai pea le saonga le mo, ia le sunga ia ne Mia Derek, Waitongi, malo whaaftai tele lava le mafuta mai, sunga ia waita le ia taua, ia alofa tele atu, manuia lava whaaftai le mafuta mai, ia whaletua ia Peti, Nansen tea, talofa Peti, manuia lava le nei ia uli, ia o le tamalen to mumu na le la, ia i me whaia lato ai ngai Samoa, o Kenny Mulipola, Kenny, ia, tali le telefoni pe avili men vaenga le Samoa. Moi, mai tangata lea o efoi. O Lorraine May Spicer? Oka. Tele tala tangata lea. Ia. Fai mai lo matasi. Ia. Tua malpoloka il pito lea. Fale tua Amelia Whaamoana. Ia. Manuia tele lava. Ia le neia uli. Whaatai fo ili mafuta mai. Taro fatu. Ia ile sunga. Ia. Haili si leo te vatu iai. Ia. Fo ili a. Oh ia. Se ui toe. Pea tauna fai sa wa inga, pea tauna fai sa mata. Roi pena a feata, whaaftai tele lava, ia le mafuta mai, ia manuia fo'i le anga ia tu fai ingon vai aso. Ia. Ia la tatu wolo i pese, o pese ao ngai le ti munga, ma le marulu, ma le savili, ma ia e walofa tele atu mo outou, e se la walofa ia te outou tātou tenu. Lua se fulutonu minuti te ene ile tu lai lua, ia umalofo il pukalame, umalofo i tātou talafou. Tala mai Sāmoa i te kua tele wha. Pukalame le pwoi whaatini. Tātou tala noa fo i le ta alonga. Ia o le wha ingola vai yaso. Ia e mai se fo i le ta alonga lea le tātou au. Le taito fito le manu Sāmoa. Ia le ta alo i le sanei. Ia e se i li pole i tūlai wha. Pukalame le pwoi whaatini. Ia ona avatu leo le teimi o tātou ta alonga. Ia e mai mo ia i lunga le sky. Wa e mauti noa e sauri sky ta alonga lea le taito fito. A le lalolangi le vai le i LA Amerika. Ia il fa ungol ve aso nei 2 minuti te nei le tula lua ya ma tu ato e fa pupuna le tipoti to e fa nei lau iputi to e fa lai mas fa lai pankeke ia fa fonga mai tatu musika ma fa fia fia nei time o le fiafi ia po le auri fo ia ma tu nei sila.
I
tulangi Tangi maiala Au puni matangi Ala uasala Wanga tale petua E au ole vasa Motu si ala upale sa Au tiua i ia pia Fale tolu leva aina lepa Alo osina le fua I fale Ka apea se umanta apa Wale tau osia utepa Le fili fili aua ala umana Te moni e awa malanga tu Ile vala si oi tongata Kala fai ani Maliala Kau puni matangi Ala uasala Wangatole petua E au ole basa Motu siala kupale sa Au tiua I ia pia Fai tulangi Tangi maiala Kau puni matangi Ala uasala Wanga tale petua E au ole masa Motu si ala kupale sa Au tiua I ia pia Whawhiwhianga nei teimi o le awa uli ina ua toe lua se fulutonu minuti ana tale au le tūlai tolu. Ia, watu tātou telefou pe a toe kuata le tūlai whala nuinga o le umi lawa le teimi tātou te mafutai. Ia ma watu fo nei wha manatu wa fo I manai tualalo wa le tātou anga iatu le wha unga le vaiaso ia I le lolo wa fo le tau ule mai tau atu ia toe wa ia le mata le lale aso atai au. Ia ai mai se foi ia o le tūlanga o le sa ia le langi lei ai whalongolongo ia salo wa whafonga uma ma tātou si le fia fo ia le tātou atanu tūlanga pe on tūla I mai Sāmoa I nei whanau ia I le sawa ino nei whanau e mai se nei whanau teine o ka se matanga tu lou lava le ngangana le lea fiafi o ta se e whenele mo lo ta loto pe ata whaalongo atu I tūlanga ia o lo whaao o e tupulanga e le tūpā o li ia I nai whanau teine e matua onga sole I to inga sole tūla whono ia le ana whaafonga ia I tātou tala mai Sāmoa nei aso
si tama itai fo le sifulu fatau sanga. O ka se mata uti o tūlanga ia na whaao ia le supo kako, ia le wotao fia i ma le ave pasi. Ia tūlou lava ia le au ave pasi. Ia ma ila tō foi ia o sipo kako supo kako le lei. Le ua mo ilo no winga. Ia o mea la ia le mafua mai wa le pe ona whaanongolongo atu. E pe e mafua mai pe ona tā ua le komisino leo leo. E pe se mafutanga na mafua mai ia i lungo whioa inga i lungo le pasi. E oe. Ia ma whaawa wai pea. E au noa ma se iloa e mātua. Ia le ua o ai o ngai e le matua le tāla whea ngai. Ia i le tū maleanga le tangata Sāmoa. La haiti tele nei whanau teine au lea o whao o iei nei winga mātanga. Tū lau lawa lenga ngana nea fiafi. Ona o mea olo o tutupu mai si o tātou o tinu. O se le sona o ngā mo tātou mātua. E oe. Ia ona tawhisiri lea. I le tūlanga i e mafuai. Ia o haafianga, tasi haafianga o mo mea nei o telefoni. Feso ta inga i lunga o telefoni. Ia wā o le nei tausanga o mawai atu. Ia le ana tūla i mai fo i ni whaalawe lave. Ia i le tasu e fo i o tamai tai. Ia e mafua mai ona o feso ta inga i telefoni. Mo le mea lea o le vili i se o le telefoni. E ilo le leia le wali i e nofo mata vili telefoni. Tu lo wala mai le ngana. Ia i Sāmoa. E ilo le leia e wali ma lau tala noa wile tu pao tama matama. E ilo le leia e le wali i e le maasani numero i le nofo mata vili se. Ai le mafua mai ai ona feso tai matama itai. Ia matutupu mai ai mea whapea. Ia awae e iei ia vaenga foile le urunga li ia wana nofo le taimini nei. Ia e mafua mai ona o telefoni whaapea mo meo wala au foile le wala au se e te iala iwa maasani ai ia le teine ia manetama. Ia ma whaawa wai pea le maftanga. Ia manu nofo iwa tupu le mea nai Sāmoa. Uti talitonu wana umalanga te fo e lua whelua tolu. Mo wha maoni ai. Ia vaenga whaapea. Wa iei urunga li na mafua ona nofo ona o mea nei wa vidi se telefoni. Ia, ma whaia i lawa fōi, ma mafutanga, ma talanoanga, ma whaawa waipea. Ai rei ma se ilo mātu. O lea awhianga le nā. O mea ni o telefoni o whao ngā e whanau ia la iti. Ia, se awhina ngalo lea tinu. A tu fōi telefoni whaapea, ni ona whaapea fōi lea ua, fōi lele ua pule lea ia tau o tamaititi. Ai mori pui ngala vai o le soifua saunga le mua nei whanau. E mana ia le whaanga o vaenga whape. Mana ia. Ia lewa ia onga i nei, lewa wha sa telefoni. Ioi, lewa ia onga i nei New Zealand, lewa wha sa telefoni tonu a onga. Ia sei tū le lei pau alona. Ia, ini vaenga fui lele mana o mia i mātua whanau. Ia, o le lave la le nā. Ia, ai, o sei tū le lei a te auai o le tama. O sei tū le lei, ia le wha sa telefoni tonu a onga. Wa tau fui nā nga ia a onga i Sāmoa. Pule a onga tulou lama le whaafonga mai. Pule a onga, ia mawhai a onga si o tātou o tenu. Tasi le vāenga o tau o nanga ia pule a onga, ma onga i Sāmoa. O tau o na, o le tā ofi uma telefoni le taimi a matai a onga. Hau te lopo intu la fono ia onga i tātou o tenu e tā ofi uma i ia pe au uma telefoni le taimi e whai ia mata upu. Tasi le vāenga le mafuai ona mōwhisa ta inga au mio le pūlea ia. Ia manaita mai ta itala vau le tupu mai vaenga whapea. Ia ua o isi tala. Ia ona o vaenga le tupu mai le na mai fui tātou tala vau. Le supo kako la vea tuai ma le pasi. Ia whaftai o le ua maua le awali ia. Ia ua tau ona whai isi tūlanga fui le ma whaini whaasalanga. Ia ona o nei. Ia ua a tūlo fo li tūla fono. Ia o le mera le ta o le tūlau lava le pule le uma. Ia ona le la iti o tamaiti. La iti o te neti o whai ai la lo sifuru fata usanga. La iti tele. Ia, tu sa o le ai le fato ai a 9 i nei New Zealand. Po o le Form 1 i Sāmoa. E sao. Ia na, sifuru fata usanga, o le fato ai a 9. Ia na, whai asi la iti o nei tamaiti ia tupu mai ai. Ia talo sia. Ia o atu fo i le amatanga o le vai aso fau. E le o sau fo isi tala i lunga. Ua to e su e fo inisi tamaiti. To e su e fo inisi te neti. Ia ona vaenga whapea. Taro sia e leo a fia i le eisa i nei vaenga whapea le ai whataunu ina
e nei tangata ma nei tangata mi o le pūlea. Tālo sia leo a fia ai ia le aisa ia vai ngawhapea. Ia ona ia a fia ai ia soifua manuia o nei whanau. E misi lava ia le tūpā o tamai. Ta, o leo toi 45 minuta na tālea o le tū la e tolu. Ia o le toi kuata le wha, o na whaafonga le tātou telefou, ma tala mai Sāmoa. Ia ai toi whaatalo whātu nei taimi. Ma lo lava fo ile mafuta mai, whaatalo whātu fo ia le sunga pelitina, mo tunga. Ia, whaamaru atu o tātou telefou. O iei lava taimi e tau ona a whaasalauina ai. Ia pēi o le toi kuata le tūlai whaias Fred Pitasi. Ia ona whaafonga le tala mai Sāmoa. Ma tala fo le si fonga lau mwe wini. Tone, ia le la tātou oi whaafiafianga. Ia, whaanofa file mua e fo ile nei taimi o le malulu ma le timunga. Isi o tātou e tunu. Ia, ai maise la fo ila tau. Ia, lela a ngai atu fo e piki nei whana wa onga. Mana tua le saunga le mūlunga la wala le maase e se e fo ile nei taimi. Ia, maluma o ha onga. Ia, taula fo i ona malanga. Ia, ma halu le sao whaatulanga ina. 20 kilomita i le itula. I le 30 kilomita i le itula. E sao? O le tūlanga o le sao whaatulanga ina na ia iluma wa onga makolosi. Ia, mata i tūwane o nai. Taimi whaapea nei e tā lore longa ua tu ua tamaiti o le ato tamaiti o le tāwale. Ia ai o tātou a ia o lo whiwa inunga le awala mamanga ala lo ia onga. Tauna tau tu na le saunga le mua nei whanau. Toi e 15 minuta na tālea o le tūlai tau le sifonga la mua Wellingtone. Ia, watalo whātu le sa kone lio. Ia, o lo mafuta mai ina i Melbourne, Australia. Koni ono malo, manuia lavan le fiafi. Ia, e o matue wha o tū tātou pesena. Ia, e hile wala ule tong whai mei pisi wala au vune le wha soa le tātou mta upu tāru si o se wala au whapena. Tālo wha wala au? Ia, mahalo lava le soifua tasi. Mahalo le soifua? Mahalo lava le wha malosi ma le o sa i fo i nei vai tau o le mahalo uru fo i wata ia. Tau lava sila fia ia. Ia, e mo i le sau noa. Tau le mana o te alo tulunga le ala o watu le runga le leina le awhaina le mo ula tulunga le leina wala mo le wata lai lava. Sa le tasi tau noa mai pea oi fa sa o le lele you know fa sa o le le tala la to o tau alo au wa o me o watu tupu o te fa sa o ina lava ia nei oka ia na e foi sta fa na o ia foi tama o le matu tu o la to ma o le ni la to fa na ia tau sanga oka soka ia and ma fa sa o le lele sa noa so sta o me pere fa matala ngala tu e mahala malamai o tanga tala vai le fia pa o le na ai le si foi vai na tasi na o le pe o fi manga ku e me o fi sia tu ya o ka ngalo foi ya me ala le sta o le no me le ngalo ya la me foi yo le dimension o fa ko ka ko me ya le me fa ele me fi sia tu o le ngalo ya o le o mama foi ya ele ka ko te lo pe ya sta o le ya kai me o la ka ke masau mai e va ko se me ia wa ku pa ko e fa pe o le ele me ngau me fo ia esa o le e mo i le sa no ngal vaenga le o le te lo le ia sta si le tu pu le fa le vaenga le o le ngalo fo le o se me la sa ta mana tu ile ia po o lumo le o le po tu malo lo e sa vali mai tu le mkuka ai matua ngalo ina o le mkuka ke ia fa fo se ke ia ia na o longo mata tu ele tau por kalame o ka semana ia e nga o ia ka ia fa o nga ngi fo wanga wa ele fian fo mai e fa le fo mai le feme ke la kulo apoi ai ngo fo pa ka nga cancel le apoi fa mai wanga lo ia le ava no le leila ia por kalame ia e fo ile mata tu ite ia le o ino le e vai vela la ko ki nga wale se suka fo se ia malingo vai vela la ko pero ngai me fa penga me fa ngai ka ia e tala sa ia le ole ale fa pe fa malusia uma se lo manatu se me ai fa
fai mali e voinga le vai vai ma san le lava na o le si vai ngata o vai ngal ma na ia te le wa to o mai vai ngal le ma to tal no to ila so lua yes ia vai ngal le fole le o ngalo wa fole le ngalo o lo tu sa o le tato mai tau iai a tau tele i fa longo i por kalame nei ele se me o tu pa wa le o langa ia ele ia a le o tato i lo nei ele ia o le fa mai le o le ngase le va le me sa o le ana tole fa amatala mai a ngoli le wingole o le dementia fa sa o ai o wa sa o le ngalo fa o it's okay la ai nomo o le me mo ia o le na o ia va ila ia fo ta sanga ne ia le la lima se futu ia fika ko la ke etikia ile ko ngalo malo si o voling ko fe ai malo after ta so le na o fia sia tu ale faino le ngale bo tsu ba udunga le laina ai ole na yo foi telefoni ia ke mana tsua la vai lo kingi kile lunga ua ila tsorus furta sa so pe ma tsorus furne ya ku so le la pa lia tsu ia ke lo angale psycholisi ai wala na ta sa psycholisi polilua ia ai alu no me lanch mane fo ia vakule e kasi lava ile vai so ia vakule lanch mane ia ni makala o forking ki fa apuku o nga ma wor ke fo ke ro la ai na mo lang ke fo ka nga fo ingali nga o ia yes ngo mo wai nga langa o fa fa ya kura mala usale ya ki au lava e halo malo ki fo fa nga ka i fa wa wan sa ma wai lo ka ma because wa ula manga ye ma wa laido ai le fa i to ta ma lai ai ke ro la aku wala ke yes ke nge ora mo ya ngai nga puku masa kulong ka malai lai ya o lai fa fanga ke fo nga bo ya re ya fa do si o inga skingi okay ko nga le fa fita ya fa ile ya ni winga fa apela ta le ni winga fa apela le ni ta fe o ona o le mega le fe mai o e ia la ko ke fo ia tu pe wo ale na te ma futa lava ia so uma ile o langa I o le o e le o fa ma fa ia va ko ke fo o ko lava ia mo sa o le ele ya telefoni we ia e va ta mo ti le fa nga ta tau i le telefoni ai ia fa ta mo ti fo ile le e nga ta fa nga ta tau te mi le fa tu fa ta o le telefoni ma va I matua e umi lo ai me sia pe va pe e fo le pipi lo ista mo ti o iste ni fo le e ia winga fa pena ia e li wa to ala sa o le ia na pe le mele fa sa ola sa le lo mo wa le na fa pe mai lo so no o sia o nga lo sa o fit telefon ile o fa sa le anga ai o le o nga la bit tsono le o le o nga si o manga le anga wana fa ia o nga la fa mala tsotu e se la telefonina e ui o la fa ile fa tanga mai ma tso e me fa so sai ya se la to fa na wa isa o te fa sa o la le mena pa le si la vainga a ta o fila o itsa le matua fa so sai sa o le anga te afa pe wo mana o mia se o tama te fi au mai se o tama te la tue ave ile emergency something alu la fa so sai le anga ona mala mai le fa installa mai lo le fa ya o ngata itsa o ila ta tama ia ma fa o ngalo mala telefoni e me fa pena ai le fa inga ta o fi pe it's so mo ko yo ma na ia fa sa o le me na se ka ku se ia le o le sistema se sa ia wa fa nga sta o telefoni ai no ba ai lo fo ia kai mi mai I se tama ia fa fo i male suinga le na ia na sa o le ia I po al me mata tu ta tu ma tu ia nei fa na au sa fa le o langa le fa ta tu na o le si vai nga o se ni atu au fa mai ale amala ai no ia ai na space ia nga o le awre tu le tala no pe ia o le alu ngale te le o na le anga wo sa o le wo se la va fa inga mo la ma waka ko sa mo ko fia mo ma ala ko ke ni vai ta ke alu pe de life o bola mai sta mo e ku malo si sama kala ko sa mai ya that's you that time go for you le tasi I o nga le te lo poka la malo la va sa malo si nei to ia mo ni foi la office malo male yo ngali ya li pule ma o uma ia tai mo ni foi le fa ingon vai aso tai ma after mai foi lo so ia se foi ana e tele nei vai ngai o talo mai stina le mi se vai ngai no mate u tele no ai poka la me se fu malo ia sa o le ia e le ia ma se si ta to ele mo ele a pe mai tele mo ia fa tai au te roa ya uia e le ia ma se si ta to mo to inga me na ia o le ngalo vo le na a mi se me vo le e o le vilingo le telefoni e te vili le telefoni tali mai el tangata le la vili ai
Te loa ini si na mawai, le mawai foi lu sa pesta. Me foi le vili le telefoni. Wa tali mo tanga tale na vili. O le lo para le me na le na vili ai. O le lo para tala fa ai. Wa matua ngalo ale me na mana o ya. Ya a mo lo se ini a unga fa pena. O tau na vili fo ma. Pesta? Vili fo ma. Pari sina vili fo ma. Ah. Ya keleni. Se usa keleni le mawai. Ya ai va tai fa on fa fianga pe pese le o te 20 minute ona talo le o le tula e tolu si fonga la mo Wellington fa fianga so i filoi fa o tu dato pese le mai le puni ala va
Si whangwari e le singa e le sālia tūna i mele pese whainga tā na whātua whā. Ia e sa ole le ia po a maafutanga i mawhana ma umi. Ia i whi asia inga a inga. Ai olo le taimi na a o ai mamalanga. O le whainga tā ia a te whai ale whetā ngisi o isi. Ia ono le maafutanga ia o mō sia. Ia e le ngata o le lato e fo i atunu fo i ma a inga o lo o a mawai ma whainga aluenga ai ma le nofo mawai. Ia a ole vaenga fo i le nofo e whainga tā fo i le vaenga le la malanga. Ia ona whaangara le maafutanga ma le vaenga le nasi asi mai ai. Ia whaapela o le ua tā pena malanga le a toe fo i. Ia tunu fo i ma inga. Ia o lo o au mawai. Ia manuia lava whainga malanga. Ia masalo sa maua se tau maafutanga fia. Ia mana i tau a inga. Sa o tau asi asi mai ai. Ia mamau ai fo i ia le fia. Ia e, mawhai ei tala o,
Wa le tamai tau ana ia inga pe amafuta nei. Ka se fia tali e nei. O le mana ia o le vai atu ina maftanga fa pena. Ia manuia lava, ia le toianga iatu. Ia tunu fo i o lo au mau mangalu ai. Ia ina ua mai ai fo ia sia singa mai ia inga. O nei mātua fo ina sia si mai Sāmoa le olo mafuta mai le taimi. Ia fatalo fatu le proklame. Ma le tautua si fonga le laumua ia te utou tālo sia. Ia o lo o mau e utou le soifua malolo ina ma le malolo si in le nei fo i vai taimi o le tausanga ina New Zealand. O le ua amata le tau malulu. Ia ai manatu. Ia ua lava tāpena nei whanau. Ia ua la fo ia la e mawhanawhana. Ia e maise pala ni keke. Ia mo nei o tātou mātua ia sia si mai Sāmoa. Ia lofa te leatu polo kalame ma tau tuar si fonga lau mua so se matua lama na malanga mai Sāmoa. Ia po a inga fo ina malanga mai. Ia e maise fo i la tau sa tāwhawhao mai lela atoe malanga. A lofa te leatu le polo kalame ma le tau tuar si fonga lau mua. Ia te utou manuia fo le toe tariu Sāmoa. Ia i whai ngā malanga o le awhenga iai. Ia i whai unga fo ina neva yaso. Ia a to woi Sāmoa. Ia ki mai pēr lau Facebook. Ia po lau YouTube. Ia i le tau tua. Le si fonga lau mua i Wellingtone. Ia i nei porirua. Ia ina ua ono minute o te ane ile tu la tolu. Ua tu ua maa onga nei taimi. Ua pisi foi. Ia kapa whare a onga. E meisi o fafo le awala. Ia na whamanata tu pēr. Ia le ua ta avale le saunga le mu. Ia o nei whanau. Ia ua foi le ua tu ua onga. Ma na vai foi le telo ngā luenga. Ia whai maa lie ma aule se ona taulai pēr lau sila i luma le awala. Ia ua pisi foi nei taimi. E whai foi le ti munga upatau le iloa foi ia luma le awala. Ia e manatu ia ole saunga le mula wanga ia tu le ainga le nei aso. Ia maru sao ai le fale. O to inga timu ma le malu ulu ma le savili le ia le taimi nei. E leo ngā ona toi afe fua le fale o le si ainga. Le fale o la uo. Alu sao ai le fale la e whaatali mai le tina ma le whanau. Ia mafuta le lei. Ia i le whaunga neva i aso. Ia e meise o le whaistala mana ia. Ia e whaanofu file mua i foi ia le afia nā nei. Ia mamatua ki i runga le TV. I le poa nā nei. Mata la i ta longa nā le a whaasolo mai. I le ngata le supalakapi. Ia whapea foi ia le liki. Ia ma nisi o ta longa mese teito o fitu le manu Sāmoa. Ia le la ta alo mai i le vai o le tamilisanga teito o fitu le langi LA Amerika. I le sanei taimi Sāmoa taimi New Zealand. Malu minuta te nei le tula talu, la wapta vale, ia, tautu nā pēle saunga le mū, ia ilunga la wala ni taimi o le afiafi. Te rue mea le tātou musika, ma whaafia fianga, ia, ma taula i lau wa ai luma la wala. Lefe tu weva.
Pavianga ya masi fong mali lo pese le peni no tia fau awe I tae wa mo te ya talu le manatu ya oe la upele ya sa uleya ya tanga te mo to inga tulanga na ya le ni mo ya pe amalanga nis ya ai talu sia le mo wai oe pe fa pe wai la fo to tele ya la malanga Sāmoa ia o te pena fo ia I lātou e malanga I Sāmoa I whanatanga e kāresia, misi le kāresia e whakasā I lātou whanatanga, ia leo le whangasolo, le malanga le whaingon veaso nei nisi, malanga, to tele le malanga le veaso fau, ia wal whanatanga le kāresia, ia o le apisi fo I Sāmoa, isi o tātou tenu ele ngatala I le kāresia e whakasā, ia whape fo inisi e kāresia, ia le fo la amata lātou na ngā I Sāmoa, wā lātou sunga whono, ia e whaia I Sāmoa. Ia, salo fo iwa. Mana ia fo iwa tele ina mawai fo ia nisi o mai ngā tupe, ia mesi fo ia I lātou fo ilo whaia lātou pisi nisi whaletari mālo, e wā tō telo tātou e tele na wātu, ia no nofo ai whaletari mālo, ia no tūlanga fo ile leo le vevela, ia ma le mālulu, si o tātou tunu, leo wātu le mālulu inei, ia le vevela fo ila o Sāmoa, ia mafuanga na mafua yo no watu to tele a mesi a inga fo ile leo mafana le watu ayo I faletani malo ia ai fai mai si va enga lai Sāmoa para mi o mai o faletani malo ele watu I tu no mafio anga ia ai te tali tonu mo fa mauni mafuanga na yo ina isi o a inga mala tu fa na ia ono o tu lang fo ile wa o faletani malo ia la tu e malulu na lai mafuai ono watu o no foi ai le fa pe o se tu a tonu ai sa o to se tu a se tu ya ma fu anga na ya manu sunga fono ai la mole alu su fono le nei tausanga ya I sunga fono e kalesia ya manu ya fa nga malanga le afenga I mo to ya le anga ya to I Sāmoa o le ulus fulu minute te enile tu la tolu si fonga la mo Wellington fa tala fa tu sunga ya ava ta fe mali ma lo fa afta tele lava le mafta mai manu ya fo ile ne ya fiafi ya le sunga fa fo ina tanielu ya manu ya lava le fiafi ya le sunga ya sione tu pai tala fa sione ya lo tele atu ya manu ya fo ya fo fanga le ne ya fiafi ai me se langa ya tu le fa ingol va yaso ya o saunga le mua fa manatu per saunga le mu le fiafi o ai le tinu ya ilunga le wala le mase se ma le malulu ia o le nei fo yaso ai e mai tawa tu I le sami ia ma le talo le tai e matua le sao fanga lava ia se fainga faiva po se fanga tanga ia I le nei yaso te rota yao atono e sao fia ta yao a le aso lava nei te wai fa pe te fia lu te tofu ia fai pa ua e ana na fa mana tu pea e le sao fia se fainga pa ua le fia finei pe ama na vala nga luenga te fo ma na vala nga luenga te o ta ultinare a inga lela e alu sao ole ia I le sami ma mele ma sani na fai pa ua ia tau lava ona e fa mo lo sao nga le mu a ona na te le pa ua to mo fa ta pa ua yo a e alu atu nei a ta fea tu po se fa la le fia ia on fa no fo ile o se wainga melna mana ya le mana valo nga luenga alu sa o le fale ta ya ena ya langi le ma sulela ya ona sa fia fo ile o se fainga pa o le talo atu wi ma to ne Wellington wa pe o le telo pa o le mo ya ma to ne Wellington le ma sa no me va ngale o kilani mala ya ato yo mai ya mainto woso to te mai mo to ya a ma to atu foi ya le sta ta Wellington le alu o kilani po la lo kale ste le veni pa
E misi au kilani. Tēra tangata Wellington e malanga i au kilani. Pi o lato wha oso ai o mo paua. Ia ai o se tala fo ile le wha moi loto. Ia to tēni. Ia tangata au kilani e masa. Nau mai mo wha oso fo ile le moi lato ainga. Tangata le leila na. Tama fo ie. Se tala tatu pese. Se formalie ole Pacific Love ya malpese ole Nikita. Ina ua lua se fulvali minute te aneile tu lai tolu.
ma lo lava le mafuta mai ia manatu na ua tele ina tau nuu to tele tonu maota malawa ina ua mai ai foi ngā ruenga o le nei va yaso ai maise o le nei yaso ia ua tau nuu tu ai foi manai whanau ia onga sa fia ngai mau tau tamaiti ia le lei te lau tau ma lo lava le wha ma losi ia onga o le nei foi va yaso manatu o nisi o wa onga le sa yai le vai nga foi le ini sa onga le sa le whatanu ina ni a onga le nei yaso ia ona o le lau lau wa le tau ia ai mo tamaiti a onga malama lo whaafonga mai e le ngātai New Zealand nei e whapea foi Sāmoa ia whaamalo atu le proklame ma le tautua le sifonga lau mua ia te utou malo lava le whaamalo si a onga malo le toa anga ia onga malo le usita i whai a onga malo le toa anga i whai autou mea onga wa ili telo le tātou whaamalo ia malo foi le whaonga autou tau maftanga nasa ngā pātia ai na iau mātua mai lava i le asonga fua e o mai le nei taimi ia e tāua le whaonga o lau lunch na sa avele e foi le whaonga i le tau tinga o siu tina ma siu tama a mai se lava tina wa pe o tina e ngā whamare vaenga lea i le tāpena ina o tau maftanga nai whanau ia le whapea o whai atu e le tāpena ina e tama fo ini le ai e foi tama e le la tau lea mata whai o i tai a uma ia o le tapena o le tau maftanga po le lancho le tama ma le teine ia ona mamoni e foi lea ia onga me lea tamaiti ia malo ale ona sai ia ma le wha malolosi ia malo amana ia o le tauti ngā o na iau mātua e mamori o e le tae au to e piki lea fiafi to e whai lau tau maftanga o lea e ave lea onga a vai le tele ma le ngā pāti o na iau mātua ia a whape o nei te ngona lea nganga o lea lofa i na iau mātua ia e lei te le utou tamaiti umara e patipati mai tātou tamaiti ia lei te lei mas tamaiti te patipati mai lai moe ia wa afa tolu si fonga la moe Wellington fa wot fa fia fia vepese fa talo fatu ya makirita monanu mai okilani ele ai ele otu okilani na vaenga na masani na mai ya okilani ai le leyo tanga okilani pe mai nei tele ona mai malatu me vo yo flounder tele o tangata okilani mai mama o so fa pena yo isi tate vai mai la to fa o so me fo yo o pepa esi mai okilani ya na mai la ye nei ya ma nei tele o ngamo nei matua wa le e tele ya okilani me le pepa esi le mai Sāmoa e sao tate vai ai isi tangata mai okilani o la to fa o so na mai pe mai nei Wellington o mai ma vaenga na mo me o pepa esi fo ye le mai Sāmoa ya le wa tu tono le pepa ila fa malora ya tamala na tele na mai malanga na okilani ya fa wa pe na nga luenga le o to mai ma pepa esi mai okilani ya pepa esi mama to ai pa ua ma auto wa le mala ya malo fa talo fa fo ya pari sina ya malo lava fa tele ma after mai o le wote ala fa tonu si fonga la mo Wellington o le to kwata fa ona fa fonga ya tatu telefon matala mai Sāmoa ya mal pukla muni la foi fa tini tato eva ai matatu tala noa ya mai alo le pese dea ya na matu le taimi o tato ta longa le teto fito le manu Sāmoa il fa ungol verso nei ya il vai le taimi sanga teto fito le langi le la fa tenu ina LA America il fa ungol verso nei la sa ya mai alo le tato pese dea ya ona fa fonga le ya i taimi o tato ta longa ya ma nei fo ai fa tali ai mata po ia le al faiva o alo mata ma fa na usi o tato tenu il ta longa le teto fito
vingo le fianga o iwa ina ua toe lua se fulfa minute ona talea o le tula fa ya na minute ona fa fonga le tatu tala mai Samoa ma tala forward si fonga la mo Wellington mal pukala muli le fa tini ya mana ia fa te atu tu langa ia I taimi o tatu talonga ale man Samoa te to fitu ia I tamisanga le ia e America ia e America le fa ingo version nei lona winga le taimi New Zealand ma le aso New Zealand ia tu Samoa o la sa nei ia le tamisanga le na ia ma le aso fua e lua aso ai o le pulu lo isa mo le pulu a o lo pulu ia Samoa ma le au Kenya o le talonga ma Kenya o le aso sa le aso fa me I le taimi Samoa luas fulvani minute te ai le fitu le taia o le sa ia manatua la o lea e mua Samoa ia New Zealand I le itu lai tasi lona winga o le luas fulvani minute te ai le fitu le taimi Samoa le taia o le sa ai lona winga o le luas fulvani minute te ai le itu lai ono I le taimi New Zealand le taia o le sa talong mua le na talonga lona lua e ta aloi I le sa lava lea e ta aloi Samoa ma America USA o le taimi Samoa o le luas fuluiva minute te ai ia le se fulu le taia o le sa lona winga le taimi New Zealand o le luas fuluiva minute e te ai le iva taimi New Zealand le taia o le sa e lua talonga tātou le taia o le sa ia e tasi le asangafua le aso lima o me e ta aloi ma le aua Portugal I le taimi Samoa I le sefulu minute I le itu lai valu le taia o le asangafua o le vai aso fou o le taimi New Zealand o le toe sefulu minute I le itu la e fitu I le taia o le asangafua le taimi New Zealand ia o talonga na e tolu o le tātou teito fitu o le manu Samoa ai mo le sila fia le tātou atunu o le ua ia ili suinga o le tamirisanga le tausanga le nei ia o le whatita inga o le winga le tala a whape manu malo mai Samoa I le pulu le olo iai e le anga maa I lunga o le e le o kometi le alu sao I lunga ia I le sefulurua pito I lunga le ai o le taluai ono Samoa le division free ia a whape manu malo mai Samoa I le tamirisanga I le lato pulu lea ia o na nga ilo le ta alo malvaenga le division 2 e lima e foi le ta alo ma au e lima ai o inala ia e maua mai ai le amanoa o ila vale au e maua mai le amanoa pe fien au e maua mai na pe lua ia ona me ilo le ia ilunga I le afo I le sfulu pito ilunga ai le fa pe o kometi sa mo pe amanu malo le lato pulu a ia I le tamirisanga le ele o kometi le alu sao I lunga le sefulu lua le ai e toia nga isa mo e ta alo maisi au ia I le division 2 ia ona ilo lea ia pe mo statu avanoa I le sefulu lua lea o lo ilunga le taimini nei e le whainga o fia le awana le uia toi Samoa ia le tamirisanga le whainga le vaso nei Amerika ia o le tātou te talo ma le tātou tāpua inga tātou talo sia ia le tau mawhainga alo ma tama whanau a Samoa mai se le sunga le whaia onga ma le pūlenga ia ma o ilawa I lātou a tōwhia ia e avea ma tātou awhifu al tamirisanga taito fitu nei I LA Amerika le whainga le vaso nei ia tātou tāpua I alo ma tama whanau si o tātou tunu ia o lo tau winga le taua e le whainga o fie le ala le awara lea e au ia tuele tātou au ia e su e se avanoa ia I le se fululua lea o lo ilunga a fua atu ma whaafonga ia I au ia puru tātou le puru a o Kenya, Amerika ma Portugal ia o au ia le ilunga o au ia le ilunga I le se fululua pito ilunga ia e le whainga o fie le ia le tau mawhainga ia tālusia ia tau mawhainga ia alo tama whanau si o tātou tinu ia mise te sunga whaia onga ia ma le pūlenga ia o le whamanianga lawa ia mai le sifonga lau mue Wellington ia ma le tātou tautua ia I lau sunga le whaia onga ma le pūlenga ia mai se alo ma tama whanau si o tātou tinu o le atauina le taua I le whaiunga le vaso nei ia po liuli o tau tino ia e maal malama o tau wala manuia lau tau wala whaiva ia I le
tūlanga o le ai le taamirisanga i le whai unga o le nei. Fai vai aso, pe malolo, pe whai ina, tātou tū mau pea, ia le tāpua inga, ia asio tātou atinu, i alo mata mawhanau, ia o le awhia ngai, ia mata alunga le whai unga neve aso le teito fitu, a le tātou manu Samoa. Whamanuia le tua, le sunga le whai aonga, e maise le pūlenga, ia ma le tātou au atoa. Masalo fo yo le a tātou mata iai, ia i le Sky mātou New Zealand o te loa i Australia, po le ale to inga, po le ale vaenga le mata i lātou, ia o Sāmoa o te iro le TV, ia o New Zealand lava ia, o le Sky le la sa wai ta longa nei, ia i le sanei, ma le asanga fua, ia tātou tāpuai, ia ma tātou fui le tātou tatalo, ia mōna i alo mwhanau si o tātou atinu, ia o le atawina le taua, ia i le taimirisanga teito fiti o le lalolangi. O lea ua to e se fulu minute o na talo lea o le tu la e fa ia ua manatu ia o mana e fo ia e fa ngana nei taimi ia e avatu i loa tātou telefou matala mai Sāmoa ia ona solo le mar tātou kala muni la foi fa atini ia talo le lima ia ona tātou fa ma vai lo le tātou lulu lima ma fa to fa pe atali lima ile mai ai o le tautua le fonga la mu al terminei o se mai le fa fonga ia tātou telefou. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei awa uli. I se talalata mai o le tau, o lo iai pia Wellington nei la pata inga lanu moli, se ia o atu i le itu la e tolu i la auli o le aso. Ato ai ma waiwarapa i le itu i saute o Macedoni, o lo o tapunia pia le whataula inga ala i Beach Road ma le Esplanade, i Ofiro Bay, bei ona lipotia i le liti o New Zealand. O lo o ngā lulu e pia pule ngā nuu e whaamama au wala ma la au pau o i le Hutt Valley. O le awalanga ai Eastbourne na tapunia le tai awana leila ona o lo longa. E ia isi malanga wa alele na toi whaawa wana leila le tai ao. A o nisi o lo o tau fia pia. O lo o fautua ina le ofisa malanga ia siaki whainga malanga i le aso. Ai le i whai malanga atu i le malai wa alele. Ua mawai se suesuenga fōu, e whaalua ina le tūlanga lama tia o māma i whaamai o ngaonga o māma mai le vape. I se suesuenga umina lo mia i le University of Oxford na whaali ai e tusa lava pele i ulaula mua i le tapaa e whaalua le taimi pe lua tesima le lua iwa le maua lunga o le avanoa e ono mawai i whaamai tū maua māma le chronic obstructive pulmonary disease na taua le fōmai o māma Dr. Stuart Jones. O se tasile o suesuenga mua ua whaamaonia moni ai le umi ma le onga o afianga o māma o tangata e tangofia le vape. O isi tūlanga tāua o lea suesuenga ua whaali manino ai whaamaumaunga a wā o isi suesuenga na whaia mua sa whaia na o tangata sa ulaula mua ma ele i manino le lei whaamaumaunga ai o le suesuenga fōu na whaia mona o lātou whaato awha o ngā le vape. O le suesuenga mua le o atangia ma whaamaonia ai o le vape e mafuai le whaamai o o māma le COPD. O isi suesuenga na mawai o tangata ulaula tapaa e whaatolu i le whaalima e whaatupu te leinai whaamai o māma o lona winga o le vape o lo otu maupea le saunga le mu na ilo o le tapaa. E sili ato na unga a fianga pe a whai e ulaula tapaa toe ulaina le vape. O le fautuanga mai a Jones a whai e te ulaula tapaa awane i tangofia le vape ma a whai o lo whaongaina le vape ia awane i ulaula tapaa. O lo whai suesuenga leo i se tino maliu na maua i tutono se taavale na mu i le awala i Woodridge i Wellington petusa o le sefulu tasi fasefulu i le poa na po. O lo whai suesuenga leo ma o le a maua se isi tala na tamai le whaupoponga o tala fou i le vai aso fou. Ua whaitio ina pule nuu le minista langolango a onga David Sāmoa i sana tusina tu ina atu i pule nuu o pule ngā nuu na ia whaatonu ina i pule nuu e te tau ona la tau mawhai e whaalelea nuu mera o tamaiti e o i a onga. Whaailoa i Neil Brown o le pule nuu o Ashburton e le oso la tau matawhai o i lea o le oe tuitu i whale o a inga e tu lei tamaiti e o i a onga o lo o tele manoa noa i isi a la tau matawhai o i e te tau ona ave i aile wha mua bei o Natalia tuai i le tusi a Sāmoa.
E o mai lava le tae au nei, o lo malo si pea ti munga masavili malo losi, i le tele o vaenga Wellingtone. Nao o atu au nanga tali atu fa lave whaafuasei, i le tele o fale Canterbury, ma lave ai mai tangata i longa masavili malo losi, i le poa na po. E o mai le tae au nei, ua tele awala tapunia, ona o tūlanga lolo wao le tau. Nana nati atu au nanga helikopa e lave ai mai tangata mai o latou fale, ona o le titele o tāwhenga malolonga i Canterbury Plains, ma Bank Peninsula, i silia ma le 2 milimita le loloto timunga na pa ui akaroa i le Bank Peninsula i le fase fuluwalu i tūlau atua nai. Sa whaalea ngā ina le tele o whainga malanga wa lele Wellington i le puana po o nosa vili malolosi. E whai tau a whefo i ainga na motu siale ele tise i nisi o vaenga o Wellington, Wairarapa, mamana watu. O malanga wa ala lona whaalea ngā ina umana nafi se ea o mai lea wa uli o lea so. E te lea o ngai Wellington sa whaatonuina mātua ma waweta puni lea so ana nafi. O no le whaamautinoa ina o le saunga le mua whanau ma mātua pe ona lipotia le Radio New Zealand. O le tamaita ai a Julie Patterson mai lo wahat na whaasoa ilunga o ala ata sa toi lava ina alavea ina uapa unsela au lata ane i le taimina alua i fafo malona fale. Olo o la pata ia tangata i Wellington ina i ana nofo pe tutono fale ma awale fewa ai ta avale se ivanga nao se mafua anga tatau mo le saunga le mu. Olo o avele wha mua a au nanga tali atu i wha lave fafua sei i pito nu pito silio na tinga ina mai i tūlanga lolo wao le tau e ai Canterbury ma Bank Peninsula pe ona tele ai ele solo le pōna pō wha apea tāwhenga malolonga. Mai le afo le 5 le afiafia na nafi, anga i mai le te o le 2 le wawea ana le la, e 5 se furu whavala au na wha o atu, ona o waia mo le ele tise wa motusia, mai si wala au e tolu sfuru tasi mo se fesosoani, o no le mamafau ti munga ma le malolosi o savili. Lipo tiere le tio New Zealand le tae au nei, o lo o iaia onga o lo o tapunia i le aso, mai tae wale siaki sa o lava wa onga, e wha amauti nua o lo o whaia pea onga le whanau i le nei aso. Ua wala au le minista o le soifua maloloi na Simeon Brown e te tawana toi foifua mai e whaifeutanga inga o tutongi. O nana ia whaailoa e tustala i au hilani e tusa male whaafe tolu se lauta o tonga mai isi asia singa i fo mai. Ua toi tolo po o no le te te ea fo mai i le aso ana nafi. E silia male 5 afe fo mai sinia uo e se mai le ngaluenga mo le 2 tu la. Ona o le whaale tonu o tutongi le anata ua i le Health New Zealand sa whaamalosia ona tau fia matolopo le silia ma le wha feo fuafuanga mō tangatanga se ngase ua umaona fuafuaina. Ua whaalau i loa le mahenga whaupufai le Greens o le awhaia sa lātou policy fau le Green Jobs Guarantee Policy e mawhai ai ona whausia ni ngā luenga i silia ma le whase fulu afe na te talaloa ia le pātila na whainga whaavai toko roa i le tae au la solulu e whailonga i le May Day ma whaamanatua i ngā luenga whaavau mālo. Olo o manana o fo i le pāti o le Greens e whaatuse matanga luenga mo Green Works. Whaataitai pe o le matanga luenga o ngā luenga leana ave ese e mawhaiona maua mawhausia mai ai ngā luenga e tusa ma le 25 afe o ngā luenga whaufale mai si ngā luenga e se fulu ono afe valu se lau 5 fitu mai ngā luenga tau le tamau a inga. O le amawhai ai fo iona whaalau te leina i le polo kalame o le Jobs for Nature whaupopo ai le se fulu 5 afe fitu se lau 2 fitu o ngā luenga i tausanga e whaa. I le mai ai o ni whilafulafo inga i le asona nafi i se fono le pulenga nua au kilani na wa ai le savali i fafo le pule nuu ia Wayne Brown mo sina taimi mana whaia se palo ta whai pule e ilo ai pe mana nao e toitu uina tu tangata lau tele i a whaia ni whaatala noanga e ilo ai pe mana nao e tu uina tu tangata lau tele ina i a whaia ni whaatala noanga e winga i le lumana i o le whaonganga o le malaita alo a Western Springs i au kilani na wai palo tai se fulu wha i le fitu. E ai fo i le isi whiriwhilinga lo na tonu, e mawhai ai le pulenga nuu na toi wha au popo le lisina e le kalapula kapia ponsampi le malai, pe ona wha amutaila la tau lisi i le lua fe lua fitu. E o mai le taimi nei, e masani ona wha au ngā le malai mo la kapia iuni. Ai watu ina atu se tarusanga a le tamaitai pilionea ia Anna Mowbray malona to alua, Ali Williams le sa ta alo i le olopeleki, ua lao fo ina atu le tolu se lau miliona ta la
E toi fausia ai le malai ta alo, ai avea manofoanga e whai ai ta alonga, whaapea whaafifianga po o kono seti. Toi whaapopo ai no foa ia maua le se fululu afe 5 se lau, mai le 5 afe le valu afe no foa olo o iai nei. O le asoe a matasi iti ai le tau e whai ai tusi fo lau i New Zealand, pe ona whaalawi loe le leitio New Zealand. E tolu se fuluta lau le a whaupopo mo tusi fo lau o tangata matutua, lua se lau se fulu 5 i le lua se lau fast fulu fitu ta la, a matatu i le aso. O tusi fo lau o tamaiti o le a whaupopo le lua se fulu ta la, se lau lua 5 i le se lau fast fulu fata la, a matatu i le aso. I se li poti mai le matanga luenga mata o putau le loto i fale, o le si itanga i fiso o ta ma le si itanga o tutongi, whaapea te konolosi, o inisi ua ma mea whainga luenga e whaonga e whaia malolomi ai tusi fo lau. Ua whaamaonia le soifua malolo ina New Zealand o le ai ngā luenga o IT e vaea pe whaamutaina. Ua mai a whaatala noanga, ma o le aso lulu lea na whailo ai ngā luenga o le a whaamutaina. Na ta ua le Health New Zealand e afe valu se lau se fululima wanoa ua ave esea. E uie le o atangia mai ai le numero tangata o le a whaina lato ngā luenga. Ona e whaitau se lau wanoa e le ai nisi na ngā lulue ai. O nisi o tangata whainga luenga o le ato i sui nisi tu e ave iai a oisi e te tau ona toi tusi talo sanga mo awa noa fau e ono se lauli matasi ia ua a mataina. Aile i a mataina ona whaamuta ia ngā luenga, sa silia ma le lua afe awa noa whai ngā luenga i le tua whaamaumaunga po data and digital roles i le Health New Zealand po o le te whatu ora. Na ta ua e sanitaite o le ofisa sili le tu mau o whamatalanga tau te konolosi. E afe whase lau ono se fulua wanoa na tau fia pe whatu mau. E tu sa male se lau fitu 5 na silia tuai na iloa wanoa ia na fuafua ina mua ina ua mai ale feutanga inga male uni ale pisa a. I ta alonga, ele i whaingo fie i le whaatonu sili o le Black Ferns, Ellen Bunting, le longo ina o le tamaita ai a Rupi Tui, e ta au i ai ua le whiriwhilia o i ai le awa le Black Ferns, le ai fuafua e ta alo mo le ta amilusanga o le Pacific 4 Series i le masina fau. Na ia whaasoa, e whaato a tala noa lava lea whaapea ia Tui, e longo i ai ua le whaamanu ina o ia i le lisi o le au, o Renee Holmes ma Chelsea Bremer, e le opikia fo i le au mo lea ta amilusanga. Talia lele e tuile whai unga ona oia o le tangata malamalama pei ona Saunoa Bunting. Ai o se tangata fo e fia e whaatau tawa maisi e mawhai e tui ona toi fo i mai mo le ipo lalulangi i le whai unga o le tausanga nei. Saunoa Bunting e le aise mea se sea tui na whaia. Ai ona le whainga tau le tauwanga i le vao tamaita i taa alo na mafua i le whai unga. Na taa alo tui, Holmes ma Bremer mo le Chiefs manawa le ana tūlanga tolu mai i awe o le lakapisu pa au piki peitai na ta ua Bunting o le manui o ia tau mawhainga e le o avea mai tu na mafua i le whiriwhilinga. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. E whaamalo atu le wholau lu tātu tunuu, e tiu te mga luenga ina ua mai fo i le whaopoponga, whai u talafou le nei fo i vaiaso, u se mai a le whaafonga. Walo ia nei le avea o le kolisi whaafaife a o le Pasifika i fiti, mai Universite se sauninga whaapito na whaatutai le vaiaso le nei suva, mai le ngata o se matati a le ua ausia, a o se isi la asanga maa walunga le wa si itia i ai lea o ngā whaafaife au, ua pine fo ile tula i mai o se tasio alo lea tudo o loo whaaurulu i ai lea kolisi whaafaife au, le sunga Reverend Professor Dr. Upoluva ai, o se whaamue sa a wai atu i ai le presteno le ka le sia me tutisi malona whalitua mai Sāmoa nei, ato ai matsui te fono le ka le sia e whaka sa malona whalitua, e mōli mawina lea whaamue ta ua. O le whaamue siri o le nei la sanga, ina ia si itia le tūlanga o mata opu siri hea o auina, ina ia si itia whaailonga maua le nunga atu. Mai o se whaamue fua e wa whaamawina i le atoanga o le onu se fultau sanga, talu ona whaavai mai le nei a o ngā whaafaife au le Pasifika,
Wa tō tele alo ma whanau lea tunu o loi wha mau lea lau mua na wha manuia ina ma i umaiai lea ua ngā lulu e tautua i lo tātou tunu. Mai i le wha amasinonga, wa lena o le supokako le pasi lea ua mōlia nei e le mata au po le tausa i lia o se tēnei titi mai lan fia anga lalo maunga se fulma le whātou sanga le matua. Ai wa wha maunia mai le komisino le tanga luenga leo leo au a pa aulongo i Tino Filipo o le fo i ua mōlia ai ma se ave pasi. E pe e fōringa mai, o sookanga ia i lungo California, iam sookanga fo i lungo o pasi. Ua o le kamaika i lea, e whaapea le sā ngai anga i e pe ia whaisela whainga uo ma le supokako o le avapasi. Mafua ai, o ngā rei loa, ngā alu supokako le maapea, o le awhaila maa ua susu e ngā reo leo. E lesi ave pasi, le o mōria leo leo, e whaapea ngā whaamalusia le, masaromia ngā whaamalusia le, kamaika i lea, kinki lea. Tā ua e wapa au, ona o le alo tama e ta i lea e na o le se funma le whātau sanga. So le ala umōria nge leo leo, ia le canon knowledge ma le si ave pasi le ngā mōria, la umōria le rape, mean sexual connection. Wa toi tua lalo le komisino le tanga luenga leo leo i mātua, e whaama mafa le sila i a wala tā ua, e lawe e nai ma pui ai, alo ma whanau tama i tai. Wa toi whawhangu mai le fio anga leudu moenga tuai se tasi o na whainga whaiva i aso ua mawhae, le na whaalawi loa le vai aso le nei, e na watani mai le malo au se tā lia e whesoa swani i ai, mo le whaatupe i no vaenga mo o mia, e au fie ma le fausia i no pao. Masale si le fia le tunu o le nu nei sa ele la tau seu. Sa whao ngā ai pao ma nisi o vaati tele, whao ngai upenga sa whao ngā mai. O le vai tau le awhiwa se lau onu se fulu sa ele whao moe le ma sa whao ngai ngai. E fo ia inisi o whaafi tau le au ni i whao ngai inga ia ni abangi niukini e whao pia fo ia whanaia. Whao ngai nai le sami. A me se fo ia whai ngā whaiwai o le whao moa ma le mata lili. Whainga whaiwai sa tele ina whaalangai nei le ngā tei whale le sami ma ai meise o me tua iai. E watu i lono se fulu a whetā la le whesoa swani le malo au se tālia, i ana por ka lame i olo whaanga solo manu i ai nisi o a whioanga, le e au fiai ma le uluenga tuai. Mai i le whaamsinonga, o le ua whai le whai unga le whaamsinonga le mata au puesta mai tai e lua se fulu mali tōru tau sanga le matua le soifua, sanga lue o se tausi soifua, e mai a whio anga lufi ma vaiva seuta, le ua wha amaunia nei e le whaamsinonga, lona umia ina lea o whala au whaasaina, ma lona tau mawhai e momori atu se whala au whaasaina i to tonu ala to ese tanu malala. E whole sanga le tua leo ma lato whaamaumonga, na maua ai o le tinale nanga e asi lona to olua o loo no whasala le to ese, i le masino November le to sanga o mawhai, na whaatino so e su enga masani e malo le whaita toa, au le iuru whale le tinale le lotoa, na maua i le tanga o lona ofu o lona nai se pepa i ila, o loo i ai le aisa ma le fuafuanga e momori i lona toa lua. O le toa lua o le tina o lo whaafale pui nei whala au whaasaina ma le umio la au malosi, ma o le foi ua manino i le whaamasinonga, o loo tutu whaatasi lea li i malona toa lua, e le wha wawina pēr o le sori ngā tūla whono o le umio whala au whaasai nei te tono lea tunu. Na whai lofo e le whaamsino i lea tina, le whionga le iatau o le Sir Derek Clark, o lana tau mawhinga po le ngā iuinga na whaatino, o lo ia tofu i nei le pui ngā malu le malo le whalpui, po whaingo fia na sao fia tuai whala au whaasaina, a ngā ia i lantou o lo no whasala. Mai o le taunu unga lava foi o ia i tu e ngā iuinga whaasori tūla whono, o le anga i lava foi i to tonu le whalpui. Sau no foi li iatau o le sā, o le tue o ngā i le ngā iuinga le tina, o lo ngā lue o se tausi soifua, o lo i eili tali tonunga o le atunuu en lātou te tausia le soifua māloloina o tangata lau tele, a o lea o lo tauso o mua mai i a teia, le whaatino vai ngai whaalea ngai nai le soifua māloloina. E se fulma le lua māsina lea ua whaafat pui nai le tina i a Sofia e kenasio, amen. O tala fawia, manuia le whai unga le vai aso si o tātou tunu, whasoifoia.
Whawianga mai le whaipese le tātia na pēne ina ua 5 minute ua te anei le tūlai. Wha, ia, lau whaafonga le atinu, le toi whaasalawina o tātou telefou, mai le si ufafonga le lau mua, pe ona tāpene ina le tamaita ia ana whaasalo mō le nei aso. Ia me se tala mai Sāmoa, tuina mai le sunga ia tā se salem. Sem toi whaafonga le tūlai valu, le asanga fua le vai asa fau, ia i tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Ia, moli foli whaaftai tele le tātou au fai news, ia le ngāte le sunga ia tā se mai Sāmoa, ia whapefoi, ia le tātou ofisa nei, ia le whionga la wano ati lawa, ia o le tamita isa Savirina Kasiano, ia me se ia le tamita ia ana whaasolo mō tātou telefou, o le nei fwoi vai aso. O le 5 minute te nei le wha, o le pakala muni o le pe fwoi whaatini fwoi le ae, ina ua mae ai fwoi ngā luenga, ia o whaiva alo filima sa whiangai le atinu u le nei vai aso atoa, mai lava le aso ngafua, se ia pa ia mai le aso whareile nei. Ia, o ila tau lo fa upea ngā luenga leo wa ngā luenga le fiafi ia e wha malo atu li tātou proklame ia i nei taimi ia i wha malo losi fo i ngā luenga le fiafi ana nei pia wha pia o ieisisi o ngā i wha ngā luenga na nei ia mauti nolo i nisi lea ngā i wha ngā luenga ia i po na nei ia manuia lava ia ngā luenga le awhia ngai mautou ai mo tātou ia sa wha ngā luenga le nei vai aso ia moli atu li wha malo le tautua le siufonga lau mua ia te utou umalama ia le alama lang ngā luenga sa whaile nei vai aso ia sa e iai foi mai sa awai mai lava le aso ngafua se pa ia mai le whaile nei o moli atu le wha malo le tātou proklame malo le tauta iae ia malo foi ia le onasai ia i tiu te mawhaiva sa whianga iai le nei vai aso wha malo foi ia nei matua tausi o au nā le atua i so se whata whaitau langa wha no manu wa fo i le manuia o le tātou atunu ia mai se tālo sanga mō lia i lea tai au ma lea tai au ia mō le anga i o le atunu mai se o tātou ainga e ka le sia e anga i a onga mai se fo i le tālo sia ina ia o a onga nei whanau whamalo ai ia i le au sālivi ia i le lātou whatu ainga tausi ia o le tālo ia mai se fo i o le tāpo inga ia o ngā ruenga mā o ngā nei whanau. Ia o nei o tātou mātua i te tonu a inga, maota o tangata mātua, maota ngase, ia maso o se nofuanga lava o lo o mafuta mai ai nei o tātou matua tausi. Ia e wha māloa te fo i le tātou proklame, ia te uto umalava, māloa fo i le mai moa mai, ma le ona sai mai, ia ma le te talo mai, mo le tātou au nanga nei, ma le au whai ngā luenga. Ia awa fo i le tautuaina o lo tau pa ia ma lo tau malu, ia so le vai aso mai la so ngafua, se ia pa ia mai le yaso. Ia o le kale muni le foi fatini o le ta lo le lima ia ona tātou fa ma vai lo le ia ai fa ma lo tu nei taimi. Ia o lunga la wala fa longa mai nisi ia fa ta lo fa tu nei taimi fa na tu pe ia tu na sa ngale mu le mas se ma ti munga ma le lo wa le tau ia ile anga i foi a inga nei taimi ia me se pe fa pe na wa anga ia matala nga luenga ia ile afia finei. Ai ia o whaamanatu nā o le nei taimi ia a si tātou woi se whaafiafianga le nei ia o na waturo leo nei ta alonga ia poa au la ta alo le whaungo le nei vai aso nā nei ta iao male asa ia ile ngata i le supalakapi ia e whapea foi ia le tūlanga o le lakapi liki le NRL Australia. Le ua 20 minute o te ai nei le tūnai whaare si whanga lau mua Wellington o le ale kuka le afiafi tātou i la uno whale o aso timu a ia, si whaitu lau tala lea, o aso timu a ia, o le supoa, o le supoa aso timu, arula ia le fiu, ia manai kāpisi fo ie manai tamato, ia ai fua i le vaeng tūlanga e fia tau sami ei nei o tātou mtu tausi, le supoa ia, aso malulu wha penei, ai ia manongi la le fiu, wha manongi le fiu, ia, awana le wha le fua le whai, supo, ia a whapea e anu i le kāpisi ma le tamato, ia ma le pateta, ia ma le karoti, ia pe aua fo ila vea ia i vaenga na e tuulo ia ili tamo fo le kāpisi vai, ia ua uma upu. Mo nei o tātou mtua tausi, ia aso mahalulua ia tau na whaidi supo. Ia ma nei whaidi supo e leni, whaingo fia fo i supo e leni la tau le fiafi. Na ona uma, whaasasanga lo TV, mata ta alonga wha ingo wa yaso, ia ma le fiafia na nei. Ia, tau nuu fo i toa tere ia inga, ma lona ngā lulue, ia i le nei fo yaso,
ai mesi o le neve aso. Iwa minuta te nei le tulai wha, le si fonga la mua Wellingtone, poka le muli muli o le pwai wha tini, ta alo whalawa.
Ia e mai tia mataling o mai o le nei ta le nei fiafi ia mo vela sau kuka po na na vai te fa mata le TV au le wa tau ona pa ore mu kuka ana la vai te sau fai ia ele i vela lava se kuka le to i titi tau nu atu ia lau fai ngā luenga i wa tau na e tu ne lau ilunga ki le o ngā umu po ta tau le altina ia lini wa vela se kuka talo fai moni ala fale nei fiafi ia talo vatu le sunga tasi san ua tasi wa vela se kuka lini ia malo lava ia ele fai ngofia le kuka foi le o le McDonald ia batalo vale sunga ia pali sina masiona tina malo fa tai lava le mafta mai se fulu 5 minute te nei le tula fa proclame ole ape foi fatini ia ona talo le 5 tatou fa ma vai lo le ia mo le yaso ia ai me se fo yo le yaso inga luenga ia matiu te o le fenga ia ne fiafi fa talo fatu le tlenga ia vai fale ma le si va ma lo fale wa le al kuka le fiafi ia po na foi la fa puno ti poti e fa ye le sai mini le ia nga to inga tu kuka na faile supo se uno ti tata to faile supo ia nga le malulu io ia nga foi le fulu pe faile supo ia malosi la ma tele le ali fiu io mo tata wetunu ia nga tele le fiu lo so fu maloloina ia o tala na mai ia doctor tasi mai ava tutolva Mai, você
Le pisenga ma le fafifianga mai le tamatai ia tu tasi fiu matangi ma le pese Sāmoa o fea lo fa vai ia o lea o sori vai ina o lua se fulu minute te nei le tu la fa se fonga la mua le poklame muli muli o le ape foi fatini toi fa talo fa ma toi fa felo ia tuai ia il tatu tu fa talo fatu ia tu fine a Filipina la fai mispati talo fa malo lava se fu ma ni foi langa ia tu fa ingol aso ia le sunga Mikaele seu fa le mua pa ftai tele lava le mafta mai ia mal to tele ta to ia mai mo mai ngole YouTube le nei taimi ia malo lava fa ftai tele lava le mai mo mai ia il nei taimi le ta to proclame ia o mo la to ia fa to ma futa mai o le tau ia ma to nei Wellington e to a lolo wa tau ia o lo ti munga ma savili ma se savili foi ia o le sami foi o matua a fa tu pula ia nganu ia o le tau fe lolo mai taimi nei ia e tarusia ia lo mau e ta to lo finga se lo i lunga wala le saunga le mu nei taimi o le fiafi ia ma pe foi ona matu ta tu telefon ma tu mai te mai ta ia ana fa solo le lapta inga ia mai le ofisa ia o le vai tau ma le ofisa leo ia au foi le se ona fe wai ia e no fo le fale ia se i tai awa ena ia le mai ta watu ia le toi va ai le mata le la ia mo ta to Wellington ia e tawa ona fe wai me ta ona fe wai ia ai vai vai nga fo le mo ia le tawa tele ia tamala na tu se i tai au ia ma na ia le fiafi ma futa le tono le ainga ia matal tal no por ale kuka fai pe afa pea o le nai le fai lava skuka o le tulanga le ita alonga le fai ngol vayaso le super la kapi lava ia ia o le fiafi nei le te o le fitu le la ta aloi ia le force ia male au le Auckland Blues au kilani fai le talonga le i fea ia au kilani Eden Park o te ofo te tau ona ma lo le Blues le talonga le ia au kilani tau ona malo o tolu talonga le alono winga a whapea a manu malo le Blues a mo se la tau pones o te iloa a tonua e aua i lunga le ono pito i lunga ia a whaia ina i le force o le force fo i le iai e le se tamai au tua malosi ale au le lentutu sa ma le Hurricanes o Australia ia e taua ona malo le Blues wa le whaia la tolu talonga wala no winga a whaia ina ia e mauti noe to e fiu e tau su ele li leo le au pepe le songa fua o le talonga i le aso atai au ia le ata aloi le trua ia ma le au le Reds whaia le talonga le isu vai fiti o le fiafia atai au le te au le fitu ia e ta aloi le Hurricanes ia ma le au le Sifi whaia le talonga lea i Wellington ia ua talofa le au le Chiefs o le ua tau nuu mai ia o fetau le maleangi le amata na ngiangi mai le matangi fulifao le a Wellington le Hurricanes ta ia ola le te fitu ia ta longa na i le va o le Chiefs mai wai kato mo le Hurricanes a Wellington o le afiafia ta ia i le fitu i le iva a tolu lima po le toi luas fulu lima minute i le tula se fulu i le poa ta ia ta aloai ia le au o le Brumbies ia ma le au a le Waratahs fai ta longa lea i Canberra Australia o le talonga le fiafia tai au ia a le fiafia la sa to fa sa watu le fiafia la sa o le ata aloai ia le au le Highlanders ia ma le au ale Moana Pacifica le ringa le foi ta alo Moana Pacifica ile fa ingol vaso nei le sa ia o le tolu lima le winga to e luas fu 5 minuti le July 5 le fiafia la sa ia termina le wa mai ato na ia tau ile foi mata ai o mo foi mfai masaringa lotu tau ile mal taimi le sa talonga le ia le Moana Pacifica ia o talonga na super la kapi fa ingol vayaso ia o le pona pole sa ta loile au le ale New South Wales ta mai tai ia male au le Maroons Queensland o le unga talonga le manu malo ia le au le New South Wales ta mai tai o talong mua leo le State of Origin le tupau ta mai tai ia le na manu malo ai ia le au malosi ale Blues ia mai New South Wales tolu se fulu lua ili se fulu male lua Queensland ta mai tai ia na ia le la watasi ia le manu malo o New South Wales ia ai nani fule amatai ta long o le liki ia tele foi ta longa ia e lua ta longa le fia na nei fa solo tu tai au ia ma le sa ia e toi fa mana tu atu
ta longa le tātou te to fitu, a le manu Sāmoa o le sanei, ia a mata mai ai, ia ma le asongafua. E lua ta longa le sa, tasi ta longa le asongafua, ia o na ilolo lea, ia pe anga vaa i leisi ta mirisanga lea la ta aloa i wale division na tolu lea, free le i tātou, e iai au alo le division free na winga, a malo tātou le tātou pulu lea, pulu ai ma Amerika, Kenya, ma oilisi au Portugal, ia ona se elo leo tātou, ele o kometi tātou ona alu le, ia ile se fululua le ilunga, le ia se tātou e toi ta alo misi au ia ile division 2, ia ona vailole pe mo se tātou wavanoa, ia mo le au ia ilunga le se fululua pito ilunga, nono winga, ele whaingo fiel awala le la au ia le tātou te to fitu, ia ile wha ungo le measo nei, whai asi whainga tā, ia tālusia, ia maua pele malosi e nei tamata alo, halosi o tātou atunu, ia awara tau ino le taua, ia i whaangatama i Amerika, ile wha ungo le neva yaso, le sa, ma le asongafua. Ia, o nei tanana ta alonga, nei taimi ae o leala a tātou pese lea. Ia walofa atu hai mo o tau malava, o hai lava le a wha ipo le nei yaso, nei le fiafi, tae ao, ma le sa, whaamani atu ia le tau tuari si fonga lau mua i o tau waso fia. E mese lava nei whanau lea o le atu whatasia, i le sakala meta pa ia o le whaipoiponga, manuia te le o tau waso fia. Manuia whaipoiponga, ia whapea fwoi nana e toi whaipoipo, e le ise mea lea ngai. Ioe, whaipoipo whaalua, whaatolu, wha, ia, manuia lau whaipoiponga. Ioe, talo sia ia aune ini se tau fia o tau whaipoiponga, mese au tau ia la whaipoipo whaalua. Ia na, le tala nama le upu. Ia manuia lava o tau aso fia. Ma le wha manatu maasani lava ia tasi le wha unga lava ia aso ias whareile. I mea nei o whaipoiponga. Ma vaenga ia o tūlanga i wala aulia. A le aisa utusi wala aulia, a le wala aulia ina oe, e le tatauna e alu, no fo le fale. O na o tangata ia e la utusi wala aulia. Ia wa e tupu pea mea le whape nei, mo mea wala aulia o whaipoiponga. Mai sa whaipoiponga maa se whanau, vile le whapitoa, po le lua tasi, 5 se fulu, se lau. Ia o le whamanatu lava ia ma le tua lalo, ma le upopoa te whape oe. A le aiso utusi wala aulia, a ua te alu. Ia na te iloa tūlanga te tupu mai ai, pe a o ina tumu i o, a le intusi wala aulia. Ia, ia lofa fo ina ia inga lo ia whaia wha, lo ia wha moe wha pena, ai mo i lato umalama le a whai poipo, manu ia lava utou aso fia pese nei, ma le sunga, ia whai, ia kopo, talo, e o lofa atu ai mo utou umalava. Hafte tele lava, talo fatu i le fionga, ia ia sunga wha mosili se nawa ki oa, manu ia lava le weekend, wha foi le uso ia keleni, ia hafte tele lava keleni le mafta mai, ia manuia foi ia le whai ungon le vai aso. Tātou tamā, mana tua le asa le vai aso le la asau, ele le asa nei, le asa le vai aso le la asau, toi wha manatu te foi, ia le asau tina. Awane ingalo ia tātou, te foi ua whatanga ngalo, whapea, o i mau te le loa ngalo, ia ale au, no pese atua ne vai aso, ia awale asau tina le vai aso le vasfau, ele le vai aso tai au, ele le vai aso nei, na afa le wha, pese nei, mo utou le a whai poipo i le whai ungon ne vai aso. Atana nofo, it's a millionaire. Hot fire, oh my tafia. Tell love, fire to oil, favor. I ain't tiny, to solo yo matter. I ate to find my fana. It's a valley to tell you wala. They to ear low by Sāmoa.
Somalia a etofo e ona e o se vai vai atu maunga e te ilua ia so uma e te sila valuta alunga luta e afuia so uma e te ta o tilo utu au na oe mau e forever e te sila valuta alunga luta e afuia so uma e te ta o tilo utu au na oe mau e forever na oe mau e forever na oe mau e forever Oh no foi le taua piapi Mawai le goto le la Pana tuolo isi o loto E o mea o mai le palapala Le manaia le mafutana Matua manai panau Ai o le atu o mea o ma E a o mai le malau Pia pianga o le nei lalolangi Mai mai e iu malawa i le papi Ai whai mai poi o le mocho Mana mea uma o le aia le matangi So ia te sone nau nau Te lalolangi mao na tuina nau A whai e ulo taola Le asa le olo ta ua pamasilonga Whainga tau mea o malava Le pia pia sa matroe mo atu E pei o le laia sa matroe mo atu Au pea e le saola tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu moni Te te pepesia e ma oli oli Pia pia nga o le nei lalo langi Le mai e iu malava i le papi Ai whai mai poi o le poto Mana mea uma o le aia le matangi So ia te sone nau nau Le lalo langi mao na tuina nau A whai e ulo taola Le aso le alo ta upa masinona O le lima o ni pomala tangi Ia e usitai polo inga O ia lava na e polo pola inga Pa mei o na lau sila pia No tata pasale tu sipa ia E matua le ana E unga o le nei o langa Ile le pa tua tua O le tangata le malama lama I le pupula mai rana piona E te talia i a tamo moonga E ala atu lea i talo sanga I a sauma o le nei o lana Pia pia na o le nei lalo lani Me mai e i o malawa i le le papi Ai pai
aso le olo te o pa masinonga. Whawhiwhianga mera whepese le matangi mai sa sae ina ua toe lua se furulua minuti ana tāle o le lima, mai ale tātou poklame, ma le tautua le newa yaso pe a tāle tūlai lima. Ia o tai au fo i le amatai ta alonga ta misanga a onga, ia lakapi, ia o le tua lalo fo i ma le whaamanatu, tātou mātua, ia pe au ave nei whanau, ia i ta alonga, ia tautua nā, ia e maa fo i se ualo pe ai mala au tutoni tala fo i le manuia. Yo a fa malosi ai nei ta maiti mana i fa nau ma fa malosi la tu talo. Ia e la ngona fo i se fa nau la tau wala au atu. Wa fo i stanga te e fia tele tapua i ta longa. Ai mai se la tau wala au tutonu fa malosi le au le ta alo i la fa nau ma fa nau fo. Ia ia le vasa fo inte nei wo tau su me la so ngofua wa tu lo wa le fia wa fa lo leo. Ia ona lo tau wala au tutonu fo le fa malosi se fa nau ta longa. Ta longa ya kalapu. Ta hea fo ia, whanga solo fo ia, ta alonga kalapu, ia lakapi, ia i tutonu o New Zealand, ele ngata i Wellington, ele tūmalo Wellington, e whapea fo i so se tūmalo, ia leo lo whanga solo ta alonga kalapu le teimini nei, ta misanga lima leo iai, ia kalapu o Wellington, ia ta hea la le ta aloai, ia matou aua Oris, ia male aua taua, au malosi fo ia taua, whai ta alonga le ai o le malae le o i whea. Whea le vaenga le malae a Oris. Yo i Mirama, ia na whai ta longa na i le tūlai lua whārima, yo. Ia, whamanatu atu i tātou atunu ia le tapua inga, ia lava papale pea, pe whaia ina, ia pe mālo, ia mana ia le whanonga meo si o walo lai te wala au i tutonu mai whamalosi, ia e whailoni la whonga fo i le o ele manuia i tono malai, ia, ele langona fo isi au walo ia le maa tu lou ia le taimi o lai whai ta alonga e tau wala au te whapena ia ia tapua ia ma wala au whamalosi ma tapua ia i au i ta alonga whanau ia maana ia fo i le whaafonga ia tangata wale maa lia e te whanonga longo whai i taimi o ta alonga kalapu maa lia fo i o na isi maa tua ia pia wala au ton o au la ia o te wala au sa o ahe whamalosi il mātou au ia me se fo ia la ufa na utulo ia i le kalapula ta aloi ia ile ia ni wala ufa pe te watulo ina le ai le fa pe na ia la u ia fa malosi ai fa nau ia ma la tu ta longa ia i le ni va ya so fa mana tu pe ma tua ia i ta po inga foi ia au ta fa malai ia ma lisi me na ta fa longa tu pe ano fa ia tu tero taimi ia tonu e fa tinga ta linga fo ia te tu loa e pe ma di fo ila te fa no tu ata te ila kapi sola ia le polo ground sa malai le oris e va te tele lava niko e vai no forte malo i Australia le ia sa langa sunga niko le sa ta alo fo le oris ia sola io ana le fa la vetina le inga fa pe ne ia o le mea tasi ia ai manuia lava ta po inga fa inga va yaso ta tu matua se Wilele a tātou tala noa whapea. Ia, e maa nei a fo i whalongolongo mai a mātua. Ia, i pe a tātou tala noa i vāinga whapea i le whamanatu i tāpua inga. Ia i tālonga nei whanau. Ia, e manuia la fo i le tāpua inga. Ia, o wālawa tālonga le alo whaiva i eile tama whanau a Sāmoa le whaingon newe aso. Manuia lava tālonga le a whengai mai lātou. E mai se fo i nei whanau a onga. Ia, o nei whanau kalapu la kapi. Ia, manuia lava tālonga le a whengai mai lātou. Se fulu wani minuti na tāne o le tūlai lima, ia, o le pese nei. E vai, e se lo ulelei, e oro whātua i mo utou umalawa ia mafuta mai, e le ngāta i runga le YouTube, o le Facebook, ia o le tātou frequency, le tasi onu tesi ma le tasi whamo, e se lo olo whai a te utou. E whai isi, to e se fulu wani minuti, o na tālo lea o le tūlai lima, le whai whaatini a le si whonga laumu.
E whawhianga mai le tamita i atina si mao ina ua to e 50 minuta na tale au le tula e 5 Samoa. Ia ua mai ala tātou poklame ma le tautua e le ngātau le nei yaso e meisa le nei wa yaso mo le atoi le mātou nganga whaaftai tele mo le whionga le pule mo le awhai ngā ruenga le sifonga le lau mua i Wellingtone whaaftai atuai Samoa i lau tāpua inga ma loa tatalo wa i umale manu iai le tātou o nanga ma le tautua o le nei yaso mo le nei wa yaso mai lava le aso ngafua ia si ipa ia mai le asfrai nei ia e mo le atuai le mātou nganga whaaftai tele lava Samoa ma loa lava fo i le whaasoa mai whaatamali a toa fo i ai le saa ia mātou te watuai ma vai malu i puenga i le tātou atinu a ua sala se ngangana ia malu a vei whale whina ngalo le atinu ia le tautua ua le tauta mali i lau whaafafonga i lungo le ea le siufonga lau mua malana u whai ngā ruenga pa malu lua tuai natu sa whaamlia ina ia lau whaafafonga e ala i polkalame a mesa le tautua o le neiva yaso ia tātou toi whailoa i le asonga fua o le vai asa fau, te atu i le tualo to soi fua manuia, a meisi fo i seola lau whai ngā luenga, e one tātou toe mafuta i fo i lea. A ia manuia lava leanga i atu le wha ingo le vai aso, ia ma wha mua pēr le tātou saonga le mū, ia i le wha ingo le vai aso, ia i le lolo wā i fo i le tau, ia lofa te le atu le tātou tenuu, ia meise ia i la tau pa anga le si fonga o le lau mua. Te whira ila songa fua, ia ai mai le whionga le pule, ma le au whai ngā luenga, ia mātou te whātua whāwha so i fua Samoa, whamanu ia tele lava le atua, ia le tātua tunu, ia awareanga ia tua i le whaungo le vai aso, wha so i fua ia. So